selea o te moli mauai I mea lelei nā ia whai lea wau manui ai le ngā tailo o tangata whapea lo ainga o inui le sua mali o ana whaamanuianga a o tupu tupu ae pea lo o langa sa o whaatawemu ilana whaolatanga aina ua pupula o matafa aleanganga na o ilo atonu ai wana o ia leala o te lei manatu ina te whaonga ina o lo whaatawa ilana ngā luenga a tonu o lo whina ngalo lea ia o whaia ia maua lunga I pea lea tua o sovi inga Vio e lo matai lea o te pese ai mawha whetai Io manui awa io lima lea ua o inui ai O te toa tuli masisi I o ulima ia o
O te whaatala whāturu nei tai au fōu ma leifo mai o le tunu ma le au whaafonga tā lofa lava, tātou ria le asonga fua o le aso sifuru ma le ono o le masina o Juni lua whelua sifuru ma le lima, wa amatalia le tautua le siufonga le naumua. E alo mai loa le tātou sanuinga loto le tai au nei, taitaia e le sunga le whaawhengainga, pasta whono i moana, whaatangi whaaita, mai le ikalesia Pentekoso le ato le tala le i taua. E usi mai loa le whaafonga. Lei fua mai ai, whanunga le lei o le tai au fōu, whaatala whātu, ma le anganga whaaloalo, ta mama tina pa ia o Sāmoa i ona tūlanga whaalupe. Le mamalu ese lau whengalonga te tofia le atua, mai lea whata ma lea whata. Whaatalofa ieu o mawhai o le whaafonga mai le nei tai au, i le tatu a matanga o le nei vai aso. Patalofa foi a limta mai tai whai ngā luenga o le nei ala leo, ia matu se whatalofa. Ai Sāmoa, ia tatu a matalia le nei tai au ma le nei vai aso, i le tatu taulanga si i le atua. Tatu tapua i le atua. Whaasanga e o mata i maunga e o mai ei lo ufisosoani. O lo ufisosoani mai a ioba le ana whaia le langi ma le lalolangi. Tatu te talo. O e lama o le ato atoa o mea uma. A o le atua o le amatanga, foa o le atua o le ngataanga. Le atua e mua e muli. O le alefa ma le omeka oelo mātou watua. A le anganga whaanga e tia ma le mātou anganga whaafitai. O lo o mātou loto lotoi le o ngā tonu nga le mū o la ua fio. Ma leifo mailo nui whanunga le nei tai au whau. Se i mātou husu tāpua i atu i ate oe. Mātou abatu a toe whaia o masui o le mātou watunu. Moli lo walofa ma lo wanga le lei le fata. Sosoani mai le nei tai au mo na ngā luenga whaatasi mai oe le mātou sauningo le nei tai au. Ono Yesu ke riso le lii ma le whaola. Amene. O le viinga wa tapenaina ia mo i tātou le nei tai au.
le tusi whaitau la amaua mai ta imuai tātou le nei tai ao, le whiong pa ia le atua, le amaua mai le tusi a kinese a lona mta upu, e luas fulu maleono, kinese e luas fulu maleono, o te whaitau mai le whai upu e se fulu male lima, whaangata mai le whai upu e se fulu male iba. Ia whaafonga mai ai le whionga pa ia le atua. O vai eli uma foi na eli e au auna lona tamā, i ona po Abrahamo lona tamā, na te tanu e Filistia, ma whaatutumu i ele ele. Ua whai atu foi apimaleka ia Isaako. Ia e aru ese ia te i mātou. Ua sili lava oe ia te i mātou. Ua nā aru ese ai leo Isaako. Ua tōlo na whale ia i le manu o Kira. Ua nofo ai. Ua toi eli fo ia Isaako o vai eli na lātou eli i ona po Abrahamo lon tamā. Awana te tanu e Filistia ina ua oti Abrahamo. Ua ia whaingoa ina le ingoa na whaingoa ai e lona tamā. Ua eli au auna Isaako i le manu, o na mauai lea o le vaipuna. Tamā o la ua fionga mo i mātou, a mātou talanoa ma mātou tufa, mātou langona isa awa oina i mātou, o wale nei sabalinga. Whaau ula wau auna whamluia le whaafonga lo watunuu. Ia fo iatu le vi inga i lau fio. Amene. O le whai upes furu ma le balu, le a maua mai ai, ni nai upu e whapea. Ua toe eli foi e Isaako o vai eli, na lātou eli i ona po Abrahamo lon tamā, a wana te tanu e Filistia ina ua oti Abrahamo. O le autu o la utautalanga le nei tai ao, tātou te mo o mia se tamā, e mamao lana tō whā, e manino lana tō whā, e alofa lana tō whā, e whaatino, ai le na o le upu e whalele. A au tau talana i tamā, o lona winga, o ia o le whaururunga, o le tamā o le kalesia o le whawhengainga, po le whaife au, o le tamā o le ainga, o le matai, o le tamā o le atunuu, o le palemia, po se perestene, o le tamā o ngā ruenga le malo, po pisinisi, a le tangata lava ia, o ia lava o le tamā o le nā vaenga. E whala ni vaenga o loo i ai le whamamafa o le nei tai ao. O te manatu, e mauai se whesosoani, e tali ai se mana onga o whea ngai mai tātou. Ua tātou iai i le sou o le soifuanga. Ua tātou soifua maola i le papau ma le nenefu o tātou manatu malangona. Ua tātou whesiringia se alofa e moni, ae pe moni lona whaatino, pe na o se upu. Whai mai le whaitau na whaitawina, ua toe eli fo ia Isaako o vai eli na latou eli i ona po Abrahamo lona tamā, a wā na te tanu e Filistia ina ua oti Abrahamo. Talo fai le tō whāma maua le tamā o Abrahamo. A se tamana manino lana vaai, o se tō whāfoi e alofa,
Ae whaamaonia i le whaatino le elina. A wā lana whanau, lona ainga, ma tangata o lona malo. Ono leonge pe ona ta ua, i le mta aupu lea na o aile ta male nei kira. O kira e tutonu o kanana, e tu lata i le tua oi ma le sami me titirani. O le lau whanua e toafa, manau mati, e le mawaisi sua mai. Na malanga le neita maa o le folfolanga, ona o le folfolanga mo ia, malona ainga, ai o le whaafita au lua tulai, e le ai se vai. O le whaamua mua le na wa ai ai le neita maa, o fea e mau ai se vai, e whaape fea o na ola lona ainga, ele toafa ma le nau mati, ai maise, pe ama vai atu o ia. Mua, ta mai ma maula na wa ai ma maula na tō whā. E ma maula tō whā apura amo. E lo loto la na wa ai. E maule neita mai manatu le lei. Ina ua tau nuu i kira. Fai maile tu spa ia na ia i loa leo ngaonga al whaafita audi. Ma whaatino loa ma eli loa le ele. O le tala ango tangata e Peru. Ona lau whanua, a whai mawai se sua vai. I se vaenga o le whanua o se ainga. Ona pine wha maulea. O le na ele, o le na fo i vai. E au mo oe, malou ainga, malau whanau. Whai maile yoane wha lea e. Tala no so ia i tātou malau e so. Na tala loa Yesu malfafine sa Maria le whanua na avatua Iakopo lona atadii o Iosefa. Ua iai le puna vai po le vai puna o Iakopo. Ua mawai i tau sanga. Wa o mai le taimi o Yesu. O loo mana tua pea le na vai puna. Ono le neita maa. Na wha ifo mo lana whanau, ma lona ainga mo le atua. O le sua vai e maua le whanua e abea lea ma o tele. I te tonu ainga e Peru, e moniala le afionga le atua. O te ave oe i kanana o le nuu e tafe ai le sua susu ma le meli. A wā foi o le oa tau tele lea ase ainga. E ma maole tō whā, a le tamao Abrahamo, e le i whaia mo ia, ai na whaasanga mo lana whanau. E ui lava sa toi o atu le fili ma toi tanu, ai na tu lai mailo na tali o isa ako i leona taimi, ma toi eli le manuia na mua i to toa i aile tō whā alona tamaa. Lui tau fo ele nei tai au. Wa e eli vai ea, mo lau whanau, mo lau ainga, mo lau atunu. Ua wama olo tātou soifuanga, ua sou pe au le vasa. Ua tali ti ngā o tātou langona, aisea, se ua tele i na te tanu ele fili o fina ngalo sa si ailo tātou pe ngainga male atua. Ua wā taule nei soifuanga, talo sia, talo whaina i o tātou tua a. Wa tōwha whāmai malai, sa eli vai. Aisea, sa tanga i mamau a wā oe, a wā au. A wā ne i tātou ngā lala. A wā lava ne i e fia inu. Ne i o tātou ngā lala, ne i o tātou mawhatia i le ala. E iai filistia, e iai fili. Na ia te tanu le tō whama mao, ma le uta lo loto na edi o tātou tua a. Maso mātou mātua. A whai ua te tanu le fili manuia na fola mai e le atua na mua. Ta ngai le tala leo le whaalatanga ke wiso. E toi e le ina le nā vai i o tātou wanganga. Lua, ta mai manino lana wa ai. Na manino le tangai wha le nganga le tamao Abrahamo,
o loo muli muli mai siona talii o Isaako. Lua ni vaenga tele o loo manino mai ai I, le tō wha mamao ale tama. Mua, o le pine wha mau o le ainga o le vai eli. Waina a eli ina o le tama. Lua, na manino le tō wha mamao a Abrahamo mo lana whanau. A whai tātou te whaolaina mai kanana, whao I tātou kanana, ua tā pena vai eli mō I tātou, mō o tau, mō le whanau a le atua. Mana tua foi, a whai e maua e se tangata le vai eli se whanua, o le pine wha mau le nā, o lona tamau a inga le nā, o le lātou tofi foi le nā, whai mai le whawhine ia Iesu. E le siri ea oilo mātou ta mao Iakopo, e ona le nei vai eli. A e maua le vai eli, e le o lo manuia e le nā. O fuafuanga nā le atua mo I tātou, whai mai le tāla le tina, ua inu wai o ia, a toa maana manu. Lui tau fo ele nei tai au, a vea I tā ua ma vai eli. E toa ma iai ma feso swani ai, I le ua ngā lala o ai o fia maua se vai a vea oe mau. E inu iai le ua fia maua se so swani. Fai I tā ua ma whaasingo mana e ta tau ai I le ua ngā lala I le vai e malia I o la tau loto. Fai mai le tā ke riso ai se inu le nā vai e toi fia inu. A le vai o te avatu e puna pea e whaavavau. O te avatu I a te o tau e inu ma mali lie ai. Natu moli moli. O le tō wha lofa ale tama. O le tō wha e whaatino ai le na o upu. O se tama e lofa ma whaatino lana tō wha e se a maua. Wa leo tō iai nei aso se tō wha lofa. Se tō wha e whaatino. Pa wale taimile nei, ua na o ia lama. Ua alofa lama ia te ia lama. Ua na o siona atali I lama. Na o siona ainga lama. Aia ele sa fua o le alofa ina ia lang ta sia uma le atunu. Tangata tai totas. E lo le tala le leile na sau na fio me malo tatou wali. Ina ia moli mai o tatou tangata. E whaatino. E whaatino lo na lo talo whai a Abrahamo. Na tūloa I lona tofi. Wa lofa I lona tofa. Wa aba ai pe iai se lumana I o lana whanau. Sāmoa, ia. Aua e te whaapito lau tō wha mamao ma lau tō wha lofa. Aua le lofa whaapito. Va ai I le tama e nau mati le ele na o iai a mata ro na whaatino le alofa. Eli, sauni, a wā iai le taimi, e o mai ai lana whanau. Whai mai le tuspa ia, ina ua oti Abrahamo, o na soloa I mai lea o sio na talii, ma toe Eli le vai Eli, sa te tanu e Filistia. Ioe, o le fili lama, o lana lea matafa ioi, o le tatanu o manuia na mai e le atua iau a ao mau lima. E le fi na wina I tātou le ti apolo. Ua manu ma lo I tātou. O a mea mana o le ti apolo e ufi matanu mia matu wai lo fina ngalma o tātou manatu I lalo. O le tō whama mau na whaia lo tātou watua mo I tātou na whaatino I lo na alo Iesu Keriso. O le whaolatanga na au mai mo oe maa. Ina ia whaapea na whaatino ina I le lofa ma le anga le lei. E le o le vai puna e le nana au mai Keriso. O le vai o le whaolatanga. E le mawhai e le fili o na tanu mia. Lau whaafonga le nei tai au. Manino le alofa o lo tātou watua. E mamau le alofa o lo tātou watua. E whaamaoni le alofa o lo tātou watua. E
tino le alofa lo tātou atua. Pei ona tuina ai, le tau ilona i tū, a o i lungo le la au, sa tafe ifo le vai, o le vai mo oe, o le vai mo a. Ua te tanu e le ti apolo, a ento e ta elie ke riso, i lona sa tauro mo oe. Na te tanu i te tonu e tena le ti apolo, a ena toe soi fua ke riso, ma ia toe maua le whaolatanga. Ua tātou manui ai, ua e tau mafa, ua o winu, sa e ngā lala sa o fia inu, whaafitai ke riso, tātou te talo. Vi ia lava oelo mātou atua, whaafitai le ngā luenga maea sa e whaia. A o mātou whaitau ma mātou whaalongolongo, i le toa o le neita mā o Abrahamo na e tō fia, e whai mau ta mā mau nuu i le nei lalolangi. Le atua lo mātou ta mā, siri le atata na whaia e ke riso le tonu ma le whamaoni, o lono a lofa, na ia whaia i lungo le sa tauro mo i mātou. A mea le nama iola lo mātou atua, ina ia pai atu wai o ngā lale le nei tai au. O fea se atu nu o whaafonga mai se o ngā lala o fia maua le vai lea lo mātou atua. O atu i ai le malosi le tatafe o lea vai lo mātou atua. O atu i atu nu umo le lero langi o lo i ai le femisai, talo fai ua tanu e le fili lo file mu. Atu nu o lo i ai le bebesi lo mātou ta mātou i natu fosi o mātou atu nu pele o Sāmoa. Ua te tanu e Filistia lea lofana e tuu i o mātou tua amani mātua ua mawai. Talo fai lo mātou atua mātou ti tangi i lau o fio. Se i toe tafele nā vai lo mātou atua ua tanu e le ti Apolo ma le fili. Ai se i toe feinu, se i toe tau ma mawhalo ua tunu. Si o mātou mali lie ia te oelo mātou tama. Whaaftai le whaolatanga wa e whaia. Wala au ia o atu le mana o le nā vai lo mātou atua. Ie o iei le mai. Ie o iei maftianga. Ie o iei lau wala au pa ia lo mātou atua. A vea o se vai malu e tafe te tonu o mātou loto e puna pea. Mātou te inu ma mali lie ai. Whaaftai ia o fio ngā o mo i mātou. Wala au lau a fio anga ma ia le atu nuu o mātou no nofo ai nei. O atu i eile whaamanuianga lau a fio. Mana tua lo atu nuu, i lo nuu o Israelu o lo vama o. Ai mai se fo i o nisi o atu nuu o lo tau pea lo mātou atua. Tā lo whai au fuafuanga lo mātou tama. Ua ta tanu e le fili lo mātou atua, le file muna au mai mo i mātou. I anga le lei mai oe lo mātou atua. Anga le lei au no lo tala whaauto, lo aveina pea le vai lo mātou atua, o le tala le lei, a wale whaafine muino o mātou tangata, whita ma le vaongata. Whaamanuia le nei ala leo lo mātou atua ma le lato ngā luenga tau ame. Mātou wala au i maftianga o whia ngai mai mātou, whia mawas sosoani, o ati ai le malosi o le puna vai ala ua fio lo mātou tama. Whamangalo mātou vai vainga lo mātou atua. Tātou ma oile nei vai aso maelua, ia vi ia la ua fio e le au noa. Ia whaamnuina oe lo mātou atua. Whamnuia lau upu a mātou tala noa ma mātou tufu. Whamnuia le whaafoa fonga lau whanau, ai whamangalo mātou vai vainga i lo toto pa ia Yesu Kerisa. Tāru lea lātu i lau suafa o mātou wole ma wala au atu ai. Tā tau ma oile nei aso. Amene ma amene. Ua whaafonga le tino o te tātou saunga loto le nei tai au na tāpenaina e le sunga le whaawhingainga pasta whono i moana whaatangi whaita mai le urua e kānesia Pentekosto le ato to le tala le lei taua. Mori atu le nganga le whaaftai ma le whaamalo, whaaftai tāpena e te tātou saunga loto le nei tai au, a le lei le tua ma whaamanui atu
le foi fatua mal no fa lo fa pele kalesia o lo tapo mai o le taimi le ua luas furuiva minute u te fitu mai al pese o la fa fonga ia le vingo le tua e ona so le mal tanto por kala mele ata o taia ta lo fa lava Hi, Sāmoa. It's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Tatu por kalame le ata o le tai au na liu tatu tu fe lo ilungo pe o e pe na tu o mai fa sa longa ile so faraili tai au na yo le so fu le so fu mo le no le masino uni lua fe lu fu mo le lima. Good morning town flava o le si fon ne o la mo Wellington wa mtali le na tautua ya wa mai o le tai au malo a malo fo lau fa tai le tu o fa popo tu le so fu le ya te oe ye le fo manuia ya ne mer tatu o fenga lenga mer tatu ofisa ya malo so fu malo fo lau alo sopo pa fere atu le ngā whiwhi tele I sunga I whawhenga inga mawhaletua, ta māma tina mālolo ma le ngā luenga,
Ia, mai se, nei tātou mutua tausi, whapea le manosi le tunu mana I whanau, whai lele mpepe fau, ia, o le atunu uneu a hanga I mofe au mga luenga nisi lau a mata teimin nei. Tātou pa anga umala volo o momele tautua I lunga o le tātou ala leo, o le tasi ono tesi ma le tasi whamo, o le Facebook, YouTube, o le tātou app, ma lunga o le tātou website, nai ola I tātou whaasela launga. Au tu I sisi tu pea ma le ono a wala I e maua I tātou whaasela launga. O le website le Access Radio na fu yo le whaasela launga si ufonga lo mua. Ia o le website tātou, o si ufonga lo mua, o le www.samoacapitalradio.co.nz. Nai te maua le telo tātou news na umana whaaliliu le ngana Samoa, mwhene whaitau, mwhene whaalongolongo. Ia whapele frequency o le app, Facebook ma le YouTube. Awala umana no mole to I whaasela launga so se tū lava lolangi e ola le internet e mwhene maua tātou whaasela launga. Ia mo le tātou app nai luas fulfai tū la. Ai, nei tai au, nei la whangasolo le tātou porkalame, la song fua le u tātou iai, ia whameta la to ina yaso I o le aso whaatūtūnga tā, tu manatu o nei atunu. Ia, le usulu tātou whainga luenga, ia o le pāle ni fui whaasoa le whaiunga le vai aso. Whaatawa ina lama le tātou ngana ma le sunga ia vili le ilua ieru, ina utoi luas fururima minute o na tānea. O le valu, minute o na whaafonga le talo le tau, suinga o le tupe, whamniunga wa soifua, porkalame o tala mena tupu le langi le yaso I tau sanga mawai. Ia ma tātou telefonu tātou no le valu talo whalawa, o si fonga ne o lamu I Wellington.
taua nei Sāmoa o la ungangana e loa o e ile lano langi ma le nei vasa le ama fata whaaloano o au tu whaakerisi ano whaabai le atua o le manuia mo i taua. O le tala o le tau pe ona liputia le ofisa le vai tau le tai o nei. Whapea mai e langi le lei le tau i le aso le nei. Langi le lei le tau i le so. Whaasolo atu i le aso tofi. E wa aia le matau le la i le aso le nei i tau atu i le aso tofi. E langi le lei le tau i ka piti manu atu, whanui, taranaki, taubo, ia e paolo, ia nuu leo Marlborough ma Wairarapa. O le malulu le eo lo whamawina a matamali le tasi whaasolo tu inunga le fitu. Ea mawhanwhana sifuru tasi whaasolo tu inunga le sifuru mali wha. Au kilani le soe langi le lei le tau, li potia le malulu o utopia o na mai whaasoa nisi o uso le nei tae au. O le moto i saute, e langi le lei le tau le moto i saute. O le matua malulu a Queenstown, makalai estete to esel tolu. Oko, oisod. E vai tele pusa isa e nei, ia o le tasi na e tele na tuu le vanga lea e le o le furisa o le pusa isa e tele ana tuu le tasi le degree Celsius, ia to ese le tolu le malulu le e kala estete ma Queenstown, to ese le tasi le Invercargill, e lua le iei pito i lunga e ne le soni Big Ten manu umalo ina, e whalo i Dunedin, ia e langi le lei le tau i vanga umala vo le motu i saute, o le vavai leo te rengo le tunu ni aso le vavai le mato le lai le te le vanga le tunu use i vanga na i a Napier, Hastings, McKispin le eiti munga i le so. O a pia e whai te lia le aso le nei lus furu vanu fu le vela lufu lima le mawhana whana. O le angoto ifo le lai le so Wellington e le tātonu le lima na le fiafi. E oso a le la tae au i le toi sifuru ono minute i le valu i le tae au a tae au. O le fua le malulu Wellington e manu tua o i e to ese le tasi wa inu mata o lo iai apahati ma porirua e o fo il fua o le ma e a malulu le iai paraparumu e tasi o lo iai mastone o le vine tolu i a Wellington e lua malulu ala le tau e mana i al mafan whana o le tata ofisa nei ia malo haftai o le tala o le tai mo la toi whangota Wellington e ia sua le tai nei le la tai leiva i le tai au, pe le tai, to e luas fulfa minute le tolu i le au auli, to e sua leo le tai la tai leiva nane le po. O le tala o le tai pori rua, pe le tai le to e kuata le fitu le tai au nei, le ala o pe le tai, sua le tai le tasi i le au auli, ona to e pe le tai le to e fa minute i le vanu nane le fiafi. Ia le tala nao le tau, le tala o le tai, ia wale fuafuanga o le yaso, matanga o fie le tau, fafitai le li. E au le swing o le tupe i le so, pe alafo sau se leni, tasi tana ni usila, maula o tupe Australia iwa tasi sene, o le tupe Amerika lima iwa sene, ya o le tupe fiti tala lua iwa sene, tasi tana ni usila, maua o tupe Sāmoa tala lima sifuru valu sene, mana ia la, tala lima valu sene, ya, isa si alafo san tupe tala son fua, ya, o le paanga tonga le o tasi tesi ma le toru lua le paanga tonga i le so. Tasi tala ni usila maula o tupu Sāmoa e tala lima sifuru ma le lua sene. Tala lima sifuru valu sene, tala lima valu sene. Ia whaftai lava. Ia, o le hawhanau whamnianga wa soifua mo le tātou tunu. O le hawhanau whamnianga wa soifua mo oina soifua le so, ia whamanuia le tua ilo was whanau. Ia o le aswhanau o siuso le astasio tatou paanga e whaalongolong ma le tatou ritio. Ia le sunga ia to alima si avao, ia malo to alima. Manuia te lelo aswhanau lo soifua le so. Ia o aulia le lima tausanga o lo soifua. O le vi inga e whafo i le tua i nā tausanga tele ufo i atu.
ia lo fa tu tato por kalame ia pa anga tu fonga lo mo e alo fa me foi se utina mai Sāmoa ia le tina ia vaonga ngata yala e fa per tu fine ma le to lua ma le fa nau ia manuia tele lo wa so fu ala sunga to lima sia vao tai la foi ma fu to mai tu tu fonga lo mo ala email level na mo familianga aso whanau at samocapitalradio.co.nz ia le na maua toele familianga lo waso i fua le tato imeli. O le tus fai tau mo oina so i fua le sol i sai a tolu lima feu poe wha. Fai atu ia i e ualoto vai vai. Ia o tau wha malolosi a ua tau te fefefe wha auta o lo o tau atua o le ao o mai le tau i masui o le tau i lava mai le atua e a fio mai lava o ia ma wha aola ia te autou. Ia. Ma nei foi lo foi tau ina le isa ia na tolu lima ia po le atonu le nganga le foi upu na fa ia u fa malu si au mai mo tonu so i fu le yaso au le fefe ia au lo to vai vai fa mal losi ia manuia tele o to waso i fu al pese nei fa manuia yas fa nau ele yaso ma wana fai ele tua Ese ai ole nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga fa au popo lo so i fua Mono le lofa o le atua malana pule fa so i fua O ai ele tangata wa ia manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau ai Ia manu ilo waso whanau Ia manu ilo waso whanau So whanau, ia manu ia te waso whanau, ia manu ia te waso whanau, ia wha manu ia le tua, i tō waso whanau. Le tua ele mase ualo fina ngalo a sa moli moli le nei aso e ale le tatalo le tua fa fofonga tatalo o le tua e tali mana o ia foi e mali e ai o tato mana o fa fita o le fetai ai le o Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pa whetai i le atua i lana wha a malolo Mamana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manu ilo waso whanau Ia manu ilo waso whanau Ia wha tua Ilo waso whanau Ia manu ia te waso whanau Ia manu ia te waso whanau Ia wha manu ia le tua I tō waso whanau Tele o au me alofa Ele ai se me alofa Sili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Au
tua Mai le tau pati mai o ai ngana lua Whavenga wa ai ia e mamana le atua Tātou ta talo ia wha popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manu ia lo asa whanau Ia manu ia lo asa whanau Ia wha manu ia le tua I lo asa whanau Ia manu ia tau asa whanau Ia manu ia tau asa whanau Ia wha manu ia le tua I tau asa whanau Tala whātu le tunu whamalo atu soi fual nei teimi o se tepa foi le tua I tala o me foi da tupu la langi nei aso le aso sfun mole ono uni te usanga mwai. O le sol te usanga e tasi valu iwa tasi na tofia il tangata lea o John Airport e whai ia ma pale mia lona tolu o le malo kanata. O le sol te usanga tasi iwa o tolu na wha vai el company o le Ford Motor Company. O le tangata suafa ia Henry Ford na ia wha vai na company lea le o mai ele so I o lo I pea company le Ford o lo tele la tu avale sa no e fa fonga mai tono se Ford ia o nei fa vai company na te usanga te siva o tolu o le so te usanga te siva te silima na fa vai ai tono peltania le Women's Institute o le fa la tonga le fa vai na mua la vai kanata tono Stony Creek Ontario Canada e le tina sua fa ia Adelaide Hotless te usanga te sivalu I fitu Ia na vaia lea le tupu pea nei whaala tonga so soni tina. Whawaina loi le sol tau sanga tasi iwa tasi lima I tono Petania. O le aso nei tau sanga tasi iwa whaas fulu wa vea ai ele nuu leo Lithuania. Ma tu nuu wa whawaina I se pati pos whainga malo Communist Government. Ia mo le taimo mua. O le sol tau sanga tasi iwa wha o le tamale sfulu wha tau sanga eswafa ia George Junius Tini Junior. Ia o ia le tangata pito sili na laititi ua whaasalaina I le oti tonu Amerika I le senaturi e luas fulu. Tausanga te siva whaafāntu puai na sfuru wha tausanga whaasala I le oti talo whai. O le sontu puai tausanga te siva whaafā. O le aso nei tausanga e te siva fituono na alu el solo te ata maiti uli. Tonu Afrika I saute I Soweto. E whapea na matua usfa ia leo solo te ana I tamaiti e mafua mai. Ia ona o le vai o tūlanga tau wa o onga. Whatu penga wa o onga mo mia nei tamaiti nei se fsosani mai malo. Alu e lato solo te. Ia na whaalafi la whaamamonga whapea na luas tolu tamaiti na mali liwa ios whainga ia leo tau whai whaale. Whaafile mul solo te. Ia whai mai tangata lau tele. E luas e lau tamaiti na whioti ai. Ai whai mai i alto o tele o nisi. Lea i e lima se lau. Ia ua vea lo le aso le nei tausanga uma amata mai le fitu wha. Fitu ono, fitu lima, saua I lava lea, ia fitu ono, fitu valu, e o mai teimi nei, ua wha amamalu Afrika I saute o le aso wha apitoa nei o le autalvou Youth Day, e manatua I nei tamaiti uli ian tawhana I leo manu I le Soweto I Afrika I saute. O le sol tausanga e tasi iwa valutasi na avatu e le Palestino Amerika na taimi o Ronald Reagan, le whailonga leo le Cold Medal, I le tangata suafa ia Ken Taylor, e whapea o le ampasa leo ka nata I te tono Iran, o le urua I tangata ese lea I leo se Amerika ua ave il whailonga lea, ea o le Cold Medal malo Amerika. O na taluai, sa iei tangata Amerika sa loka ina Iran na taimi, to ono, ia o le lei o le, ampasa leo ka nata I tono Iran, na mafua ina sao ese mai tangata nei, ia mawhaasao ina, ia manatu lo Amerika wa tau maono mea, na ave ele whaelonga tau aloa alo na malo tau sanga te siva valutasi. O le sol tau sanga ilu afe, ia na malia I Israelu, o le a ia langolango le tula fono malo o whaatasi le National United Nations Security Council Resolution 5 ina ia ave sea umana fita mai le panona. Luas fulua tau sanga o fita
a Israelu tono le panona. O le sol tausanga lua fesfulu na aveila tunu leo Putan, le nuu lea ili tu I saute o Asia, ea o le nuu mua le langi wa matua whaasa ina lawa se tapaa. O le so na tau nuu ai wha tau nuu inai lea tunu tausanga lua fe se fulu. Ia tātou tala na, e toi maua le whapoponga te masani whaafitai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Vi ele tole nei fo I amatanga le vea so fō wa o lia le tōso I fua maseola, ele whaopoponga o nisi report I tala I meo lo te tupu se tātou tunu I Sāmoa, o se mai ele whafonga. I dei tuto I loto ma mawhawhau o whanau o lo o tuptupua mai se whanau o lo o ina I te tonu a onga tulanga lua I lea tunu. E nei whata wa ina le tausia ma le vaia le leo le siu o manga mātanga o fio Sāmoa. E whātaunu ina I lava se tasi o whaalau I loa o se tusi ngā tala I tausanga te tasi. E whaonga ina aini au tu se wha mai le siu o manga. E tusi ai tala a whanau mai a onga tulanga lua ma manu malo I wha I loa tupe. O le tauwanga nei al whaalapo pitonga o whaingoa ina le leve te pole o lai, wa tuina mai iulu tala e wha, e whili mei le a onga le lato ta mai titi tauwae to tasi, e au tu o tātou maunga mū, o lau whanua lanu lau ava, o ngāta e whale ma mata whanga mātango fie, ma le tātou manu lele o le manu mea. E te tauana tu sia le tala I le 5 se lau upulinga ngana Peritania, mai o le to'olua le a whiliwhilia mai iai e manu mālo, la te maua le ta iawhe tā la, lua se lau tā la o le pepa tala o loa mo le compania le SAP, ma le isi lua se lau tā la o le pepa tala o loa mai le whale o loa le supermarket ia minus, ma le lua se lau tā la e whiliwhili ai o ia so se tau mafa mai le whale ainga o le McDonald's. Mai whangateina le tu ina to tala tu sia e tau waai alo mwhanau mai a onga te tasi, I le aso mua le masino au kuso, ai o le aso se formalitasi o au kuso lava, e whaalau I loa inai I la ua le a manu malo. O le angangan tu whaatasia I la tau nei lea whaamboe moe, e nei a whaata ua pei loto ma nganga o alo mo whanau o le atinu, le tā ua o le tausia, wa aia le lei, ma pele loto ma mafau le mātango fio se o tātou atinu pele o Sāmoa. O se whawhita auli ua whengai nei ma le ofiso whaamasinonga, o le maua ma le tele vave o le CT o le whai numero I lanto e soli tu la fono, ma tutu la I lumo le whaamasinonga, ma ua whaao popo I lava ma le se lene e mo mi e tatongi na ilo ia le malo, e tu la I mo I lanto nei. O atu ngalunga I ua wha ilo mai lo fisa sili o le whaamasinonga, papali I John Time ma le langi a whele. O le tausanga nene whaata atia e sei mai de tala whaata tau o tu o le tupe le 5 se fulu awhe tā la. Peitai, wa o atu I le afa miliona, le tupe wa whaaluina e te tongi ei lo ia, ona o le whaao popo pea o le au soli tu la fono, ai e te tau lava ni whaatino ona o lalo le tu la fono, e a tofa se lo ia e tutu lai mo I la tou. O ai e inga o lo iai, e whaapitoa soli ngā tu la fono e te tau unto tongi le malo. Ai manatu papali e te tau nga waa uma le whainga mō so se soli ngā tu la fono. E te tongi I lalo le porka lame le ale malo, ia lo ia mo I la taua mo lia. Mai ta ua papali e le ngā whatia le tala wha te tau o tu o le tupe po le paketi u whaata tia ese mo le porka lame, ona te tongi lo ia e pei o le whaata tia mai lalo le whaavae. E lua vai aso le o le awhanga solo ai, leilo I longa o le mata opo tālo sanga toi ilo. E le tālo sanga toi apili a le taitai o le vaiang whaupo whai le HRPP. Tui la epa lupe so le aisa I lele malie le ngoi, whaata sei ma le sui taitai. Fono toi nua fasili pe ai lo wofo, e le pālotai o le whongwhitalai, e tali ai teu ngā o le fono whawhai. Nei loilo fo il whaamasinonga le mata opo le whionga maulolo tā vita a mosa, mautu tā longa Charlie Ulia maise, e le whai unga le whaamasinonga mawalunga e tā ofi le tu mawai I le fuai no tua oi. O whanua o le whioanga o whenga. O whaamasino mai New Zealand, fantasei ma whaamasino Sāmoa, o lo lato tauli maina le nei mata opo. O le whai unga le vaiasa na whaalau I loa aloa I ai, le vaenga whaupo whai le Sāmoa Labour, mai o le vaenga whaupo whai foule wa ato I le fitu o vaenga whaupo whai ua maea o na resta lai na aloa ia. O le maftanga sa whatu te le hola le tutu I le loloto, mai na whaalau I loa ia lato o navatau, o le ao lato whaale leia le tamau a ingo le atunu, e mai se lava I le whaale leia lea o a inga te itasi le atunu. E le whaalau I loa ina I o le pāti foule nei, e le whaalau I loa ina aloa ia mai ai, o lātou sui tau wā wa resta leina lalo lātou fua.
Ana whaalia le lātou te tai i a sua tanielu, o lo iai nisi wa whaato ai atu o lo tau fituli e lalo le lātou vaenga whaaupo whai, e nā o le toa whāsui o restala na whaatasi atu i le lātou whaalau i loa. O le whaiunga leo telefou mai Sāmoa whaamanuia tele le atua i la asanga o le awhenga iei mo sio tātou ainga le nei aso whaasoifoia. Ta alofa lava e le nei foi vaenga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. E to tele nisi tangata whainga luenga le mtanga luenga o tū maanga nuu o le awa ea mai o le ale haini ala tū ngā luenga i se taimi la tau mai. Ua mafua lea, ona o le whaititia o vaenga tupe whaanganga mo lea mtanga luenga ale maa lo. Sa whaalia whapea o la tau o le a whaina i lea vaea. O tangata ia o ngā lue nei le vaenga wha mau mawina le tala wha asolopito, ai wha apea ai maisi i le vaenga ngau si ai polo kalame mo o te inga tele wamwawe. O ni au nanga e wha o ngā ina tele e a onga wha apea ai le mamalu lau tele o le tunu. O le mtanga luenga le nei le manatu taonga po le Ministry of Culture and Heritage e lua miliona tā la na wha aititia ai le lātou talo le tupe sa wha talo sanga ina i le tala au tū o le tupe talua i nei le bālo. Mai o wha ilo mai ai le pulenga o le awa ea ma wha malo lo le au wha inga e to o lua se funu ma le wha o le au wha inga luenga. Pe tusa le o le se funu 5% o le au wha inga luenga a toa. O le whatun sili o le mtanga luenga le nei o le fionga i ala olu Mac le au anae le ana ia taua o le whaititia wa ngā tupe fuafua ina mō ngā luenga whai e mautinoa le te leo le a whaina ai o le auaunanga a le nei mta ngā luenga le mā lo. Na ia whaalia mai o le awhanga solo ia talanoanga i le wā male au whai ngā luenga a awhia ai i le nei mata upu. E luas fulmo le fitu wafe, luas e lau fas fultolu la whainga o isi tangata ua whaao popo atu i le lisi o la tau ia o lo maua le benefiti mai le malo New Zealand i le masina na tua na ia tu nei o me. O wha maunga wha le masina, ale mtanga luenga la tina e lutele le MSD po le Ministry of Social Development, na iloa ai na si itia i le fitu pasene le a wha i tangata sa o la tau maua le viso swani le nei o le benefiti ale malo i le masina o me. O la wha inga atoa e pe o na wha ilo mai, e wha se lau mo le tolu afe, tolu se lau se funu mo le tasi. Wha ilo mai hoi hoa pea o le fua o la wha inga o tangata e le haini ngā ruenga i le masina ua mawae e 5 tesi ma le tasi pasene. Ta ua e wha pea o le mafua anga o le neisi tanga, ona o le toa tele o tangata sa tu i nātu i ai i le benefiti su e ngā ruenga, le job seeker benefit, lea na si itia i le se fulu tasi pasene, po le hawha inga i luas fumal tasi afe, lea ua o tua i nei, i le lua se lau se fulma le toru afe, valu se lau toru se fulu tasi, le hawha inga a toa. O le masi no me, e iwa tesi 5% na si itia ai, i la hawha inga o tangata sa maua ngā ruenga, e whai ngā ruenga tū mauai, whaatusa lea i le tausanga ua mawai. Ai 5% la whai o benefiti sa tāo fia ma ua wha multa, e whaatusa i le tausanga ua mawai, ona o ni mafuanga au fi ai, le wha manuina o tuutuunga mai a inga fau ale matanga aduenga. O se au inga e siri atu i le ono afe i a tangata na a fi ai. Ua uma ona wha ilo mai le wha moe moe o le whainga malo so whaatasi, ina i ho atu i le tausanga e lua afe ma le tolu se furu, ua de tau na wha aititia i le 5 se furu afe, le hau wha inga o tangata la tau te maua le benefiti su e ngā aduenga. E wala lea i le wha o ngā ina o se whainga fau, e tālu sa ngaina ai le fiso soani, pe ona o le ua wha aititi ai mai le tausanga sa iai, i le nā o le ono masina le taimi, e le tau ona tue tālu sa ngai e wha fau, i a lea i tu a inga o benefiti. E langolango ina e le tele o pulenga i supermarketi ma whala o loa te tele o New Zealand,
le whaongaina leo le teknolosi whaona po nei, e loa ngō fia ai, fōlinga o tangata e whaatau I le tonu o lātou whale o loa. Ua tu ina mai nei whaalinga I lātou ia, ina ua uma o na whairo mai le talia lea le komisino ma tā upu patino I tangata teito dasi, le Privacy Commissioner, o le whaia o se whaateita inga o lea whainga fōu I le tonu o supermarketi le New World, whapea I male pack and save. O se whaalinga tūstusia I le upenga o whisota inga le whaalapo tonga lau whai businessi, le Retail New Zealand, nā tāwai, e langonango ina supermarketi te tele uma, le whaonga ina lea o whainga fōwha teknolosi, e pui pui aia lātou tangata whainga aruenga, ai whapea I fōi matangata whaatau. E le I whaailoa mai po le a tonu le taimi e a mātau na whaonga ina I le nei whainga fōu, aina ta ua whapea, o le angāru lue nei lātou e a tina e se whainga e au pito I silio na lelei e whaau ngā ina. Peta I lāsa whailo mai e le Privacy Commissioner ia Michael Webster o lana li poti e tūsai o le mata upule nei e le whapea ua ta tala ai ma whaatanga le whaau ngā ina o le nei whainga e ta ua le ngana peretania o le Facial Recognition Technology po o le teknolosi e whaingo fia ai o nei loa le leifōringa o se tangata. Ua toi a vele ai o Hamilton mo se tasi o malai wa lele wha ale vāo mā lo e pei ona sā iei mua. Ina ua toi a matalia I le so, le whaia mai ai o ni whainga malanga wha atulanga ina I le vā maau se tālia. Whailo mai le tamaita I pule, tamaita I pule nuu le mea o Hamilton ia Paula Southgate, o le nei lasanga o le a mawaisa swinga tele mo le ai o Hamilton o nei tele ni a wanoa mani wha amanuianga o le a maua mai ai mo la tina e o pisnisi ai wha pēr tu risi a toa matawha o ngā māsani. O se te mo le tausanga te ruai lua awhi luas fuwha le asa wha ilo ai wha lau I tele fuwanga nei e toi a matali ai wha I ngā malanga wha ale wāo mā lo mai I le malai wha lele Hamilton. O le company wa lele le Jetstar o le a whaafoi ina ia whainga malanga e whaonga ina I se wha lele le tu ainga o le A320 Neo e wha le a whai o malanga I le vai aso o le a whai I le vau Hamilton ma Sydney ai tolu malanga I le vai aso I le vau Hamilton ma le Gold Coast. Sa ta ua ai le tamaita I pulenu e do tele tangata Hamilton ua matua fia lava I le nei la asanga ona o le a le toe mo mi ai ona malanga I au kilani e pu e ai wa lele pe a fia malanga I Australia. E le ngata I lea ai o le a toe a vea foi Hamilton ma malai wa lele wha alvao maa lo o se wha ilonga mautino lea o le tupu pea o le a tina ai o le tamau ainga o le tu maa lo le nei o le Waikato. Sa wha ilo mai e le li ipule o le malai wa lele o Mark Morgan e tele ni ngā ruenga sa mana o mio na whaia e sanga whaalele ia tili ai whale ma wahenga uma o le lātou malai waalele ina I e whetau I matāla whengai ma malanga whaale wā o mā lo. O le amtanga le māsina na te nei leana ta tala ai ma whaapa ia I e swinga fōu nei o le malai waalele o Hamilton ai o le so lea ua te tala ai loa ma whaonga ina e le unua I malanga mai Sydney I le Aouli. Ua whanga solo nei se sua enga I le mafua anga o le whaalawe lave na sae ai se waa ngā tei whale o Taranaki ma marili waitanga tei to lua I le sa nafi. Whailo mai e leo leo e whapea e to tolu tangata sa malangai I le waa I le taimi na tupu ai le whaalawe lave. To tasi na maua I le sami ma sa mawhai o na whaasauina lo na soi fua. Ai o le to lua na mariliu na maua o la ua tina maliu po le afos fultasi I le taeao o le sa. Ua lipatia mai le maliwai le whaiunga na vai aso o se tasi o tu stala lau I loa o New Zealand le li o Morris G. O nisi o tu stusinga tauta ua a lea li e awhi ai le tusi whaingoina o le Plum ma leisi tusi mo tamaiti e ngo o le Under the Mountain. E si lia le lima se fudu tau sanga o ngā lue le nei ta maa li le matātale nei o le tusi o tusi whaitau. Ele ngata mo te ngata mātua, ai whapea ai fōi tusi whai tau mo te maiti, sa whaasalawina atu ele ngata I te tono New Zealand, ai whapea maisi vāenga o le lalolangi,
O Morris G, sa so I fo mai le nu o whakatane, I le tausanga tasi iwa tolu tasi, o stasi sa awa wina le kolisi o Avondale o Kilani, whape ai le University o Kilani, na maua mai ailu na whailonga masters, I le mata upo le Ingilisi po le ngana Peretania. Te le ni whailonga tau o loa sa I maua, ona o ana tustusinga I le ngata I New Zealand ai, a o tunu I whafo, sa ngā lue mo mua o ia o se whaiaonga, a o le ia vea ma tustala a to toa, mai maliu nei le I tustala ia Morris G, ua hivas fultoru tusanga o le soi fua. E tala mai whafo, o lo whaawau pēa o se whainga I le vāo Israelu ma Iran, mai o lo whaawau I fo I o nārua e ilunga ma lea whainga o tangata ua maliliwai I le tonu o tunu o lua, tā lule urua I o se whainga le na whaia Israelu I le asfaroile na te nei. O li poti le tamaisa whaalia ai le malo Iran, ua o atu I le fitu se furu valu la whainga o tangata ua maliliu, mai le o se whainga mua a Israelu I le asfaroile. Mai o le totele o isi muli ane ai, e au fiai, ia le onus furu tangata I na maliliu, ina ua pau se whale tele fo ngā whale se furu whai le ai o Tehran, na la vea I se pomu o Israelu. O le luas furu iwa o e na malili wai le pomu, o ta maiti e tusai o le whaasara launga a Iran. I Israelu ai titi mai e to se furu mahono tupu tangata I o maliliu I o se whainga le malo Iran, na talia ne ai I o se whainga a Israelu. Ai o whaalia mai e le li Palestine Amerika ia Donald Trump, o le neife ese inga, e mawhai o na wawe tāo fia ma whaoma I le wā o I tū e lua, na ia la pate I ai ma le malo Iran, ina ia aua nei tau mawhai o se whaia ni no whanga o le malo a Amerika. I le teimi nei o le ua musu le malo Iran e whaawau te le noanga I le wā ma le malo a Amerika, e winga I mea tau whaaniu ki lia. E manatu I le malo a Amerika, o na paulea o le awala wawe ma whaigo fie, e ma whai o na tau fia ai o se whainga Israelu o lo whaia nei ia Iran. Ai o na nafi lea sa whailo ma iai whalau I tele le palemia Israelu, Benjamin Netanyahu, e le iwa ai Iran I se mea mo tautia I isi ala tu o se whainga ia o lo fua e whaia iai. O le whaapunga foi mai le li Palestine Amerika ia Donald Trump, na ia tāuai, o le a whao ngā uma le malosi whaafitafita o le United States ia Iran, pe a whai, e alu te iwa whaina tuai Amerika, ia la tuos whainga o lo whaia ia Israelu. E ui ina solo te le whaitau fia hawheo tangata e whaasanga I le Palestine Amerika o Donald Trump, ma lana whainga mā lo, I tu SS o Amerika I le whaungora vai aso, a esa whaatau nui na lava I le lau moe Washington I le San Nafi, ia le sauninga tele, whaailonga I nai, ia le atoanga o le lua se lau limas furu tausanga, tā lua na whaawaina le fita po le Army, a le United States. A o luma na I hai le sauninga ma le solo tele whaafita, a le vainga au I Washington, a e whaitau fia se lau afe le a whaitangata sa liputia mai, le a waile ni solo te I a ai de tele uma o Amerika mai New York, a ngai atu I Chicago, ma le whaasolane I Los Angeles. O whaamatalaina mai ia solo te o ni te o pito I mawae whaasanga I a Donald Trump, ma ana whaai unga whai, tālu ono toi tūlai mai le tofi Palestine ia Januari. O nisi whaalawe le sa lava I Amerika e au fiai, ia le tangata waleina leo se tamaita I whaipule o le Parti Democracy I le ai o Minnesota. O lea ua se walia le lua vai aso so, tālo nā li mai solo te nei whaasanga I le Palestine I le ai o Los Angeles, ona o le fio tangata I le whaonga I nā I o le fita, ma le vaianga au, e tāo fiai ia te e whaasanga I le ofiso whe malanga inga ma le ofiso le tiute, ma le whainga o tangata soli tulafono o mata upu tau whe malanga inga. O le solo o tele po le parade le military Amerika I Washington mo lona lua se lau lima se fulu o na aso whanau na whaia tonu fo I le aso la aso whanau o le Palestine ia Donald Trump wa atua iai lona fitus fruiva tausanga o le soi fua. I ta alonga o le li o Finn Allen o le tamua o le aukirikiti le Black Caps a New Zealand wa ia whaatuina se matati a fau
i le tele o niono na ia taina i se ta'alonga kirikiti T20 i le whae unga o le vai aso na te anei. Se lau limas fultasi le a whae o Ayo Allen na maua i lana taanga mola na au le San Francisco Unicorns i le la ta'alonga ma le au o le Washington Freedom i le ta'alonga mua o le liki le US Major League i Oakland i California. Sa ofi ai o na ai na maua le au whainga e se furuma le iwa o owa ta iono mai ua ia tatae ai le matatia e se furuwalu ai ta iono le sa o mia e le lii o Chris Gale o le aua le West Indies. E na o le limas fultasi tea po polo na mawai le lii le nei o Finn Allen i ai nei ma whaatu ina ai le matatia fau i ta alonga kirikiti o le vaenga le nei ta ilua se furu ova. Ua wha mawina fo e wha pēr o Allen o New Zealand o le tangata kirikiti mua lea. Ua ia mauani ai e se lau lima se fulu i polo po o te ai whaas fulu iwa i le tala whaasolopito o le T20. O te a fo i e tolu se fulu wha ia na mawai o na ai e se lau o le ua wha mawina o se lau au pito i wawe lea o ni ai ua taina i se tangata kirikiti o New Zealand i le tala whaasolopito o le nei tā longa. Le li o Finn Allen, luas furona tausanga o le soifua, sa i longa ona le leile la ua panga ma leisi tamua a New Zealand le li o Tim Seifert i le malo ai o New Zealand i le series i le vama le aua Bangladesh i le masina o masi. Ia o le whaiunga le nare nei vahenga o tala fau. O le nau whafunga le atunu i tātou tala mai Sāmoa e pe ona tuina mai le sunga tā se Salam Sam. Ia, ma tātou talafou le whionga i ala wano ati lao tu e whafunga le tūlai i veli tau nei ma le tūlai sifuru ma le lua. Wa lua sifuru lua minuta te nei le valu. Ia, toi whaatala whātu ki tātou atunu le tai au ma lo le soifo manuia. E mai sifo inai whanau a onga le wanga ia onga le tai au. Moni lava, ma lo lava tasi wha manosi. Ia, o mai tai au. Ia, manuia whaftai fui. Ah, lo lava. Ano fui le usu. Wat foi a ola son fuola swatu tungata. After the movuno taola, mon manosi ma soi fuola le tunu. Mo ile le. Tatu te fe lo. Ia le mai tau ina le mata ngo fio tau ni aso. Malulu io, fafo. Malulu fafo. Oh. Io. Ia mena la tu e fai melo ma fan na pesa. Ia. Aula ve me tupu me la saula. Engalo le check. La virtual tina lo fa fan ala tu sa fia o le fia am salta valea e mana o saltina fa fatto ese mertavale ma me Vele le usu mo faltava le to te la wali usu mo faltava. Ia, ona eu fia mo ia ngalo ngalita yao. Ia malo. Malo la. E o le ua tata no lita yao nei tu la langiro ta ia ni sila. Mo. E se le mana ia o le anga le lei o le tu e mo le mu mo fia maftanga fale ainga fale kalesia fale putonga i kala pula kopi ma o nanga fa pena. Ia me se maftanga fale fenga lu. Sa ole. Ia o isi no la lang. Ia ala mai tau ma misa. O le motiva ia o fia ai mo fia inu. Lo wam swing o le tau maftianga o fainga pulenga malo le ia nei tu ia o ka ma nei tu sai o le la taia o no foi nei tu no o ni sila ia me se Wellington le vai o le mo le ma nei o le maftanga fale ainga fale kalesia o fale ngaluenga e toina o mele son fua se fe lo ai ta no fia na mai weekend sa ole le. Ia o tūlanga la tātu tala noa i pea a mata i ngā luenga o lewa ia somo lewa ia. Ia au na isi atunu e pea ona e tāua. Ia tala noa e pura a full time te pa ua nei sisi pomu i sisi pito a. Na o tala noa i pomu i aso uma ma aso uma. Ia o tātou. Ia tala noa i le alofa le atua ma ngā luenga lo whenga iai. Ia moni le lei. Ia me se ia maftanga lea whaale. Ia. Mātua mwhanau. Moi. E se le mānei al vai o tupu a to maiti. O nista maiti wa o le sila asanga o le whai o le ainga. Mo i le whanau fia grandparents po mātua o mātua. Ia. Al mānei o le maftanga. Ia mālo lava. Ia o le anganga lava nei aso le fia. Isa o le ia. Atawa atu nei ne ule o kasa. Ia. Alau a whasanga me ia Israel o ia Iran. A lea lava ia whaina ule o kasa. Mai tau ina lea, mata fo i niusa na po.
tamo mo e solo tangata fia feola. Fia ai fia feinu le ini meno no foi. Tu so tato malama tai o ia fu fuanga le vai aso. Fu e o tameti le onga tato fenga luenga disi malanga o poi me te me pena. Ani tangata. E ala lava leo su se me ai so ni vai. Ai masalu mana i te vai. Pela te vai se la au. Na ole lo pala me te vai ta lo fai o langa na ni tangata. Yo le ani me a sulu ia pe fa pe misa ma fe tawa inga ia ile aso ma aso mala. Ia moni le. Ia le na. Ta te ma fa atas. I mene o onga. Ia. Pe ole me la o ina itono loto tangata le ma fuana tupu isi me tupu ni. Ia. Ole fa te inga le o matua uma ya inga tal no ta mai te tautua na ma o to ya o tal no nga fonga ya inga ne la tino mai tal no nga na ya inga monu ya onga ta mai ti le ua fai wina mo nga lu nga le fai ola to wa inga ya malanga ta mai sa mo malanga tina ya Australia ole le langa mo awa onga no ya tau ama misa o ta mai ti ola iti ele le tau unga le tau no ya o me ala le o la iti ta mai ti o me foi la le tupu pe amatu e o male o langa ya o tato ya na foi sa u fale ta pua na o wina mai el fa mangalo le lo for file mu me o mala vai ila foi la tau fai fa tino ya le tau te vai le tau unga o ia o nga le ya le foi vai el file mu sta tu no ni sila Sāmoa ya wa sa o ya wa ona fa na we tupu ya tunu ye tau ya e tupu ya ma lo to fo ile na tau e matua loa ya ele ya se si me se lumana i manui o se ainga ina o mea ye o i tau ma mali watu la to matua ona o fe se ainga ya tupu e fo ila to ya le to tinga fo le fa wa la to le va o no wa ya peila o kore matu o la to wa o nga e matua tafu fi ma wa la to nunga ya la to la ya o nga mai fa fo le tu si fo le tau ia e matua le tari aina e kore e matu e tupu foi la ta meti va pena o onga no ia rapi ia pe fe la casa la tua tanto nunga na ia o le oti ia ma le tau masui ia o tatu o ia to anga le onga ia ta malei mai so vai ponga ia fa mangalo lofa me o male o tatu le vola e fua mai ia le tatu mai ni tu no le file mu e o ia fe se inga tatu nunga me por kiki ia me tu ia ele se mela mo se va le ele tau fa ai na le se inga manatu matato nunga va fa ufa ia ele ni tau fa ai na mata to lo lotu fa atasi fa nga luenga fa atasi la kapi fa atasi voli fa atasi fia fa atasi ia tau ave pele le man mana ia na yoi ia mali no fel fani ma fia ia so uma tam fai e fia i le aso ma le aso wa uma le aso ele mo so fia ia ele o se aso le na mo oi a me se lo so fo malo ina ia mo ni le me na le te tam fai tu alta uma fama angalo me le tu pul fale ata se tele na tato wona ia la fa talo fa tu tato pa anga i on talo le tato pesere mai le koliso Sāmoa ia amata fu tato poklame fa fia ngol taiao fa talo fa tu amini fa moana fa ftai tele la ma fa mai o lango le tato poklame o lo tango fa so tato Facebook fa mole ia le la tu dia tu la to fa mole ia o malae ia po malae va nga solo nga olo sorry fa talo fa tu ni taiao to li ma sia vao manuia lava le ni taiao fa ftai ma fa mai sa ilau peniata fa talo fa tu ia fa talo fa tu ya tersia Agustino manuia lava le ni taiao malutafa se kai manuia lava le ni taiao fa ftai ma fa mai sunga va lele mati ia ma fa nga luenga yo tara fa ftai tele lava le ma fa mai manuia nga luenga sunga malaki malanga ma fa talo fa tu fo ile sa William to le fo ia sauri fa ino to au diamo ia do tele ia le wanai sa mai fa talo fa fo ile faltua se filina vaoa ia faltua Erika Maoe ma lo fa tele lava le ma fa mai fa talo fa ile sunga Parisina ia masion tina to lima si avao ia testiva fa talo fatu ia fa fowina tanielu o sunga pula ngafo pula salwa telemua talo pula monia lava ni tau nga luenga talinga se ngali kapeli fa talo fatu fa tele mafta mai faltua ia silulu polta mai au kilani monia lava ni tau sione fonga va fa tele lava le mafta mai nive pali la faele monia lava ni tau saulo fa ea
whafteitele lava le mafta mai, sunga tapsori mai ama, manuia nei tai ao tapsoa, kone fesi, paione, whafteitele lava, Faltua whengawia isila, manuia lava nei te ao, ia lausa ia kereti, lau awhia isopo, talofa kereti, ia mai lausu i tau vāra e whaatu mai sa vai. Ia, o le sunga lila lauta, manuia lava ngā luenga nei te ao, whaaftaile maafta mai, ia, o le sunga ia oilisi leo, te vai atu iai, ia, lueiva mapsua, manuia lava nei te ao, lueiva, ia Ioane Viliamu, ia malasunga ala faele vai fale whaaftaitele lava le maafta mai. Ia, la tātou wōlo le pesta nei Malikolisia Sāmoa, ia tātou mau ia ao le tua, ia manuia ai tātou wholaunga nei aso. Yes.
Le o pese ia ale kulisa Sāmoa ina uto lua se fulu malaiva minute ona ta lole o le tula. Eva, klamel atol tai out e fa malom to fa talo fatu na i lunga awala na ki me lau le tio. I tono lau ta vale ia e fe lua i nga luenga le tai out. E wala vale fata malata to le ne vai tau. O lo mai tau ina la vale so inga ta ni fo mai fa le ainga. Sa o le nei taimi ia afa pe fo yo e va fo mai o ini fo mai fa le ainga fo nga le te lo la va no ia. Longa o nei nisi o wainga na e fia moun fo mai mai se la tau fo ia malanga mai ni usi. Sa o le tu fo. Te fa ma o ni al tala la. O taimi nei ma tu asu inga ta. Ia. Yo e fa inga ta fo yo na fa ni fo ile ni account a mai se na ya inga malanga mai Sāmoa le wa lucky mai se. Account ile fale tupi. Fale tupi. Wana o mia le ni poti. Oh. Na o mia le poti fo ale fo mai fale ainga. Ia ma mai le address fo ile le fa ma ni me o mala fa pena fo isi official. Ah, mana o mia le address. Ia e whinga tāra nei tangata. Ia ona e whinga tāra te minei wa ngau fo mai. Wa tumu fo ilisi ia fo mai mai fo mai te minei. Mo. Se fo e fo le me le masani. E o te mana tua le matanga o le fal mai fa Pacifica le i Kenneth Creek. Ia. Tau su en tangata. Tau su en la tu tangata le stala la tu. Te mina nei wa poloka mai ata. Poloka. Ia. O tumu. O tumu. Ia ele ngata fo ina e fa pena fo le tele ina ai por lua matua wa ia pe faiano fo ia tu temine o matua le ia se va no to ni start fo le start fo ia o tele o mamla ma tele tu la fo no pe tapu la atanga te ai fa te inga fa pe tato fale nei o le fale o fo my private toilet ava pela lua tato fo mai o tele lo po le ratio pe fia tanga te ai el fo mai ava pela se lau o le ngala la muli ala ia pule ia o nang fa fo mai nei tu la fon ia lo pe la ilo sana pe afa pe o vatanga te ai el fo mai mo ia ai ia mo tato o ia la fo mai fale ainga ia mana ia le ma tongi pili el fo mai te wa o te le ave se si ma se li se fa mai no le tongi el pili el fo ia ai o ia va fo le no fa na ve ese pe ava ia tu le fo mai ia fale mai ia wa to le tau sanga le to la tu tanga tale siaki e moi ioi ia ona ve ese le stala wa tu po me pena ia ava ia tu va pe sole tanga tale o tasi le sa wal ni tau sanga to e va il forma ia em fa yana ve se la to po lu fa tau sanga le to e lo to e va il forma em fa yana ve se la to mal la to lis o so ia le stanga tale le alu vel forma ona la so forma la so forma lo ina sa o le to alu vel forma ia no winga la fa ma alu siaki ia ia ma di fo la le mal ia malo ia ai tu na fo i ta tu mlanga Sāmoa tolu le fa ya so ia tu na ta wana a fa mla tu pel tala vai ave se la vana yo ta tu ma tu na yo mlanga umi fa pena ia sa o le ia ia ma ia fa ne lo tele stala fa nga palota le la ta pena tu ita tu le masino o kuso ia na o le asforile le na te o sfulu lua nen fa te ia o mai la langi dos fa inga Israel o Iran il la mo te Iran la mo Iran ia o le tala le na o mai le mafua ia ai wa leva na mai tawina le poto fo le o me va ai mamao a Israel faunga ia fau mai me taua fa di kilia Iran fa tasia ila male o la unga fo ia tangata sinia o le military ma tangata ia ia me o nuclear o la to la unga pe taua ofia o la ai do uma le fo ia fasa la uma te la ila va ia to Israel o la o le fa mo ai o me ia kilia ese Israel mai le fa fanu la ia o le foi la fa pe o tatua ai la forse tala i distangata e te le fa pe ui ona ia tala ula i non tala ula tala la pe la tatal non da puna ye le fa pe le tatal no tate au ia Iran pe au ia Israel i me o taua o taua ia le se me le mai mau yo lo tangata ala tatal no fa tala le ia me tatu va ai ti ai ole o tala la ia au mai li poti ia au mai tala ia fa mo win e le au nanga Israel le lato intelligence agent ngata o le Mossad o tama saola nga tama mai jele tanga ia i meta teknolosi
Ya la fa putu uma Israel i fa mau ngai a mai lunga o lato so enga ma me uma. Tau pulenga Iran ina me tau e fa ni kiri o fa mo ya o kiri yang o Israel mo fa fa. Le la na ta pena e lo au ta mai e Israel le Mossad. Ya o fa lo i to tonu Iraq Iran. O me la o foi. Pe fa fena sao tanga te tonu Iran. E watu la mana to drones. O mea uma, e whaaleanga ia, whamaila le ia tusa maripoti, o le wa ai a tangata ta mai. Pe whai tau masina, pe tau sanga, o ta pena le os whainga lea Israel. Na mai tau mata i tū le leile ngā yo inga Iran na e whai. E vai inga Iran, e vai a Iraq. Israelu, Iran. O le tau ala, o le whele le ilungo le airspace, po le wa tea o Iraq. O le asona le nao so le os whainga. Tu sai e lenga lulue la wali ia al Mossad i to tonu Iran i le taimi o fele le iwa le lunga. Ale pinge la wali ia la loi. Tu sa wafa ele fa peu fa lenga uma mea tau wa Iran ele Mossad. A wafa avai vai ai lo lato malo si anga. So le capability e mawhai ai ona lato le malo si anga la ia Iran e meta. Na fa avai vai i le osfa inga le Mossad le ai to tonu. Ale fele le ia vale le lunga. O le mea o te ofoi. O le mole mau le stangata na mata matai news. Na whaatana no mai tona Iran. Tu sai, na whaalongo, ngā lulu a tole ele a, pāpāpo. Ai tasi le tu la mulmuri ane. Whato ala tu la ngona le leo wa alele. So. O le masa, o sao wa alele ia na o e whaidos whai. Pi o leo. E afe 5 lau kilomita le tu la. Pi emo vole le. Tu sa le afa pele tafsanga ia yo sol vale le taluma to ya tale do vale ia vale le uma fa pele langi saina atu no ia Amerika do uma ia sa tu ton e vale le sa ben o le mela e foi mai e uma na pare pomu o le mai taula tanga no vai le tanonga le saudini ai tu la mun muri to ala ngona le vale lo ngola wo vale le o Israel o le to ala ngona ile ai ma fo faune ile tal fa sol pito ai no le pe hapa o le sana na o fita Amerika yo ta fa wala sa na so fa yelo ya pan moto unga la lo manua Amerika le na o Amerika fa po mu fa le nga ya pan e fa pe fo ila ta mai tau ile mele tupu ne le va Iran ma Israel ele ye ma se lo Iran o te mile la tu lo sfai ya o le tulanga la na o ye ya o le tele yo ta ita I longa o le malo Iran mea tau o scientist vito iwa scientist ya tama mai o mali liu ma va ta ita yo va nga ese o le ami ma tanga tama o lunga fa ya tonu o le malo me tau fit le na fano o ma iso I fu yo so ingale mali liu lo tanga te le fa polkala mea uma va nga ia o se vai o fa vai ia fo ia le nga o singo mea tau ia a Iran ya a fu la scientist ya o fai ai tu lo o tangata nei le poto le o le sila me no mai tauina o I le o tau vai pela Amerika yo no uma ta mai o langi I me tau o le wa mata o na fata itai na fau nei me tau pela o te me fata itai o le lau tau va po I poto ya no le lau mai tau tu singai a mai lunga o le tu singa le tato wa au fasalau ni usila ai le system na faufa atasi Amerika e ta ole the arrow ya ole system na po le vaenga na fausia fa to le poto Amerika e so ni e kolosi ma fa le anga ia mo me tau fana mamao ya e ma fa ona fa lena fa nga I me tau fana mamao le Houthis ma le Yemen e le si system for enough so ni Amerika e ta ole David Sling na ingale e fo ile matata vita ya na tu sol a ule ngo le system o mona ta oto o le matata vita le si por ia na ta vita le na fa u Amerika le na tele na fa nga e kolosi ia fana mamao al Hezbollah me le panona o le Iron Dome le sa fai Israelu ya so soni fo Amerika le la tau te lo le fa nga te minei fai tau sanga fa nga o le successful rate po le manuia o le Iron Dome e iwa sifu pasene lo inga afana mai ia mea tau mamao nei le aso nei se lau e saol se fu ai fa le nga ina le iwa sifu o lona manuia na
Ia foi le si me ta le iron beam. Israel. Ia o technology foula na. Ia le fa pe ele e o toi mamau. Ona fateta ilo le. Tau ngo fie atu lalo na tau. Ole Iron Dome. A fa ngale me tasi le pela le wa tele lo po le ale tele a pelo fele le melo ke ti se la uma Iran po itu as a al watu le Iron Dome me tasi lunga e fa fatau. O tele lo pe fia ayo ia rocket o atu ilalo. La te fa le ngalo ke ti o mai. Ale Iron Dome me tasi tu sa pe alu me tasi lunga. Elimas furu afe America tau o me le. Le me tasi. O tele lola pe tasi ile tasi. Ava pe tasi ile se lau. O la fio lolo ai tasi ile tasi. A se lau la yo ke tile fe le mai. E ta ilimas furu afe se lau yo atu ilunga. O le tele tu pele mai. Au te loa la yo wa tama. O le poto a la Israel. Te loa tasi me fanga ilunga. Ai li pe se lau ia vai o le e tarusia ala e tarusia se valus furu tolu afe lua se lau fali matara ni usila. Ola. Le tau o le loketi le alu lunga fa sala vei loketi e fele mai. Valus furu tolu afe lua se lau fali ma. E wa vai la tonga tate. Ya, alela yeile la to technology fo le ta o le iron beam. Le la le o to me mau la fa inga luenga amanuia lo. En fa mai lo le tau ngo fia tu la na. Ya foi ele o malo ala pi as well. Yeah. Na. Ya. E pe o le tu langa mena fa tai ne tu no lo tai ai. Ya o le file mu le ani me fa pena. Wa taluna o sa fa Israel ia Iran version tene. Fa ingol version. E o malte mini te va ai tu ilungo yata tu mai lunga le fe wa i rocketi so le peni me fa pa vo le. Sa o le. Ya fe ma fe. Sa o le. Pe sole. Ya mai tawat fo i report na wa mai lunga o Israel i tu matua. Ya eleni na oni ai tanga ta lo manua. Ai mas tanga le tanga ta maliliu. Amol. Ai ole tali la le tali mai Iran. So se mea o te o la vai tu i pe o talam au ma. E ia target po vai nga la tu ia va alele ma me tau o Iran. Ya. Pe o le la to melenga o si nuclear o mo me o me la e la to military ma la to naval base me le la to vale tau ma me fa pena. Ala o va mai tau tu itala ia o mai yo se fa inga le tali mai Iran. So se mea o se ra edu ye. E la pe fa e alu ai ton Tel Aviv ma tonu Jerusalem. Ya. O le lau fa mela unga la tamai ai fo ile ngo a Netanyahu, ia Benjamin Netanyahu. E o no le mai tau to le alu ai so se mea la vai tu moi tangata feo tangata no foi tangata. O no unga. O le ula patai. A fa au pena to was fa ia le mei tangata. Ya o le a mulo ia Tehran le muo. E tatu sia wa tate tatu le to le manau ia meu tau. A fuala tatu no foi. Tate le tatu no va pe. Ya. O fa se meu ta sulu so le pui ta inga mai me tu. E sa o le ia o tatu mana ngana oni tupu ni taua. Ia le mfaina ta fia ia le pui nga Israel e luna tunu. O ma fo wala ia ile o ngale o me na titilo ia va pe. Sa wi su o mai tatu. Na u to fa longo na fa mai na mua o le mata lifo. Au te fa yatu ya auto. Fa mangalo. Ia ta talo fa meluia ia ita. Ai te ufa pe te pe tu sal tu spa ia le o ta to mar tu spa ia le o Israel. Wana tu mai na Netanyahu vai mai. O le tala tu spa ia lan tala le. A fa sa tau mai fili ia te oi. Ia e mua e tali tu. Pe au fa sa mo inga le ngala tala pe. O ngala le fa ngala va ngala fenga tu ai. Ia le o ta to fenga fo fa mangalo a. Ya la voy a me la fe so ya wa fa mangalo ni la fi fa mangal fa sa ma fa ta mala yu ma ko me la to onga ya o le sto pulanga la iti ya o le sto pulanga e o male o langa la onga o wa onga tamai o Israel o fili ya o ti Israel o la tu pu ma tamai ti nei o la to nunga le e ma to va la mala onga la o ta to ya te inga sau ai apo sa lu ia ia va to malo si oi vai la onga la o tato ia o li sa lu ia va malo si oi ia fai pe ala mele nei wa nei das vai sa lu o to lu ia vai sa lu fusia ta no so de wa malo le lo le ia tamala le la mata le
Ta mala si no mai tu mama tu alo ta fale va tu awe. Vai tu ma tu ale ni lau papa mani apa ia fa tu awe. Tu sa ole tau ale fanga so lo lange mesi atu nu. Ia. Ole fa lingo ma fa fonga I mea tau ia na fa. Po ye poto po ye malosi ia na mea tau. Po ye poto tangata na fa ua mea tau. Ia male alu ia tupi. Alu maola o tangata mena ri tate vai tu lau tirenga o me tu. Ia wa fau mo hata mo mai tangata fa. Ia fu le va tu no ia le la mo tanga su tu le mamao me le fana I lo ketini. Ole ma tu mamao. Nene tato ai fo I lo ketia saina ina tau. E fana mai saina pa ul Pacific. Ai le mamao me ta fana. Ia o me o mai o le poto tangata na fa ua. Ia. E me tau tia. Ia la vai fo sta tu pese. Ia se I a vila tu ta tu telefoni ia pe mo atu tamai ana ta alu fai mo. Le o fitia le o po sala u dile. Se ta alonga ua lau tele ai mo ta whawhalua. Sa tau au tilo tau leilo ama e aia so ana mua. Oi Sāmoa e se I tātou a me o le wha mua mua. Mali e toa e lau toa whina lea ua mai lea tua. Ia toi fa tu tatu pese na ole wa mo se ta inga mo le finga la tele tala lene ia le fa tono le tatu community phone titi sal fa tala fatu le talo pepe malo se fum nia ia fa felo ia tu lua sa se lua mita yau me se foile tapu inga sa mo tono la mua ia te tono lo manuia o to malanga le le o tatu mutai sili ia ole sulma na ile la so mato pitonu nei ia e ui lava foi na malulu ia ai tatonu ia ai o fa pena fo tau tato tono la mua ia tatu tau fai fatalo fa le talo fingo la pepe tele ia sa o le la fo ia o tulanga le fo I matou mana ia fo ile sulu mai la ni tai au ia o malulu fo ia ringa tu sa o to matou ni taimi ia ile amatang fo nga luenga o le nei fo a vai se fo ia e mai le fa ngon va so pepe ia manuia lava mea uma io anga le leile ali ia ta tonu na foi sa fa pena e te tonu la mua ia auto mata tapu ia foi fai vo se matua el fa nga tamo au fa o lo toi ia e ui wale tau la fa mo fa tai la volto tapu io te lo ana sa mo to lango se matua e sa o le yo uno matu utapua ia tu ato au ta longo fa ngol va yaso te no va pena umo ve atangata I nei Wellington ia ai ia ona o Paulo foi o le ale se senga la usu ne so fu ma so fu o ma tu lo pe e se fa le to e se senga e o ia se senga ia o le la volo okay la va ia me uma ia ono tu langa foi le la sa va ia tu lava ia sa ta mo fa ia ta mal ne ngata I mo fa ia Paula wa le tau foi ia la o fa mo ia e foringa mai ia au pito lunga ia tasi malua tamu sanga ne tau sanga ia au na le wa so e sampin ia awa ia se te mana wa se malosi au le chips o le la fa ia la to finals I to tono le lima tau sanga ia e talo sia tau la o fa mo ne tau sanga sa o le ino vai atu ai lo fa malosi na malaya le chiefs il fa ingol vai as va pe talo fa ia le pepe ia ai ula fo no ia alo na winga la wa tapua ila pepe la tu au le wa le la tala tani la tu le au ile I waikato ia ta lo fa ingol le vai aso ia ai tal sia ia le tulango le ia esa oi ia ole au numero mo ma le au numero lo le la aso ia le champagne ia ai ole vai atu pe na mata o fulangu le plus ia o kilani le il talonga ai umane wa o fulo ia se me wale ia talonga le selulua ia
Ia mantual vai aso nei de foi fai state of origin. Ia. Ia vai atu. Ia o to telefo ia nei alo foi o to Sāmoa lo to no la New South Wales. Ia fa pena foi la wa al Maroons ia lango o matu avan matu lango ai le awa al Blues New South Wales. Ia le o po mai se Blue. Ia tal sia lai mena le Blue ia. Nei te wo toi foi I pau toi mele Blue. Ia lo no wingo. Wa ti fale to no Blue me to sang. Sa o me sili leo vai tu leo tu sa lo ta mo lo ton wa. Ya, wa, na sai lo le ya coach le na fa ya le coach New South Wales. Sa ta wana piki foi luai la mta. Ya a to no ese foi lo nei ma fo pausa ya. Ya vai la ya tu langa o leo sa wa luai start. Ala tu mau ya le sita ma voiler Bulldogs le numero su valu le talo al numero 1 Bulldogs tamalo Britain o ila peta luai ya e tau se voi wingo le coach ya fafta ya lo to sa lo na ma fo fa ya na wa to vatu luai ton ya to no la o fa fantai fo le Maroons la to ta penanga wa lo vai no to fatastasi tu ya ni Cleary ma maluai ile au New South Wales ya ta ton wale lope la wa malolo I ta longa le Perth ya o no wingo wa malo foi le le series ya ai o fai ungai o le ta longa o fai no ni vai aso ya tai lo po fena ya ngai o to ai ya te au ia la ta vai ya a tonu le lopo le Chiefs ale au le la ta on champion ta sanga nei ona o le la fatora ta alo au tu sa le tele o la tu tama o Blacks o lo ta alo da vai le Crusaders e toi ti o Blacks mai lu mata tu e te fa pena fulan au le Chiefs pena to lu pe to lu tama le sta tele o Blacks ia sa ia tu sa ma o to ia wa ana lo to le fa ta mala fo ile te mi muri ai mi le minute muri ia te lo tu sa ta lo to fa popo ia mi ese minute fo le po ile au e mo le ai pen fa pe e manuel tam fa 20 minute muri al talong ia ai ti lo minute muri na sfrutto lo Black Salary Cruise e la lungan malai di minna ya ai penna to fitu mato te le ala le se ya ile fine non è tu nai non è tu ta penna mole to so o me va stai o palo ngotua e to tamalo lo mapele o vai tu le o piki mail mato awal mon ya faftai el tato awal al Hurricanes pero ile forma ia tamta alo ya vai fonga na paua le awole nganga ile awle al mon Pacifica le awle al Hurricanes ale le ya tu Hurricanes e wanga ya tu le vai lai tamiti wa matanto ya ngai tamiti sai Hurricanes lo no winga e wa ni tamiti ya tu no ifafo su e mana la to ainga ato e fo i mai ya lango le awle mon Pacifica le mo le nganga o tangata inei le Hurricanes ia pe e fo le me fo na mo te lango wina le awle ale mon Pacific i wa tasile au ma tu ne Wellington ia te lo ana sa nganga la uli e o mai to atu le lo to au ya ala e falling mai o la wo lo e sili lo se au hui le te le 11 no en fayo no lunga sampin ya ape pau tu langa faintale fa sitam tate lo to tama e tasi tanga tan sau e tos full lima tama wa ve se nei pento tongi to tama tasi le sau ma lo ha tai ia ona tatu tai mira pepe ia sau no ia le au nanga tatu company telefoni mon ya o tu langa le au nanga ta ua la vanne vai tembi le tele o mea lo tupu tonu se tatu atunu ele ngata campaign o palota ia a ole famsinonga foi lo fangasol ia o mutu amana o mia top up e to tele o Sāmoa tampinga mai le o update tu langa palota ia o le faingo fia la mo tatu o nai mo top up ia tatu faloloa ele ngata dairies supermarket ya ai o tatu pampensini fo na lo faya ele il tangata o nai na faloloa e sia ki fo la to prepaid vouchers ya o nai mo weti ti sound mo what's futa la duas fulu tolus fulu male limas fulu ya a faingo fia fo ya o fa ngalunga online ya o nai faingo fa tau le top up le tatu Digital Pacific.com ya fa pena foi le ClickX dem fai ona la foi se le ni ClickX ya na fo fai ona la foi le top up
ia o awala faigofia mo le tatou tautua ia mai foi la tolo sauni malanga i Sāmoa na fai ona fai atu tatou sim card i matou ofisa o kilani pe fai ona afe mai ia ale ai ia lo ava no lava tatou falolo malai valele ai faleolo ia mo nisi famtalanga ia tatou tautua uma lava i tono New Zealand nei ele ngata tatou titisao ia fainga foi tatou fatau i Sāmoa wala mai le o patasi le maono tolu fa ia manuia ni to tapu inga ku sai da se fai mo nei vai aso tatou te tano le stofi lo pepe lo tele ia manuia fo ia nga luenga nei vai aso fa tai ia lo fa tu sai fo ia ole ua tasi minute te nei leiva o simer fa fonga i tatou tala mai Sāmoa. Vi ele tole nei fo i amtanga le vea so fōu wa o lia le tōso i fua maseola, e le whao pōponga o nisa report i tala i meo lo te tupusa tātou tino i Sāmoa, o se mai ele whaafonga. I le ia tuto i loto ma mawhawhau o whanau o lo o tuptupua e meise i whanau o lo o ina i te tonu a onga tulanga lua i lea tino. E na ia whaata wa ina le tausia ma le aia le leo le siusi o manga mātango fi o Sāmoa. E whaataunu wina i lava se tasi o whaalau i loa o se tusi ngā tala i tau sanga te tasi. E whaonga ina aini au tu se wha mai le siusi o manga. E tusi ai tala a whanau mai a ang tūlanga lua, ma manu malo i wha i longa tupe. O le tau vanga nei al whaalapu pitonga o wha ingoi no le leve te pole o lai, wa tu ina mai iulu tala e wha, e fili mei le a onga le lato ta mai titi tau vai to tasi, e au tu o tātou maunga mū, o lau whanua lanu lau ava, o ngāta e whale ma mata whanga mātango fie, ma le tātou manu lele o le manu mea. E te tau ana tu sia le tala i le 5 se lau upulinga ngana Peritania, mai o le to o lua le a filifilia mai iae manu malo, la te maua le ta iafe tā la, 2 se lau tā la o le pepa tala o loa mo le kampania le SAP, ma le isi 2 se lau tā la o le pepa tala o loa mai le whale o loa le supermarketia minus, ma le 2 se lau tā la e fili ai o ia so se tau mafa mai le whale ainga o le McDonald's. Mai whangateina tu ina to tala tu sia e tau wa ai alo mwhanau mai a onga te tasi i le aso mua le masino au kuso. Ai o le aso se formalitasi o au kuso lava e whaalau i loa ina ai ila ua le a manu ma lo. O le angangan tu whaatasia e i lantou nei lea whaamboe moe, e nei a whaata ua pei loto ma nganga o alo mwhanau le atinu. Le tā ua le tausia, wa aia le lei, ma pele loto ma mafau le mātango fio se o tātou atinu pele o Sāmoa. O se whawhita auli ua whengai nei, ma le ofiso whaamasinonga, o le maua e ma le tele vave o le CT o le whai numero i lanto e soli tu la fono, ma tutu la i lumo le whaamasinonga, ma ua wha popo i lava ma le se lene mo mi e tatongi na ilo i ale malo, e tu la i mo i lanto nei. O atunga lunga iwa wha ilo mai lo fisa sili o le whaamsinonga, papali i John Time le langi a whele. O le tausanga nene whaata atia e sei mai le tala whaate tau o tua le tupe le 5 se fulwa wheta la. Peitai, wa o atu i le afa miliona, le tupe wa whaaluina e te tongi ei lo ia, ona o le whaao popo pea o le au soli tu la fono, ai e te tau lavon whaatino ona o lalo le tu la fono, e a tofa se lo ia e tutu lai mo i la tou. O ai e inga o loo iai, e whaapitoa sori ngā tu la fono e te tau unta tongi le malo. Ai manatu papali, e te tau unanga wa a uma le whainga mō so se sori ngā tu la fono. E te tongi e lalo le porka lame lea le malo, ia lo ia mo i la taua mo lia. Mai ta ue papali e le ngā whatia le tala wha te tau o tua le tupe po le paketi u whata tia ese mo le porka lame, ona te tongi lo ia, e pei o le whaata atia mai lalo le whaavae. E lua vai aso le o le awhanga solo ai, leilo i longa o le mata opo talo sanga toi ilo. E le talo sanga toi apili a le taitai o le vayang whaopo whai le HRPP. Tui la epa lupe so le aisa i lele malie le ngoi, whaata sei ma le sui taitai. Fono toe nua fasili pe ai lo wofo, e le pālota ai o le whongwhitalai, e tali ai teu ngā o le fono whaavae. Na iloilo e fo il whaamasinonga le mata opo le fionga maulolo tā vita a mosa, mautu tā longa Charlie Ulia Maise,
E le whai unga le whaamasinonga maa walunga e tā ofi le tu mawai i le fuai no tua oi. O whanua o le whio anga o whenga. O whaamasino mai New Zealand, fantasei ma whaamasino Sāmoa, o lo o lātou tauli maina le nei mata upo. O le whai unga le vaiasa na whaalau I loa aloa I ai, le vaenga whaupu whai le Sāmoa Labour, mai o le vaenga whaupu whai fōle wa ato I le fitu o vaenga whaupu whai ua maea o na resta lai naloa ia. O le maftanga sa whatu te le hola le tutu I le loloto, mai na whaalau I loa ia lātou anavatau, o le ao lātou whaalelea le tamau aingo le atunu, e mai se lava I le whaalelea lea o ainga taitasi le atunu. I le whaalau I loa ina I o le pāti fōle nei, e le whaalau I loa ina aloa ia mai ai, o lātou sui tau wā ua resta leina lalo lātou fua, e na whaalia le lātou teitai I a sua tanielu, o lo iai nisi wa whaato ai atu o lo tau fetuli, e lalo le lātou vaenga whaaupu whai, e na o le toa whāsui o restala, na whaatasi atu I le lātou whaalau I loa. O le whaiunga leo telefon mai Sāmoa, whaamanuia tele le atua I la asanga o le awhenga iei mo sio tātou ainga le nei aso, whaasoi foia. Tā lofa lava I le nei foi vaenga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. O le vae so nei le fuafua e malanga tu haile li palemia ia Christopher Luxon I le atunu o saina. Mo le urua e taimi talu o na tūla I mai o ia I le tofi palemia. Whaelo mai fo e whapea a umasaina o na anga I atu leo le li palemia mo le fontanga a tunu o le NATO. Le ole awhaia I le atunu o Europa e ngoa o le Netherlands. O ia whontanga ua whaia le vai taimi o le whaale tonu o le wāwhāloa ai o le malo Saina ma le malo Amerika ma tunu o sisifo la tau te au au whatasi. E tonu aso o le aiai I le ai o Shanghai ma Beijing I Saina I le lipa le mio New Zealand ma I le aso sfulwalu e o atu I le aso lua sfulu o Iuni whaiai ni whailo inga e o fiai Ia se talanoanga ma le lipile stene o le malo Saina o Xi Jinping whapele pale mia o Saina o Ling Xiang. Ua whamauni mai le malanga le nei Saina le li pale mia I le tuana I ai o le vai aso talo na whaailoa whalawa I tele e nisi sa ave mua ma pale mia o ni sila. E le te tau le whainga malo so whaatasi ona whaatau te I le malo Saina I ana whainga whaavai tau le vai whafo. E se whamtalanga tusia mai le palemia na ia ta ua aino na whaamoe moe e talanoina ma tai o le malo Saina ia ma ta upu whaai tūlangi atua ai fo I ma ta upu whaale wā o malo. Ta ua fo I Christopher Luxon o le autu o le malanga I Saina ina ia sanga whaale leia so tanga tau he whaatau inga ma isi mata upu e patino I a New Zealand e au fiai mea tau a onga ai mai se o le ati na e o tu risi. Pe ono si le fia o Saina o le atunu unu mera tasi lea o lo malanga mai aita mai tia onga mai fafo ia o lo a onga I le tonu o a onga mai Universite o New Zealand. Ai e lona tolu Saina I le lololangi I le au pito I to tele o tulisi e malanga ta whao mai ai I nei. O le a whaonga ina se waalele o le Air Force e malanga I le li palemia I Saina whaatasi ma se au malanga e au fia ai sui o lau whai pisnisi o sui o lau whaasara lau ai whaapea ma se au siwa Maori. A uma I aso o le malanga le nei Saina o na toi fwoi mai leo le whai ngā malanga ai wha wau le palemia I Netherlands mo le whontanga le wha pop tongo le NATO e wha ato ato e taliu mai le aso 25 o Iuni. Ua amatalia nei se polkalame fau e o tu I le una ia leo ti nāma ta mai tai Pasifika I New Zealand nei ina ia whaia la tau siaki ma suenga o le ka nesa o susu. Ua whaingo ina le polkalame whalau I te le o le vaine toa mai na whailo mai e le whaatonu o le press screen Aotearoa ia Lisa te hype hop e tele ni mafuanga e alai o na to tele Pasifika
e le o maua i e lewe so soani i le whainga o siaki o le ngase le nei. O nisi o whaafita auli au fi aile le ai leo ni ta male malanga i la tau i no fuanga e whai ai su suenga ia a to hai fo i ma whaafita auli tau tupe ma isi tu langa whaape na. Ta uel te mai tai whaatonu o lo i ele whaamoe moe ina ia maua la whainga o atu i le fitus furu pasene o ti nāma ta mai tai Pasifika e su ina i le lea polo kalame pe ona wha solo ai le teimi nei. O le mai le nei le breast cancer o le ka nesa au pito i ta a tele lea e a awhia i ti nāma ta mai tai le tonu o New Zealand e le vāo le tolu se lau ma le wha se lau lea wha i o lātou e a wha ina i tau sanga ta i tasi. Sa wha mawhaina mai e le aise mea e ono matamuli ai ia le tupao ti nāma ta mai tai e talatala no i le nei ngase whainga tā. Ai mai se, o leanga iane e whaia la tū siaki e pei ona whaanga solo ai le porkalame i tū e o le tunu. E to tele nisi tangata whainga ruenga le mtanga ruenga o tū maanga nuu o le awa ea mai o le ale haini la tū ngā ruenga i se taimi la tau mai. Ua mafua lea, ona o le whaititia o vai ngā tupe whaanganga mō lea mta ngā ruenga ale maa lo. Sa whaalia whapea o lātou o le a whaina i lea vaea. O tangata ia o ngā lue nei le vaenga whaamau mawina le tala whaasoropito, ai whapea i maisi i le vaenga ngau si ai polo kalame mō o te inga tele wamwave. Oni au nanga e whao ngā ina tele e a onga whapea i le mamalu lau tele o le tunu. O le mtanga luenga le nei le manatu taonga po le Ministry of Culture and Heritage e 2 miliona tā la na whaititia i le lātou talo le tupe sa whaatalo sangaina i le tala au tū o le tupe talua i nei le bālo. Mai o whailo mai ai le pulenga o le awaea ma whaamalo lo le a whainga e to o lua se funu ma le wha o le au whainga luenga. Pe tusa le o le se funu 5% o le au whainga luenga a toa. O le whaatun sili o le mtanga luenga le nei o le fionga i ala olu Mac le au anae le ana i taua o le whaititia wa ngā tupe fuafuaina mō ngā luenga whai e mautinoa le te leo le a whaina ai o le au aunanga a le nei mta ngā luenga le mā lo. Na ia whaalia mai o le awhanga solo i a talanoanga i le wā male au whainga luenga a awhia ai i le nei mata upu. E luas fulmo le fitu wafe, luas e lau fas fultolu la whainga o isi tangata ua whaao popo atu i le lisi o lātou ia o lo maua le benefiti mai le malo New Zealand i le masina na tua na ia tu nei o me. O wha maunga wha le masina ale mtanga luenga o lātina e lutele le MSD po le Ministry of Social Development na iloa ai na si itia i le fitu pasene le a wha i tangata sa o lātou maua le viso swani le nei o le benefiti ale malo i le masina o me. O la wha inga atoa e pe o na wha ilo mai e wha se lau mo le tolu afe, tolu se lau se funu mo le tasi. Wha ilo mai hoi hoa pea o le fua o la wha inga o tangata e le haini ngā ruenga i le masina ua mawae e 5 tesi ma le tasi pasene. Ta ua e wha pea o le mafua anga o le neisi tanga, ona o le toa tele o tangata sa tu i nātu i ai i le benefiti su e ngā ruenga, le job seeker benefit, lea na si itia i le se fulu tasi pasene, po le hawha inga i luas fumal tasi afe, lea ua o tua i nei, i le lua se lau se fulma le toru afe, valu se lau toru se fulu tasi, le hawha inga a toa. O le masi no me, e iwa tesi 5% na si itia ai, i la hawha inga o tangata sa maua ngā ruenga, e whai ngā ruenga tū mauai, whaatusa lea i le tausanga ua mawai. Ai 5% la whai o benefiti sa tāo fia ma ua wha multa, e whaatusa i le tausanga ua mawai, ona o ni mafua angai au fi ai, le wha manuina o tuutuunga mai a inga fau ale matanga aduenga. O se au wha inga e siri atu i le ono afe i a tangata na a fi ai. Ua uma ona wha airo mai le wha moe moe o le whainga malo so whaatasi, ina i ho atu i le tausanga e lua afe ma le tolu se furu, ua de tau na wha aititia i le 5 se furu afe, le hau wha inga o tangata la tau te maua le benefiti su e ngā ruenga. E wala lea i le wha ngā ina o se whainga fau, e tālu sanga ina i le fiso soani,
pe ona o le ua whaai titi ai mai le tausanga sa iai i le nā o le ono māsina le taimi e le tau ona tue tārasanga i e whaafou ia lea i tu a inga o benefiti. E langolango ina e le tele o pulenga i supermarketi ma whale o loa te tele o New Zealand, le whaonga ina leo le teknolosi whaona pō nei, e i loa ngō fia ai fōlinga o tangata e whaatau i le tonu o lātou whale o loa. Ua tu ina mai nei whaalinga i lātou ia, ina ua uma o na whairo mai le talia lea le komisina o ta upu patino i tangata teito dasi, le Privacy Commissioner, o le whaia o se whaateita inga o lea whainga fōu i le tonu o supermarketi e le New World, whapea i male pack and save. O se whaalinga tusia i le upenga o fisota inga le whalapo tonga lau whai businessi, le Retail New Zealand, na tawai e langonango ina supermarketi te tele uma le whaonga ina lea o whainga fōwha teknolosi e pui aia lātou tangata whainga aruenga, ae whapea i fo i matangata whaatau. E le i whaailoa mai po le a tonu le taimi e a mātau na whaonga ina i le nei whainga fōu, aina ta ua whapea o le angāru lue nei lātou e a tina e se whainga e au pito i silio na lelei e whaonga ina. Peta i la sa whaailoa mai e le Privacy Commissioner ia Michael Webster, o lana li poti e tūsai o le mata aupule nei, e le whapea ua te tala ai ma whaatanga le whaonga ina o le nei whainga e ta ua le ngana peretania o le Facial Recognition Technology po o le teknolosi e whaingo fia ai o nei loa le leifodinga o se tangata. Ua toi a vele ai o Hamilton mo se tasi o malaiva alele wha ale vāo maa lo e pei ona sa iei mua. Ina ua toi amatalia i le so, le whaia mai ai o ni whainga malanga wha atulanga ina i le vā maau se tālia. Whailo mai el tamaita i pule, tamaita i pule nuu, le mea o Hamilton i a Paula Southgate, o le nei lasanga o le a mawaisa swinga tele mo le ai o Hamilton, o nei tele ni a wanoa mani wha amanuianga, o le a maua mai ai, mo la ati na e o pisnisi, ai wha pēr turisi, a toa mata whaonga māsani. O se tema le tausanga te ruai, lua awhi luas fuwha, le asa whailo ai whalau i tele fuwhanga nei, e toi amatali ai whai ngā malanga wha ale wāo mā lo, mai i le malai wa le Hamilton. O le company wa le Jetstar, o le a whaafoe ina ia whai ngā malanga, e whaonga ina i se wha le tu ainga o le A320 Neo, e wha le a whai o malanga i le vai aso, o le a whai i le vāo Hamilton ma Sydney, ai tolu malanga i le vai aso, i le vāo Hamilton ma le Gold Coast. Sa ta ua ai e le tamaita i pulenu u, e do tele tangata Hamilton ua matua fia lava i le nei la asanga, ona o le a le toe mo mi ai ona malanga i au kilani, e pu e ai wa alele pe a fia malanga i Australia. E le ngata i lea, ai o le a toe a vea foi Hamilton ma malai wa alele wha alvao maa lo, o se wha ilonga mautino lea, o le tupu pea o le ati na e o le tamau ainga, o le tu maa lo le nei o le Waikato. Sa wha ilo mai e le li ipule o le malai wa alele, o Mark Morgan, e tele ni ngā ruenga sa mana o mio na whaia, e sanga whaalele i atili ai whale, ma wahenga uma o le lātou malai waalele, ina i e whetau i matāla whengai, ma malanga whaale wā o mā lo. O le amtanga le māsina na te nei leana te tala ai ma whaapa ia, i e swinga fōu nei o le malai waalele o Hamilton, ai o le so, lea ua te tala ai loa ma whaonga ina, e le unua i malanga mai Sydney i le Aouli. Ua whanga solo nei se suenga i le mafua anga o le whaalewe lave na sae ai se waa i ngā tei whale o Taranaki, ma marili waitanga te to lua i leo sa nafi. Whailo mai e leo leo e whapea, e to tolu tangata sa malangai i lea waa i le taimi na tupu ai le whaalewe lave. To tasi na maua i le sami ma sa mawhai o na whaasauina lo na soi fua, ai o le to lua na mariliu na maua o la ua tina maliu po le afos fultasi i le taiao o le sa. Ua lipatia mai le maliwai le whaiunga na vai aso o se tasi o tu stala lau i loa o New Zealand le li o Morris G. O nisi o tu stusinga tauta ua a lea li i e ofi ai le tusi i whaingoina o le Plum ma leisi tusi mo tamaiti e ngo o le Under the Mountain.
si lia le lima se furu tau sanga o ngā lue le nei te mali i le matātale nei o le tūsi o tūsi whai tau. E le ngata mō te ngata mātua, ai whapea ai fo i tūsi whai tau mō te maiti, sa whaasalawin atu e le ngata i te tono New Zealand, ai whapea maisi vaenga o le lalolangi. O Morris G, sa soifo mai le nuu o whakatane, i le tausanga tasi iwa tolu tasi, o stasi sa awa wina le kolisi o Avondale o Kilani, whapea ai le University o Kilani, na maua mai ailu na whailonga masters i le mata upo le Ingilisi po le ngangana Peretania. Te leni whailonga tau o loa sa i maua, ona o ana tūstusinga i le ngata i New Zealand ei, a o tunu i whafo, sa ngā lue mo mua o ia o se whaiaonga, a o le ia vea ma tūstala a to toa, mai maliu nei le tūstala ia Morris G, ua ivas fultoru tūsanga o le soi fua. E tala mai whafo, o loo whaawau pēa o se whainga i le vāo Israelu ma Iran, mai o loo whaawau i fo i o nārua e ilunga ma lea whainga o tangata ua maliliwai i le tonu o tunu o lua, tā lule urua i o se whainga le na whaia Israelu i le asfareile na te nei. O li poti le tamaisa whaalia ai le malo Iran, ua o atu i le fitu se furu valu lea whainga o tangata ua maliliu, mai le o se whainga mua a Israelu i le asfareile. Mai o le totele o isi muli ane ai, e au fi ai, ia le onus furu tangata i na maliliu, i na ua pau se whale tele fo ngā whale se furu wha i le ai o Tehran, na la vea i se pomu o Israelu. O le luas furu iwa o e na maliliu wai le pomu, o ta maiti e tu sai o le whaasara launga a Iran. I Israelu ai titi mai e to se furu mahono tupu tangata i ua maliliu i os whainga le malo Iran, na talia ne ai i o sa whainga a Israelu. Ai o whaalia mai e le li Palestine Amerika ia Donald Trump, o le neife ese e inga, e mawhai o na wawe tāo fia ma whaoma i le wā o i tū e lua, na ia lapate i ai ma le malo Iran, i na ia aua ne i tau mawhai o sa whaia ni no whanga o le malo a Amerika. I le teimi nei o le ua musu le malo Iran e whaawau de la noanga i le wā ma le malo a Amerika, e winga i mea tau whaaniu ki lia. E manatu i ale malo a Amerika, o na paulea o le awala wawe ma whai ngofie, e ma whai o na tau fia ai os whainga Israelu o lo whaia nei i a Iran. Ai o na nafi lea sa whai lo ma iai whalawa i tele le palimia Israelu, Benjamin Netanyahu, e le iwa ai Iran i se mea mo tautia i isi ala tu os whainga ia o lo fua e whaia i ai. O le whaapunga foi mai le li Palestine Amerika ia Donald Trump na ia tāuai o le a whao ngā uma le mālosi whaafitafita o le United States ia Iran pe a whai e alu te iwa whaina tuai Amerika ia lātou os whainga o lo whaia ia Israelu. E ui ina solo te le whaitau fia hawheo tangata e whaasanga i le Palestine Amerika o Donald Trump ma lana whainga mā lo i tu SS o Amerika i le whaungola vai aso. A esa whaatau nui na lava i le lau mua i Washington i le Sanafi, i le sauninga tele, whaailonga i nai, i le atoanga o le luas le lau limas furu tausanga, tā lua na whaawaina le fita po le Army, a le United States. A o lumana i ai le sauninga ma le solo tele whaafita, a le vainga au i Washington, a e whaitau fia se lau wafe le a whaitangata sa liputia mai le a waile ni solo te i a ai de tele uma o Amerika mai New York a ngai atu i Chicago ma le whaasolane i Los Angeles. O whaamatalaina mai ia solo te o ni te o pito i mawa e whaasanga i a Donald Trump ma ana whaai unga whai tālu ono toi tūlai mai le tofi Palestine i a Januari. O nisi whaala velawe leo sā lava i Amerika e au fiai ia le tangata waleina leo se tamaita i whai pule o le Parti Democracy i le ai o Minnesota. O lea ua se walia le lua vai aso so, tāro nā li di mai solo te nei whaasanga i le Palestine i le ai o Los Angeles, ona o le fia tangata i le whaonga i nā i o le fita, ma le vaianga au, e tāo fiai i te e whaasanga i le ofiso whe malanga inga ma le ofiso le tiute, ma le whainga o tangata soli tulafono o mata upu tau whe malanga inga. O le solo o tele po le parade le military a Amerika i Washington mo lona lua se lau lima se fulu o na asa whanau
na whaia tonu fo I le aso la sa whanau o le libele stene ia Donald Trump, wa atua iai lona fitus fruiva tausanga o le soi fua. I ta alonga o le li o Finn Allen o le tamua o le aukirikiti o le Black Caps a New Zealand, wa ia whaatuina se matati a fau I le tele o niono na ia taina I se ta alonga kirikiti T20 I le whae unga o le vai aso na te anei. Se lau limas fultasi la whae o Ayo Allen na maua I lana taanga mola na au le San Francisco Unicorns I le la ta'longa ma le au o le Washington Freedom I le ta'longa mua o le liki le US Major League I Oakland I California. Sa ofi ai o na aina maua la o whainga e se furuma le iwa o owa ta iono mai ua ia tatae aile matati e se furuvalu ai ta iono le sa o mia e le lii o Chris Gale o le au o le West Indies. E na o le limas fultasi te ea po polo na mawai le lii le nei o Finn Allen I ai nei ma whaatu ina ai le matati a fau I ta alonga kirikiti o le vaenga le nei ta ilua se furu ova. Ua wha mawina fo I wha pēr o Allen o New Zealand o le tangata kirikiti mua lea. Ua ia mauani ai se lau lima se furu I polo po o te ai whaas furu iwa I le tala whaasolopito o le T20. O te a fo I tolu se furu wha ia na mawai o na ai se lau o le ua wha mawina o se lau au pito I wawe lea o ni ai ua taina I se tangata kirikiti o New Zealand I le tala whaasolopito o le nei tā longa. Le li o Finn Allen, luas furona tausanga o le soifua, sa I longa ona le leile la ua panga ma leisi tamua a New Zealand, le li o Tim Seifert, I le malo ai o New Zealand I le series, I le vama le aua Bangladesh, I le masina o masi. Ia, o le whaiunga le nare nei vahenga o tala fau. Te whawhonga ni tūlai sifuru ma le lua I talafou o le nei fo yaso ma le whionga la wano ma tala mai Sāmoa. Lua sifuru fitu minute o te ai nei le tūla e iwa. Fua te fia e mawala wata pe alu tono ni whale olo telefo I e pu e lo wata. E ani lango na o ia o e pe awha pe o leo tātou whalongolongo tūlanga le la o ye. Ia, aia foi. E u te loe wale ia se me tau toi alo nei te. Ia wai o no le ua o le whateta inga le na whaatanga mai whaonga I whalolo le New World ma le Pick and Save. E na whaile trial po whateta inga o le teknolosi le ta o le face recognition. E te sa wale to laiton. A la ua po e umai me po e atau fōlinga ma. Ma uwha mo monga. O le lau vatu o le talia umai tele o nanga whaafale o loa I tono ni usila pio na mai telefo. Ia, o isi atu no langi, o le nuu leo Singapore, la tom lai valele, na u whala uloa lau te whaonga ina fo. Le whaonga? Pia na tata no le si asol teknolosi. I to tono le tos folau ni usila. Ia, e iei le meo le antena na I to tonu o le tūlau malo. Tu sa tu ula lolo wata. Na alu la I o le teknolosi su e mai o wha mau maunga I le server. Po computer te tele na le immigration ni usila. Lai loka o mai wha mitalanga. Jana na fiki mai lo le lumo le TV, le lumo le tamo le immigration, po le tene le immigration le vale le au kilani. E o le swinga na le o langa. Ma tau tia le ata mai ma le poto le o tatou whianga I temi. O te mana tua, le tata noanga al mene le drone, mo le se e mu le ufa e ngoa I tatou. Po le po se fulu mo tup tau sanga talua, in sa tala noi le whionga amsanga, sa velina I me o drones. Paolo ngale la taimi wa e mai le na fai sa noanga am sa fa pia. E ye le taimi luma. Ole a fa ngai drone se tau wela la. Ale wo to taimi. Na felele ya tu va le Israel ma me tau. Ai felele mai drones po se mu I Israel mai iba. Le uta to mai tau. Ya le la wo fo ta to me le lo la tu fa lo. Ala mo ya. Tu sa o fa mo mo ta mo fa mo mo. E ele mela te umalu ai. O se server pos computer la te umalu a le usila la te o professor tu no ye. Na watu al me po ata pu e o foringa mo foringa. Pe o ni ele ato se kone au mai e lung au mai ele server le fa mtala mai. I tangata ye no foi computer pe tasi le la mai.
lo was whanau, mea umai winga ia te oi. Ele, ia, o whela le me, e mo ia le whai masele, face recognition, technology, te le tangata na mauaise, a mo trials lai whai, a wan wha so solo manuia. E fiu tangata to e pelo, maua, o ia, ele to ilme wale tasi. Kata inga ita tanga o ile, ufufile ulu, me ole huria. Ma le pulo mo le mata, e fiu a tau su e po oi le tanga. Al tamale, watu sa ole me po ata pi fo ringa. Ke vai ata ti fanga ia. Ma wala nga oi. Ma wala le ia ne tanga tele to se. Sa ole. Wala tu wala te fisile me ia. E sa ole al tala le totile totile mfa ta tu ta fia. Ale tu wala te fisile. Ole ale tu le ole me. Ole ale le tu le le. Sa. Fisile na te fisile pe ta vai ne ia. Sa ole le ia. Ole fisile ia na ta no fisile. E ai tu le le. Olo na tu le le. Ia. Ia nga te le business. Ava te inga fa pe e se lau tangata ngā uile aso. Ai wha ngā lor mele. A wha pela se lau ngā uile aso ana le limas furu tangata e maua le si limas furu ele mau. Ngā ui business. Ai wha ngā le face recognition, technology. E lolo pe saul to olua. Ai iwa valu e maua. Pe ole na advantage polo na tu le leina la so sani business fa whaingo fia ngā lue. Au le tu le le. Ole la maua mai tangata Wha mtalanga winga ya oi ma. Sa ole le. Tu se te tavalet fa lo fa mai dia. Ata tonu ale ngo ya tau ya. Ava pela o le teno foi col computer official ya pa te tai. Pe tata ton tata ale ngo ya tasi so tata pa fiu vale da. Tasi lo na ile o mai ya uluma tas. Esa. Ele lo se lo fenga luenga new world bo oi oi. E tanga fa pito ala te mai fa mtalanga e pasi mai il pulenga new world. O tanga tale e match pe tu sa le ia no fa mau monga ma folinga ia na mau le ata ai le va ai ia va nga ia na ia tarsia ia nga o tau fu ina fa nga Sāmoa va nga ia te le nga o ila o va ia tu Sāmoa ma fatia na pisinisi au tu pula nga o tu lo mon sa le le ia ole lena na fulile ta na mo te metal no mero pepe lo fa pel tata no nga i le tunu ula i fa fuile tu langa lo i te min nei ia sa ma isara e luma ma Iran ia mo ia o te lo tasi ata se pisi ia mo ia te fa o le tata no fa so fo nem ta wona ni ta au mana ia o tal va tu sunga ya ne misoki ma lo fa tai ma fa mai ia me se fo ia le sunga Simona Mika ia tina matua ia te sangfanga io ia faltua se lesa ia fata te tele lava leo toi luas fulvalo minuto na tale o le tu la se fulu Se ta alonga uala utele ai mo ta whawhalua Sa taua utilo tau leilo ama e aia so ana mua Oi Sāmoa e se i tātou ame o le whaamua mua Pali e toa e lau toa whina lea uma mai lea tua Wala paleta la lele, ua so o ai le la la lani. Ole la Sāmoa la tapua i watu sa o i le lani. Oa so ana mua Sāmoa le polonga sa ili le toto. O se au tau longa sa super malo I le fia sa o loto Uala no mau mai I le ele tua a o le taua O I la tau ia na sa I li malo Tenei ua maua O I Sāmoa e se I tātou ame o le whaamua mua Mali e toa e lau toa whina lea ua mai lea tua
langa le sala le le ua so o ai le la lo lani. O le na Sāmoa lau tāpua ina tusa o i le lani. Le manu Sāmoa o le toa Sāmoa tasi o mauingoa. A o te ire tua ua toa tasi o e i le vasala loa. Vai si lava o ta alonga wai loa ai o e Sāmoa. Lea ua ta sapi ai ne tau fupa lea ua tau aloa. Oi Sāmoa se i tātou a me o le whaanua mua. Mali e toa e lau tofu a lea ua mai lea tua. E mua la male tala lele ua soko ai le la lolani. O le na Sāmoa lau tāpua ina tusa o i le lani. O le na Sāmoa lau tāpua ina tusa o i le lani. Whawhianga mana pese le tia maa, ia, lau tapo inga Sāmoa. Ina ua toi luas fulfa minute, ia leo toi luas fultolo minute na tā leo le tū lai se fulu. Ia, nei minute ona whaafonga le tātou tala o tālonga, o le nei tai au, ia ai toi whaamalo atu le taimi, ia o le umanei a lava le sulu le la, ioe, ia ufitau i le fo ima fuafuanga, ia pia whapeo nei fia moa lau vau, ai wana i moa le taimi ni o le su, ia whaalongo fo le e manai ale tars fulua ia fatu amo le manai le tau avo ia sa ole le le ngate le o la la vola ai wa timulo e fia fale nei pisinisi e fa mamango mata ia na to ia al manai wa le mola itina me se la to fia ngai mal tai no la io lai o valo anga lo fisel vai tau elangi le tau la stofi ia no winga la tau no tai le po ia la vala na mal tai ora voi fa lo ngai po tai mi la mo a ma lo se savili ia pe ia la susul tanga lava pe a o le se le ngai mo mia le oso ale la o pe tanga lava la inga le wa na tonu se fe se le ni ia ma le tau o foi ta si to e fa volta tal no ngai ia pe nta bule le la lunga nei tai mi ma nei fo mo le tatu au fa lo no o la fa fonga mai la to lo mul tai mi e tu telefo le la to si le fia ia pe o le so sonia tu nei tatu to tau si le ai nga manai e foi na mai le telefo le fionga la wona o le su fa uni Taimi Amerika. Sa fai ele solo tele e fata i al solo tele fa manatu ele lua se lau lima se fultau sanga. Talun fa vai le ami al malo o Amerika. Ia e ono afe ono se lau lata il fit se lau ia fita na iai ile solo le no faia. Ia pe ama le lima se fulu vale le tau ia matane tau mata vale tau se lau lima se fulu. Ia. E mana tua na o se vaenga. Na o se vaenga le nao, ia, o le mera le e tala noa istanga tamai. Le lopo se solo e whamanatu, el fitu su iwa tau sanga o kalolo. Opa utau su tuwala se o le parade. Al matua whale tō ngunga o takata. A pe atu isi aso atu o no nas whanau. Ia sa oi oi. Na o se vaenga wala fu sol te si vaenga ni si pito. Ia ma vevesi vela fai. Al maria la tu sa te mitonu wale na so fa ia lo ia Israel Iran. Ia matoria e tuli e tangata pasa lau mo le media. O fe Amerika. Na lo los fa inga e moment me puata. O la fa lo ai Trump i tu i mamauta o le White House o tu o la fe lo ia na malo e le tama i fa pisi function like titi la fa. Pe ia le lo. Ia na tele lo me la tu. Mo le va le Trump la tu lo fa. Ale vale lo. E o tama titi ma tama tu o la uso le fa ia ton. Na. To e fo ia tu la le parade le no fa ia wale fa fo me le o America e lango tu. Ia vili mai tatu fa so e. Ali fuso fina.
Ia, pe lata il fasu 5 miliona le na alu le parade lea. Ala. Te lea tupe. Ia, pe o le si vai ngal tupe la umai tau atu ele tupe so soani. E whaale le i au wala o si nuu lea o Washington DC lean whaile parade. Man tuai. A o i tane tau mta avale mamafane. E le anga i au wala. O wala na whai whapitoa mō ta avale. Mo. Ia le la e whaave le tupe na e whaanganga e whau i au wala i na anu e nunga le parade. Po le solo lea. Whamana tō le fitu iwa tau zanga. Solo whamana tō le aswana o tumalo. E whai tau 4 miliona Amerika e lua ia. Nea, o le e tato e fo ia tūlai oi. Nei whamau maunga la tamai ia. E iei le vaenga o le ale malo Iran. E ta o le Islamic o le Revolutionary Guard Corps. O le vaenga lea e ta o le multi-service primary branch o le Iran Armed Force. Pea ma le se lau luas fulima afe fita i tonu i. Ma le si iwa sfuru afe whapopoi. Tangata ia i lalo o le vaenga malosi lea e ta o le IRGC. O le mea lai o foi los whainga le na whaine. No atu sa awa alele o sa o le mele i tangata maululunga o le whaaptonga ne o le amia Iran. Lea na le mali liwa i tangata nei o le tangata o le Major General I think Mohammed Bagheri o ia na o le Chief o le nanga le nei Chief of Staff Armed Force General Staff ma liwa i fo le tangata so ia General Hossein Salami o ia o le Commander in Chief a le vaenga nei le IRGC ma liwa i fo le tangata so ia General Amir Ali Hassadeh Head of o le aerospace ma le missile force o ie whaululu e nei o mea tau wha tontonu o le mamau. Ma liu fo le tangata so wha General Kolem Ali Rashid o ia o le tama sinia, komanda sinia a le vaenga le nei o le Islamic Revolutionary Guard Corps. Ma liu fo le tangata tua wha Devaud Shakahai o le commander o le Air Defense Unit. O whaululunga rio. Ia, ma liu fo le tangata so wha ia ta Poa o ia o le Drone Unit Commander. O ia le whaululu e mea tau drones. Se mu. Ma liu fo le tangata so wha ia Mohammed Kazemi. O ia o le whaululunga o le vaenga le nei, mea tau intelligence. O le chief, o le sifi lea, o le whaululunga lea mea tau tomai mawa e al whalaputonga lea le amia. E se fulu o ye iwa scientisti o le sau iwa pe mai e le valu su fa scientisti fa pitola I mea tau ni kulia Iran le na mani liwa I ya o le stangata o le scientisti o ia le leading nuclear scientist o so ia le ia le grupo scientisti mea tau nuclear le foi tangata na maliwa I ai vai lai fale no pa o ia swainga ele tele fale in fale mai lo por time le fono man tu le to tonu Iran le vai ngale Mossad no vinga la ua I lo mal time na por kala me le fai se la to fono ko se la to felo in a pela I le fai ne le fono I to sfulu pe lu sfulu tangata la ua ta mai le fai o me ta Iran ala ua I lo le sa o va le sa wa pingi lo vai la reportina mai o tangata na tonu na sa mali ele ni tangata foi la u telefone le o le tunu o ina no fonga na le mali mo tangata ya sa o I no vinga na I lo le time pe se fono no fai ma time o se fai lo e ma tautia ia ale la ina tangata la tele le na fai na so I fua ia o ia fai na so I fua na la tele wa le fo la tala tai no fonga mo ia la foi mali liu tangata Israel e pionisi tala la tamaina o me tupu o taute I lo fo I mena tupu la tunu talo fai na tangata sa o le so ia ina no tua o ina Yesu ria mai se no va te fia tangata los fai nga Israel o le man polonga la to fai nga Iran ia lela ia fa mai America ele o la vea ele o yaila to I los fainga ele o yaila to los fainga les foi tala la fa America ele ua lo mo e mata lela I fo I vaenga o la no foi fita ele ua lo se vaenga na to va I lo
Pena foi peritania, la foi la to base o sa tu ton. La foi la va e mata tu ma mai tu nei te ole ua la to basement me no foi la fita. Ja. Na o so fa i do foi pe la wala la tu so ni isa right. Ya isa ole ya. E la bala ene o ya American tawole. Ya ala e fa ya ele. Semalo Benjamina ya le. Ya lo vinga en mo ya la lango. Yo i va un fa pena mi se lo fa ingalo le temi nei. Ya ole utas fu lima mi diga charge fulu. Tu sole ole pean tatal no na ole fau o me tau atu no lalang. Ele lo po fe fata itai. Te mana tua le temi fata itai e me tau falani to no Pacific na temi. E na ile va ale le Greenpeace ni usila le na faina. Ya. La wingo le tala. Oi nei loa po le ufata itai me tau nei ona ole. Tele na fau ai le ni me fata itai. Fata itai po le ano na effective po le ano na le lei. Fale anga ini me sele o le ano na. Ya, o pe o le sinai tu le mai tau o tu da uata mai me ye tu pu temen. Ia le ngata fata itai po ye malosi. Fata itai po ye poto. Ya, ma me ye tu. Ma le tu ele o le si. Le pe o le tau vanga JUN ma. So ai luma mdika po ye ma el poto le ni. Ma tu ele le si na mau polo le si ai. Ya ila ua fa ye ile to ina wotalia fo ila na o atu. Ya. Ya o la unga luenga mo muala. Fa sta to fata ipu. Ya mala malota ya usuro sta male a mata fa fata ipu. Ya. La se umete fa was fata ipu. Tasia ele ato sias. Va ya so ato la fo fata ipu. La mite ata. Ala o te fa ngai na fa fata ipu. Fu. Ya. Fu. O la unga luenga le ata ulta ta fai fata ipu ol mato no o numero tasia io au fai ngal fata ipu le ato se lua itula mave io e pela si uso le o wale uta dia lai wa uma lo va ya so fai ngal fata ipu e fi o mai nga to o mo e nga solo tu ia tanga no fi el fongo a tu fa no to ina o lai in fai de taula to Lo tahu no word fala fu. Lo ngam ta popod meno. Bela le. Ela kile ngwa tu pulanga le ni. Asa uni alu mo polo disi ai. Ole to in me va pe fai. Ina. Auto ina so yo. To fo le yal tanga alu tu me ye test. Alo ngati el fa mai. Ya, fa miska ko ala tu ala tanga le lo tu mare o fa pu ya pia le fa yu mo no la ato. Mo wa ya. E pena le ni le. Uma fa fa tai pu nga so lo tu no me pe. Fia so fa. Ba ya so ato. E nga so lo tu no me e me fa ina taul ma to popo. To le ma le to nga un popo. La ma fa tai pu mo lo nga un popo. Wa ma le pena ina lo fa tai pu le. Le fa to fa ai nga mai ni. Ya maloa to te la foi fata ipu le mata mai ya na uma fata ipu so la mai nei to polonga ia te mal to lu to fa falle wa si to i ngolo ta no ku ko e pa ura ya ai malo ya o la talonga o le o to es full minute tars full ko ma sani foi pe tars full ya te lona talonga tasio e na ua se fia la tunu le semifinals ia le umaia ia ma finals ia le fa ingo le verso nei o le fa ingo le verso nei e umalo ia tele na la lo blacks ale la lo sala lo son fu le verso le ale maliela fa tau tu ni se o tala le fa ingo le verso o la so ta i mai le una kapia australia le una kapia ni usila pe ma faina fa mamulu atu tama ni usila le mana na o mai australia na lu ingo le tala fa te ingala tus mol va uni lua o le uta no me una kapia australia le una kapia usila e ye tamana la te mana o fa mamulu atu e fe so ni le aule le New Zealand and Australia 15 le 50 yeli ona o lana mana o mai ia to tai kefu ia adisavia e la tu ta alo mo le Pacific ka fta winga le malion na fa lave
Pe ia ta alo le so lulu ai so to na ita longa falani me lo plex ai longa le mafai. Ia longa mafai. A fa apea la e mautu ta nonga le e una fa mamulu ni tama le ni usila yo fai au la liona. Ita longa milion. Ita longa miliona. Ia. Lo inga tasi ta longa ele ia ila ulinga a fa pela la ve masave a ba na ia tele. Ia. Ai te mara tua tau sanga le. Na plan na ile tua le sau nei wa fala ulo ma le tua falani. Mai ia ma le tala falani. O le pile la o mai le ei. Ia, o lewa no le lei foi la le fata lo le pia ni usila. Ia. A vena tama le lei o e fa o ngai. Ai mai foi la le pia ni usila. Ele fa pe o le pia. Ai o se mai foi la fa tau ma wa fa meni usila. Ele ma na ia to mena ta ona mai le ei. Tu tama le mai le fa la tu lang o termina ia. Fa nga solo i final to top 14. Ia pe ele ava no le se uri le lei. Ia lewa no le ona ista mai la longa i lunga. Na. Ia fa mamulu le se uri e o ta alo tu alio. Ia ta ilo ia. Na, ia ole so tona nei la final wa inga le final le super kapila stona nei. Ja. Ja, ma le tu le final le na ta pena mo pisinisi ma lele ma fai wa kat. E fai wa kat. Ja, le ole tau nu le asifika la estet. Ja, la auto e piselo la estet ja la to pisinisi. Ja. Hotel, so fale ainga, fale fafia, fale pia, fale coffee. Tek o upa, ma la lele ala. Ja. Pe fies fu wa feta ngata la watu ton. Mo ia fele le matua i tumtumu le bookings fo ia le waikato bleva le waikato le lo taimi ia na ia mana ia to ftau ia we luani sila mana ia o le o vai tu le si alo le tato tinu ia o Peter umanga Johnson bo ia le la malanga ia pani ia le wa fa ma vai fo i male a wale Hurricanes ia o stu le lo so fitau sanga matua ia le la malanga ia o le numala ia ia masiona ainga almana ia la tala le te vatu ai na polo misi siona tina mo le ata alo mo le man Sāmoa ai po mana onga na siona tina te fo yo ia lo winga tasila le ata mal tato man Sāmoa le polo langi ia mon ia mana ia tele ai man tuatas no ne fata no tato ofisa na itama yo e te vai le la kapile le one league ya pano talo mai vinsa so sorry le tava ai tu alta mal le fata no tato lena to titi au blacks vin sa so pen na vea na mafu ya mena tala ola na kon kalati le ye tonu ya ina ola kon kalati e nga va ai mo ya pan mana tua la kon kalati tene ta saini to ta mai ti fa no winga na ile close po se va nga fa pena kon kalati a lo tu nei la o manga chenteni o ai matua i o foi tu petiri mana na o ya pan o na mutua le le ta e ulan ta alo mo ya pan e te o fe ta alo Sāmoa o le mesila le o i Sāmoa o le me fona ne wi tene pe yo so ye ta te loto mai ya Sāmoa mai ta Sāmoa ata ite o ia ta me Sāmoa ta alo mo Amerika o ta o ya Sāmoa mo so mana ya na ta ya pan Engelani fiela au ta o Sāmoa o telefone ta mai tele le fa man Sāmoa tele ia ele umo mo ta mai ia sta meteo Jacob Umang hala tali ile o Mike Umang ta alo ya Engelani to ale le ia ta alo first 5 second ia le ngale o mo le sta mal le ya Sāmoa le wale o sa le au al man Sāmoa ala ia tele ia ala ia malo ia pe sina o talo ta longa ta si male version nei le la fa ile stage of origin no me lua ia na ta si manuia ia tam fa ya au mai lua wa ta alo tama ia au mata to au ia lua Saole ia ma tama ni sila le o Stephen Adams ia le o te saini nei le ono se fulu ma le 5 miliona tala New Zealand tolu tau sanga oka atal no nei ia kon kalate e fai nei na ale sa u tonga ele so le oka so tautia oka so le se to tonga ia mana ia ia mal tala muli na ia tangata Australia nan malo se lau miliona la fata tali mai loto te la tu mai lau tupe sa ole ia fa pena te mata mai tatou por kalame ni taiao ia lofte le atu mo sunga na man malo loto Australia se lau miliona ia me se tinale sa man malo i wipi ia sulfitu miliona ia lofte le atu tatou por kalame manuia ngal ngol ni taiao ia po afo ia ngal wenga na fai al fatu mo o me se wainga fa munia le tu mo do silo fa nau ia fa pe Sāmoa len malo mai Australia e se lau miliona ia alu le fatu sa va fai
La no le le tano le. Vai te ali Sāmoa tu lo fa fo mele tu le tau ana tau su ese ngo la vai fa fa ngo ile ngo le. Oi. A mata nei a male petai. Esa tano. Ole to malo na famtala mai. Ja. Tele atana no mata mata. Au sona toto. Mata imsa uli to ina Sāmoa. Ja. Au sona toto. Kam tau tia. Au sona toto. Fatu ilo ia le awoli. La ngolet. 7 errand pants. Ja? 7. Tu sai tolu la uso 7 errand pants. Vale, dat verga ya la uso tolu man number 7 nesa uto. Ja, to fase la te eva pe tau tasi. Lo Sāmoa pe ankoleri. Tato mafuta pe se pa ile tira tasi ya ta full tasi ya tu tato tu mafuta fo ila ye fa fianga su filoi ai mo ni ala fo fanga le tato watinu ya le vat mai fa fianga ya na so le tato proclame ya fa talo vatu ya scholastica savesi uleo manuia lava ni taiao fa talo fa fo ile sunga ya Simona Mika ya olfatua alosina ati fa tele lava ia to sanga manuia lava ni taiao ia le vao to lei talo fa le vao ia sunga poi fatu ia o malae ia po malae vai nganga olo ia me se fo sunga Samsoni fa launga risati alisa ia o ia na talo mo tatu pese ia na vatu le tatu proclame Tanga
so o sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo tama to fa ina soifua Nanga ali sili le sasala I tu e fa o Sāmoana E fa ato sina o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fore nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te fa ata patima e tuli usisu Ta la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ia whaatana whātua nei tai au whau malo lava soifua ma o tautua masani lava nei al siu whonga la mua peona masani ai tai au asfarai nei taitasi. Ma o le taim foli nei o le polo kalami o tala la walunga o le vai aso. Taltanoa toi me le fionga le li pule af masanga te anu moresi. Whalau tele nisi o tala la walunga sa o tau whaafonga i el vai aso nei. Ai le ngata i lea o se tulanga fo i iei nisi o ngā luenga o le tautua al siu whonga la mua ni fo i vai tau o le tau sanga. Ja, alo se follow fionga msanga, talo falaba. Alo, talo foi Sabrina fa talo fa foi fa fonga ngale tinu. Maro lavale so fo mo male langi ma ya tonu. Mo ni fo tatu i ona manuru ai. La fio loloa. Sa ole ya ai mai se foi leva vai tulunga la wala al pisi tele lo pena mo mal pisi no sa foi ya fa afio fi mai le situ. Le awal se porido e te pio mai lo le la ro mai a le lunga le ola papa ia o vai mai lo si o le kiu tavale o va pe ia si dia le fa misi le kiu ai sau pe le tu tam tau ia na la talata mai lo le lunga le la alu lunga ai mai lunga ia na ia le avanona wai tu sei tolu mango le wala le ta o mai lunga a tolu mo la to fo ile o masani ia o le vai ngana wai tu ama wai tu le kiu na Oi, ta liva la li o mai. Na, ni polite ana mau ai fo ile tai au nei se manu ele i o mai tai mi nei mo tai mi ama te poka. Na e va ai tu langa fa pena pe felua i awala. Fa ia sina pisi. Ma no lava. Ia o te loi va nga i fo mo i fia mo i so no nga sanga tai au nei. Fa tai. Ole va ia so nei sa matata no toi ma le polino polua ma le sui polino. I tūlanga o me fo la tonga wenga nei porua ma nei ai te li vaenga tala noa i whatau e la taule e whainga palo tolo ma nei i fina ngalo le atunu la fisa i le petu whaatasi le pule ngano o porua ma Wellington ma le Hunt Valley o i nai fia mo iso fina ngalo a mesi au tau porua i o tonu inisi fo i o vaenga o New Zealand o lo o iei fo ni fasili po referendum o mo mi ai le so ni ia fina ngalo o le malo le tunu a tonu vaenga le tatu sao a va pe o te no fo po fela o New Zealand te ala lai i o lo sao na o tangata tonu New Zealand e fo i fa le lo fina ngalo ina ia tai lima ina inga luenga fai a pule ngano ai le ngale umon ton mui la i fa pe po la mo fai le ai le fai sao i ia tatu na mai la no tala no ai
Laki po roa le sa ule mo la no mai pule no mo sui po no ia matal tan no tu lungo le tio ia fa mam la mal te lo vai nga a wale si la fia le malu tanga te no fo tono o le no le uta to ia te mi le tatu le tio fa sala la le si la vai nga tala no ia le best fest o le business festival e fa ia la so mo you like ia le stala ngo ai o fu o te le mai le text le pule no fa mai to se fulu limba e va no la ye yo no volo la fo le fa tu mo le form ia la mo na pe pa fai ja no initial tato office e va vai fo ima fa ili puti mai o vai amata mai liva tau le lima le fia fili arena e na e fa ele fa singa yo pisinisi e tonu nei porua e mai e le ava no e fa fonga fo initial sau no ngai fa ile aso le o lala ye ma Dame Valerie Adam le sa ta tongi fo i punu mafa ye o ia na ia ma nio Jeremia ne Grace ia mane fo i o disi fo na alo poru o lo fa fi so le vanga se so la langi mai tan no fo i fango la to pisinisi ava i to nga luenga le pe le fa Jeremia enio e le fango fia le fango se pisinisi fa fa pe ma fio so lo langi e lo i landa ye le to nga me to tia fo le na fa yo le fa yo on tau ya ole le la na o halum fa na yo ta to Pacifica e mai fo tel no le fango la to me to tia fa yo la to ko nginga e mo tau fa yo la le to pe fa nga yo ye pe la to ta longa po fa fianga e me fio e pe ona ye fo le termine le o mo la no e fanta no le aso le la so mo you like e la me tinda nga le na ta o se tau so e tu po le ai se va vai pe mo se ticket wala fo e pisial termine e mo fai un mo vai aso o e misile matariki sa tala no ai fo i fai ngal matariki tele fo i fa fianga e na la fa le rinda e sistemi ona va tu fo le lungo tato Paul Kalame mo si le fia le malu le atunu e to ta to il Paul Kalame le ma to tano mal pole no le si va ngale tano o le Pacific Connection ya le fa ilina o le foi pese i nei polo alo fa no Pacifica mai nei polo o Henrietta ngal mon man Alfred Hankin tu so ia e va vai ya ele la to fo fangale o tu le so ta wanga fai America ai o tonu sa velina le mele lo ve visi ni America Los Angeles ya a ton tal si i fai le te o tu li mai Donald Trump lo te vai tu le te le no la langela o ken so li malanga tanga te o ye ya le fai ta wanga le fai le ya a tonu e mani fo e o fatoi fo il tale ni alon fa na uta to ni i tau wanga va pe mai li fo i ala to e samalo fo isi barber shop ma me fa pe na se vai ngol o le fa pese le Pacific Connection yo le ala e el fa mo na la to mai pe am le valo se fulu la to e malanga ya le na fa la to sa ni nga to pe wala se tau a to no si le fia ni se fo le to no sa so ni e a wale tau mo fie ele ngate e mawala lo le tala ata tol tala Amerika pe unus fu fie se ne le el te minun tasia ya lo inga te fiu e tau so ele le tupe ai o le telefo le swing o le tau le tupe mai e a fo e o le la e mele la to fa fi fianga le fa ne le po le stonai ele Wellington College ava pe ni se fe mo ticket e fe so ta ia la to e a fo e mo le pepa o e mai mo e fo i malango i mai televanga se fa fianga e se temio na mo le fa lingo o le pepa le so io na tal no to le ni so la fa ngal venga i temio por kala o to mo le la to fa mo ai pe o le fanga na lo ye ne ya tapu ye le ta to tel se ya ne fo ye la to fa dinga fa fianga la anga ye to i America temio mo pe fa ingon masina le yo Ala stona i nei fa ele la to fa fifiang. Yo stona i nei la mai mo en fa fo mai fo ini so vai nga yo la o la to i fa dinga le fa i tau vanga le fa i America. E fa ingon masina. Ole
vai ason tuana ia le sa mai mo ni so tong fa fonga fo I pespesenga mai le la mo sound ia ole ni sina vai nga sa tong fa ia ia e siamo ia fo ia pa live ia ese fo I vai nga fo I tele pu e fa ali vai te uma me ia ole tulanga le live o ale me o lo tu o me na to te sila ia lai ia fo I na mo la vanona a mata twai le vo sa fa lo lo atu ai ni si e fo I musica e fia ia le fa solo mo po kalamele le uto a mata I po kalamele o le pespesenga mo tanga tamatu tua ne sa ye mo mo sa mo mena mai fo le maloni si o to sa ye tono tato ilo longa o po kalamele si fo mo la mo ia ma talano mai mane pa to e a mata le lau amata ia ai le taria ni si awa wai mai ai awa noa ni si o le lau mo pen ai le o le pen atoa fai di atoa ia po ni si ia fai ana fa nga atu le tau fai watu pese ia fa fi fo ia mo su mai ia o lo fale pe fa pe te iloni upo pese ia o le tūlanga la na ia a fa pe no fo fa ili ne le ia ona to fa fonga mai fo le te milia mai e fo sistemi mo penal to lo la to la fa fia to I tonu I wa e fo inisie to la to lo be mo li ukulele e faita no mai usu sol pese ma fa nga ile te mili o tato por kalame le la matota no mato fa por kalame as for really o le te mili la le fa I tato por kalame masani o le fa ile lima o le la tu en al pespesenga mo tanga tamato mo fa umai mo tato por kalame o le vaiaso ai a o le lumana ai e inisia ai fia ai fa o pe ia me fai ana mai ele mai mo ila to lungo le tasi o no te si mo le tasi famo ia ai fa o lungo le Facebook mo le YouTube ai pe o le tai muli na tato o le fa le lima o le ala atu ia le po kala me le fa o mai tato po kala me me sta tasi banga nai o fa o pe lungo le Facebook mo le YouTube ia no umi toilia ia ona haf suia inga fo I mo tato anga iluma e mo fo le ava no pe le failo atu mo ni se fi musika ia tata no mai mali stala le ngo o po lo fa I e mo I fa fi atu fo I tato ofisini o le vanga mo mona Sabrina tano atu ia malo ai masalo pe o le tala fo le pe o tato fa longo ye nei tai au pe fa te ye fo la langi e me se fo I lo tala to mo I tono New Zealand fo la to wia o nei tangata ia wa mali le o nei fa la vele na to po le po a time New Zealand ile va le intia le pa o yo e o le ruse la mo to po tangata na mali di o ai a Sabrina ia ai tasial tangata la na Sāmoa ye lo fa longo tu nei le to I pe fika le fa over lose la fa sulu ele fa ina na mali liu ia ai atu fa tasi ele umiana lo selva le ai to palasi el fa longo atu ai palasi tonu ale hostel le no foanga no fo tangata le kolengi fa forma ia mani so forma ia fa pe la pe fien tangata o la fo ia forma I pon tangata o la trade va ia la o fanoi mana to I o la to ta o telefo il va ingo so fo malo lo ino tangata io fa la ve tu fa pe ne ia fo I tele lo ale time e tu poi ia ai la fo ma o so fo di si o tangata ia o nei pase se ina tu o malanga pe talia e se va ngana tu o ngai ia le te ia o fa muta io la to so fo o no fa la fa fo se I fa pe nei ia le fo la sitting ia o va le fa lo ko le dreamliner ia le fo ia va le fa penal fo va a New Zealand ia le fa lo fo tala no le tai o le CEO ai fo io nei New Zealand la to ia o le o musia ki uma va le na le faina ai ava pe o va fo le hotel tonu le o Boeing le airlines le sa o ia o le na isi va le mo le na tu poi fa la tonu ia o le Boeing le na le ta fia fo malanga ni so va le o no masalo mi le sif ale va la tu pul mel va le ia le la so nei a mo mai fo se fault po se va no winga te ia o to
Pa fole ta fio mamalanga va le fapia. Ia ai o le compania le ole una ia el malo America i. Ia foi mo me ta o i si vai ngane foi ia. Va le foi fele le ngama. Ia ai ta te lo foi le la ki fa lo pele se ni si la ia na tanga ta intia mai si no ia le la via peltania. Ia to inga pa wale me utato mana na tu man lo fo ni tanga ta ma le tu fo la tu ta sanga misi a inga. Ia mana tanga ta ia le no fo i la to fale ate e wala via tu wala tu. Yo le tulanga onga le ole toi a fia toi mtanga ta e lunga ole fonga ele. Ia man tu tele fo isi va pa o le sami pa o po lunga le kiona po le mamao e se mame i tangata. Ia fala la vela ia atu tu poloa to tele to istanga te e fa popo ye mali liu. Ale ma ai ole tasu tangata mfa ni fa saoina o ma fo wana fo le tana tangata na i fa ngolo fo ili. Na fa longo pa si ile me na pa ia wanga de si fa le tana na. Ia ana o ia le no Sāmoa le fa le tala. Ale laki tu mo sa la toi fa fo le la me fa ina. Ia si a wala le ia tanga te maluia me fa pene a. Salo ia le la fa yele. Fa mo ini tala o ani me e se mai le posa vo ile su el va le fa isu enga ina to I fa la fa pene. An fa pe mo lo no so la fa te la le u lo na te lo mo di una. Ia. Tono to mo mi stala mas fo ta no. E le vai ngalo fa no ngo tu fo I pangota pe I se tala valo I el tele o numero la o I pangota. Atono o le piu fi le tele o tangata I ero o ta loka a. Le awa makata na fa ma madwa tu la fono ma lo le tam fa mai na ia. Sa ili la fa so sale ne ma ave fa sala ma tu tono. Ia ale la wa wait for ili fu fanga ma la to. O le sis fu tau sanga e fa e anu nga I lunga fa tasi vai tonu e fa popo I tanga te tonu fa pui. Lona winga. O lai valo I te li tanga te taloka. Ai le tam fa valo I fa iti tien tanga te loka. O fa pero ma fo. La me li tam fa I mo por kala me o ine I loka tanga te ma to e vai I le to inga tu la fo no I ma fa salanga le no loka tanga te. Wa pe o le te le le pa sa tam fa va ai ya wane tele ni tu pe alu me ne o ai fightinga ruenga e tau fi ai le o tangata I tonu fighti ti le o tangata e foi sol tu la fon e po mo me preventative programs ia o to inga por kala mena o te tonu au e fata o tau fata o ina ia faini to inga por kala me tau fi ai le sol tu la fon o tangata ma le mo mi le fongo o mena o fal pui ia le ngata le fawfal pui tu o tangata a le tau fo ila e tu o tangata le tau sanga tasi a e tau tangata le pe o se lau su fitu a fe lau whala motu I o se lau a fe le tau le tu o tangata o tasi a e fika la ia o e po ele lo fale a e le fa pena se tu pe tau se o lo fale Ile tau sanga ato le lo pe le tai e tonu tangata le fale tasi tu fa tasi la tu tongi la ia e le mo se lau a fe ala e mwhani tau se la tu pe na e atono veana e tau vai fo I na pe o na suinga na le vai fo le malo ni te mi mo mai lo ia o le veto si su tato le disile e fa titia ia o le vai tu le fina wa ale au fai la fo manu po fai fa to anga la char sanga le malo ina ia va ve fai le suinga le ia ngol ki we save e ma fai e na so soni ile au fai la fumanu po lau fai whaato anga tala voe. E a nga ilumolo la to fo soi fuanga I to inga unanga whapia nei. E le na o le fale la le ai. E la vea le vahenga le ale wa ese fo ile star sanga msa. Na o le mista o whaato anga le nei o Todd McClay. I temi fo I wha fa ele tau whaato sina le lua whilu sulto. Na whai ele o lan sau noanga ilungo fai whaato anga. E whapia e pale mai lo le malo le la vai e mai se vai ngol ki wi se val fa le fai fato anga e va tu fa ta wo se fa e nei tanga te e le fai nga ruenga
lai te o la to tupe ia ai le o ia se la to lava whatoanga ai ngā lue musi. Ala e mga tala mai kiwi se vol tangata le a fo i whai. Ia, o le ala ua tō mai nei mo tangata i wha mai, o le mea i tawa na tuli le malo. Ina i whaatino le polo misi le ana whai le lua awhi lua sifutonu. Ia, o le mafuanga na ina whai le kiwi se. Mo le tausinga o epa e litaya. Ia. Ia na whai le te tala maisi vaenga nei me whai na tala e tō pol whaatau mo lo whale. Ia tonu nei tala whea ngai wai tausi e oe tonu lo whale mo lo ai. Wa ane le se me tenu fo ia e tai tonu. Ia fo i te le mai so o ma ni mani mena laina whaatala. Ia whai fo le tō te tala maisi awa no. Ai a whaapea wa e matua i pangati a whaapea le wa vai nei o mga duenga. Le ai mo se tupi ai mo mia se so o le sila na awa no e mwhai o na tala. Ia la wa mai nei ma le au whai whatau wa mai. A mai ma le whaapopo atu ma le whatau mo le whatau anga tangata. Ia a tonu mo la tau wa manisi fo i tali tonu e sao. Awa e fiu e whainga ruenga e mo se tupi whatau e ala o se whelau tupi mai whai e le lei e fwai mo lolo mana i pia wa le lei le whatau anga. Pea whape mwhai o na whai whale lei ma ia o la maua ma tupi te o tau se o e pia o te mi te li tai ai a. O le pawala le o le mea la on tupu i le tūlanga la i e whesili uma nei maisi tua i ngā pisinisi e se e le upa driver po la la visa pisinisi ma whai vola na tala mai lau ki wese we whatau ista awa le whai la upa pisinisi e po la la visa o pisinisi pe whai sau whare ave tai lava lava ia wai mo e whai lau tupe e whai e la o e ngā ruenga ma tau sei o e ma ia o toi ngā whali tonu nai tūla i mai la whinau nei po a me mwhai na tanga ai. Ia ane tū wale mena e mungu. E wha nganga molo te mitili tai. Ia lawa ia. Ia mai e roma le wha tau mo le whale. Ia no te tununga tanga tel te mina. O nai e ala ngā te tau. Awa ale le men no fole ainga. E le tele tupe maule alu le rent. Ia le la ia la tō lawa whale motu. E no fole la ato ainga ia ma. Tau si wha le la tō. O le whaing tau tu e ngā me wha pēnei ona o folfolanga i sa whai e il minister i taimi o taimi o whaato sina o whai ngā pānota. Ia whai te oina tu lola e tangata nei. Ia ua it's ta wana whai E le ia la le whai o whaato sina e umai pānota. Nā le lai majority tō pati lai o tō le whai malo. Ia e wha pēle tō roto. E loinga te alo tau whanoi le ai. Koe whai la Vincent Peter se Maria Mane. E la watu le pili le. Ia ai lai a te te advo i la tangata. Ia e pūle ala la tō le. O le mādi o i lea wanu fōne i whai ala tō numu fōfuanga kiwe sewa. Ao nisi i o pāti ntua i le fifi. Te te. Ia na te te le te mi tau whai ele. Ia se fō tūranga whai ele soi fuanga ni te mi la ua. O vai atuan mānei. Ia te loe au ngā umaa ia. Pawana pe o le fitaui le tūlanga mai. Ia mai e le whea pa whai nā whama se ai le te tala le awa noa mo whapisinisi umaa. Pe fwoi la wha pe wa le o ulo sui sui. Ia. Mana o lai whai sa uwha sui sui. E tau wila na uanga wa ai tala e amata i sa uwha sui sui. O te loe me whai ana o lai te lea le allowance ai fo i le Minster. O le so e whatu e whai elo sui. Whatau lo lau sui sui. Nā sa whateita inga. Pe Rose Fulono e ta awheta la tau sanga le allowance le Minster la i e moano. Whai ana ana ia ngā luenga me whapena. A manu o iei le kiwi seiva. Man tu whapel wha ingon māsina nei e sau le sau whanga fo i le lima se lau man tu pon mālo. Sa le sa whatanoa fo tu fo e whanonga mai mana i whatanoa whamanatu atu al tato le tio. A whapea o e le ausia le tupe le tauna i a whelus fuwha e le tausanga. Ian tau whai ale i e so e la wha i a maua la wha i nga tau se numero te watua e sa ili atu. A tol tupena, ian la ele le sau whangan mālo e tu e ton momo i a sola. Sa lima se lau mon tupu. Lima se lau whats furuea. Ia le sau le pakete le mālo le na mai tarua le fo tata noa. Le wa afal tupena ulu se lau mon tupu. Lona winga wale a toa le sau whangan mālo le sa iet. Le amatanga mea le kiwi seiva.
sa ele fa to sina dal malo ya fetala e tu no la to pe va pe fa lo amata lo ki wi se te lo lo la te mi se tu sia ki po ya le tu pe na tu pe to amata lo ki wi se e na sa lo le ma le sila to fa to sina na o lo tu pe tu ai a tu mo le tu pe employeur compagnie de fanga ben na mai le se sa o malo tu wi ya va le vera uno fo ni tax mo le tu pe na ia le ala ola itite vo le tupe wana wa se le si posendo le va ai sa manera to fa mana to e ona ina ia inga na mata me ia ma to e kiwi se va alum fa na ia fa pe o ia ai le o ausia le alo le fo le tupe to nei tu e me fa yan pulpuli me fa tasila inga o fa tu se tupe tu e me fa ia man to ai tanga ina so ni lo kiwi se vo termine atala lumunai tu vai fazer o meu irmão ia me sina pasene na I be taspe do ia lem sang se I fai sina va vai foi o le tanoa ia na toi fa wa vai de tai toi whaatala whaato le vaenga lua le po kalami o tala lau alunga o le vai aso nei fui tae au. O vai atu pei ua toi tau le lei maile, tau iau le misa i le vao o Donald Trump, ia ma lana wo Elon Musk. I peu toi le lau whai au toi angiangia Misa masai. Ioi, ia tonu e whaingai e whai toi le whainta e le tuainga million tu i Amerika. Te mo le o tu se si a whainta la wha pese Palestine. Ia a sa wo le ia te ua
ia ona folo foi Donald Trump ia failan tal e wanga cancel au konkala tele ia i wai 2 biliona e tala la ave konkala te mo faingo o space ia me anga inga la ave le la to fala tonga vole le nesa le foi mo me o fofanga masuso nga America le vate tiama lo ke ti vo ia fanga le lo ke ti le na lu mo le masina ia mai si foi va nga lunga ia la le tupena le va pe lo tala Donald Trump a tonu i le si awala e va vena la fa ti tu pe fa alo le maloni o America o le cancel le konkalakte le avea Elon Musk e lo biliona le ia matela o si fe po ingana fa ia le fa no longo to wana fa tala a vo ia Donald Trump e o mai fo ila wa fa nga wo ia le te mi le ti lo la ve vesi solo ia un wa ia stanga te mai tau fa ia fo i fa fe le tonu fa pe e le anga pe va imbe o te le se nga le wa i te wo so ia Elon Musk alu au mai le tu fo le opposition le Democrats ia lana fai fo langa Donald Trump a e va ai alu le tu na ia me tu yo eva pe o fa te le ia le lawa ia atonu eva ve fo ina le ni si me pa to fa le mi sa to ro le Vanga na ai la le vaenga ia e pe ai se fa no nga mo le state le o Los Angeles le to la i mai ia te ia o no nei chance fo ia su e fa malo se to no to fa fo ila to no o le ana fo le Donald Trump o la sa idi ma to fa fo i o la to no tangata ia overstay ia ma tangata ia illegal le ta o no fo le o la to pe to no America ia nen tatala no i usi no ia le o mo to fa fo ile 4 milion no tangata ama ia fa tu mo vale le vo ia tau ai to ave ma fo ia la to no ia la o so e tangata ia la ni mo ni lo amata tu Los Angeles ia o le no Los Angeles ma dia fo lo va ia to fo tau o le si tamao ai nga pito si le lona te le la lolang e te le atu tamao ai nga Los Angeles lo intia falani o te ia a peso no inga mo to te le au le vai nga le o America le to le te le vo la le o le no foi ia le o no fo toi Donald Trump so na fai ia na fai nga ni te ola na fai te tangata ia le o atu ne ia tangata o le vai nga le ma loka ma mai se tono company o fale ma me no foi fai nga luenga ia le wa ma te si o si la wo te o ta fi to ma loka to tangata ai de ai le on tangata no fo o tangata mo le vana e America le o so lia se tu la fono le to la fai fa le la to pisinisi manga lulue ia ma tau to le ale o te o la ve to i ona le mo to la to pepa melana pe la te e si e tau na fai fo la va tu la ni tanga te fai nga venga wa le sto ina la sa palo te ya Donald Trump ia la fa le lon le fifia o tanga te o e si atu e mo fai nga venga ia mo ta ua ia o ana wo le la to fai nga wo nga lu fa ta si ale wa vatu ale le fo la to tau tu mo malo America ia le nga venga ma ia le wa fa ta si to ile Tampa ia la i o le kamna ma tangata eva ia le pule ia Los Angeles. E fai ia la to fola to fa fita o le no so te tangata. Ia o te ia fa no to fa pe Donald Trump o le la ma tu vai nga au America va tu. E fa fi le mul me o lo tu puna. Na la ia le fese se ingo le kovana le i au le Democrat in the C2 ia ma le Palestine. O fale tala ele se mete tulia mai fo ia la wa ave o su ele o la lo tu la fono le o tele fe ngai ai fa pe se longa o tal sanga tu i fa mo mo mi so son no mai ai le no fa te o tuli mai Palestine tanga te mai i ia le tala a Donald Trump ia ele o le fa fo ngale o nga me we vai la o te ia o so na fa tala le ta ile o lana policy le tu pole vesi ia ia o mena lo tupune ia le ala o fa no ko la o so solo isi va ngo America le mele tupune wala va o ni tanga e de lo po fe nga ele de mene e lo me on tu o le matua te o ni so tanga te le fainga malo Palestine
Aleo na, o le matua i fio tangata i o whaatasa mal Palestina i mea i tu. E ua, sa ilo e whaiwhai ia te o vai lua, vai pe ini to inga me fwoi o tutupu le roto i whale o Amerika la tau. Pe wha pe o leo o te ia o atu pūlea ia vaenga le pito siri fwoi na maulunga no ni e tamao a inga tonos o Amerika. Ia au i le jatano ni malanga le la vaenga le tau o le le au whai pese le whai na tau vanga le. I te watu atu e wha fwoi mai a tonu e tau ele watu o umo wha to whine mo mo i tu langolo i e te mine. Ai pe o le vaenga na la ia LA po Los Angeles. Ia mana ia fwoi wale nisi o tangata Amerika ia wha ngolongo mai tato po kalame. A mo se awa noa mana e fwoi lo wha soa mai nisi o po kalame. E tau mwele me o lo tupu ma tau sisira fwoi ma tau fwoi wa ai ina. O ia so te tono la fia le o wha tino le tūlanga lo la ese mo tangata i wai otu. Ia tele ai si resources ia wai. E whai o whale o me o mana ia ma. Ia o se lo inga la sa ula lo tau o rate wa le la tele whale la toa wanoa. Ia o mea nai on tu. Pa wale mea i te e ia wane i tele ni mea whaleanga ina wata inga ma pe i tele fo ili stupe alu. Ia pe a tasunu i o tangata ni a mesa o pisinisi mtūlanga whapena. Tele fo tai me toi tau wati na e iwa inga i whaleanga ina whapea. Sa atonu vaenga na tau vai ia marisi me te ua mau e fōso i fōnis. Ia na. O le whalawe na o mene e whai o le tōna te atu tangata ia mai lola o rila te o whana mai te o le mari wazis. Ia, na pe o nisina vaenga lo tato mātau. Ia wala fo i fufua le Pristene e solo e sea le meo o le fima le unanga fo i lea le malo a le federale. So stani e taimine i mai se uma le vai tau nei o tau o wha. Wa pe o sosani na malo e awe e tuuanga istete ane nafa malato na vai. Me no vaenga umana o leanga i e ni Pristene taimine. E tele i o vaenga na te whai tau te loa e atole vai aso taltala no te lo suinga le ia i. Ai sa e tele i o isi mo meo au o nanga sai ma tau ni amata taltala no mai o ame e se la to 8. So soani fo ile na watu le na tele so soani mau e vaenga se so lalang. Ia le na te leo le suinga te ia o tipi umana mo kong kalate. Ia leo o vai vaenga se tipi mai le si a vaenga na o ilan vaenga na. Ia o fo ile Fulbright Scholarship. O le sina vaenga te le fo tangata New Zealand e o fo ina Sāmoa i tangata na mo le Fulbright Scholarship. La o vai atu. O la o tele na o tele le board la o fa ma vai. O le fi suinga le o e o tong fo i sui ma tangata e o tu e a onga i o. Tau whai whaasa ma tangata mai whafo a misanu a siana watu a onga i o university. Nela i ele whiutanga i ngā saina ma Amerika tau wha le ele vāle i whaingo whato i ngā. Ia aila vea ma le vaenga na. O laiva atua laiva pe e toi talia ma tangata saina no a onga i o Amerika. Wa wau lena tipi mai. Ia o atu lo saina whinau. O le si vaenga le toi fo ni mena iai. La la toi moa manoa nei tangata i toi a onga i o. Ape o le vaenga na le tau i tau fia au toi mani scholarship i mani si vaenga i tangata i whafu. Ai tu ai o. Ia, ta ilo po fia o ele na waringa a le inisi. O le atota miti o vasenga o aonga. Loina i e fo i whai aonga la o esi. Ia whaina ina. Tele o vaenga na. O le tele o review ma le tau fia o nisi o la to por kalamele iai. Ina lo whainga malo. Le na o mai e le okas. Le la tatara no lo le whenga inga le na whai nei ma Amerika. Le na whai Amerika o e whai Peletania ma i Australia. E wa peo mai whai ne wa e lima e wa monu le tau whai. Ia mai ele to inga teknolosi la e whainga o wa tau a Amerika i. Ia, ma tau lia le taimina ne sai ne le whenga inga. Na matua i le fia ia whalani a Australia. Wa umana sai ni le konkala te whau e whalani le wa le manua o a. Ia ai uma e sau Amerika mai lele tu na mea tato whai whatasi ne mea. Le lau sau ne Donald Trump. Le o whaani mai la whai le review. O le manatu ala o nisi nei New Zealand. Whawhetai o whai le review si ia cancel Donald Trump. Ma tau le fo le tau o so tātou. Le tata no whai o umale pela one o le whaingo le wātau ia.
a le pela tu e ato so so ni si vaenga fo le po le au tanga tau me va pena la tau fi pi e to mata to ni New Zealand ai le fi isi ai le o fa le review le e one take tau si e o la mna tu si tau si e cancel o le mau na tanga ta Australia o le tilo la tu pele la lo o le o mo le si piliona ai pe va e tu le umio le temi fa i pe faselo e piliona la te va le numero la tala no ai a kento mai la ia la se feina tu pe Australia lo yo ia ta to la ni ia na umai lo le vanga le ve se ta to ni o tau la mana na o si o e fi si o e ta wanda tu to ta si ta to mo le faingo ta to a tonu i mo le vai fa fomba va no fu fa pe ia o mena la tu pu fainga ma lo le o fa ve si so a mata ma i tariffs i jute le o fa popo i tau loa ia a matana la ufa to fa fo tanga to mai o ia ta sui mala to a tau tino ia fia ngai ngai na ia mala to tonu le sui a to ia le o e fo la uta fia le ave o me tau ia so ni Ukraine ia e fa fo to fa e ta ofi to ave a be fa pe na le fa ngai ta ofi to e susu ia ta to ni ia fa le a fia to me ta to e mo i fa pe tu ia la to fa ia le fa le o le tamao a inga lai Amerika, a yeri swinga, e sui e mo tamao a inga tato umalalang. Ia o leo tato vai nei tangata i whata waina i o leo wa vai atu neu wha mai o lai titi ale pasene leo tō tali ala te mine ule whata wa tangata. E tele me o nā le ono le waina. Tō e latu ma le tau whapo. I o tele la le o nā le tangata le inu le waina latu i whafu. Ia nai whai pisinisi, ia tasi melan sau noa ia le pale mia multaimi nei o la e solonga leipea ia nei olua ia awina atua nei au whai olua New Zealand ia wha moe moe le lo inga lea ma le presidente o saina ila na malanga lea o lo oloma nei a tonu e moe ni stala le nei o whaatawa inga le mane o e leo wa e tu leo wha mani el malanga a pale mia tato ia e fo me au malanga i o la whai pisi nisi e tala noa ia tonu e tala noa i tato e la vene ma le tariffs o te loe Malaysia me o te loa la tu o la mai nei sta mai ti saina o ngai nei ma tau i tai mi o tato i tai Wellington fatu mulia o wala te wa e tele ta mai ti Asia i te mina ia te mine o tau nei nisi ia lea la pe o tau te ena mai Amerika ia wa pe lo saina to o ave Australia ma New Zealand ta mai ti a o ngai e fe o lolo e fo le matato pe o vai nga mo na lo tu vai la fianga o le la lo langi i me tu ia e te le o fa le tonu pa Pea whaina mai ne tamatua na. Ta se ale me i tam whai pe i tato pale mia e whatu mau le whataunga o loa a New Zealand i saina. Awa e tau fiero ia te lefo ina piliona le la whaina i tato i. Ia wala te minela wala ke e atwa i ma Australia sa whaile tonu wa Australia ma saina ia sauroi Donald Trump le whaia ma ia leo pe uto e whatau to e saina i o loa Australia. Ia le laki toi me tatou ni te mini o lai il tatou whenga i o lewa na saini ma saini. Ma nei, ma lo. Ia, o le vaenga ne, e ma saini ne e tala no e ni tūlanga leo o mea fo i o wa a whana le vātia tea ia ma a lelele i o wōta o tai fo i te le vātia tea te pihola le wa ai ni samili te leo le pa o ma le una a po plastics le whale angai na i o tatou sio manga. Ia pia le wa ia tui e fo i le vaenga le pe o lewa na ia i ni tui ngami fo i le vātia tea ma. Ioi. No, whaile olu a matano so e se o vai po le tonu ale tūlanga le wae. O le awa tatou ilo o male tūlanga whale tonu le i tatou o ngā sami. I le tele o le o to plastic. Ia, whaia tia, lapis tia, lapis, ia o wafio wa. Ia lela o mo ti o ngā sami tatou o matua i tumu i mei o pepa i o tota i o plastic. Ia le tala noa ina o amatan tatou wawai fo i le tele o lo keti e wa awelunga i o whioa i lunga i satelite ma whioa i e wha o ngā e whai e taulanga i e tatou whi sota inga. Le i e lea for Starlink. Ia fia hawhi le tamu whai nei fo ia Elon Musk koe lafu tui tuli nusi mau me wha pena.
Ia le ngata ia o si foi no o le lalolangi o le foi o la tō lo ke tia whio o lunga. E o ia New Zealand ia foi tātō ia i de tele. Ia o leo wawa ai foi lunga i na utupu ne le whale tonu le ma Elon Musk. E le loa nga i motu i no Europa. E foi o la tō lo ke tua pena. O le la whatu tu muni e lunga le planeta. Wapea so ia po atua ngā mea o lo tutupu ma. Au te ila e zoto, e ila le meta o le Kessler syndrome. O le tasi valu e po le fitu la vo tau zanga nai. Tasi fitu valu. Tasi fitu valu. O ia o tangata scientist ina fai fo lana Yesu so ai o vai fo ia le mele le o total o la lo samia va pe o la me tupu nga le langi pe au. Ia tau o le mea nai tupu. O le vana tele le ava i o isi mau. O isi satellite e pepea. Ia na ta milimilo ia a masofosofo ia na fio ia la yo o tingi ma meia i lunga le vatetea. O la o tu se fulu ne tau sanga o lima se tau sanga taluna pe va i tau sanga na tumu fa pena le vatetea meia fio i solo. Ia o mai le vatetea. Ala vele tau sa le fio i tama i mea vo le ata ye se metele ala fianga. Le ala o tu ne to fa tele mai si a tele alo inga isi si fa le tonu e ta to fu pa ne te lumali I me to po le matetia o ta te lo fa ya ma tu pulanga lumana ya wa ta tele o I de to umi en ta lu le ta au va I tu pulanga va pe ta lo fa e uma ne o le anga lo nga sam le anga ma le matetia ale o e tu le utala no tanga te o lunga le masi ne e ai nai ma no fuina I no vole fa le anga na va en te lo pe ni samina e o me na tu fa le anga le panete na mai le di ta tu la ale la so la se ia ai ia no vole na o ma me tu pe o ia la fe fe le o le ni ai o le va tu pe ia ngase e va en o to ngol tino ya fia ai sam la maria la o vo me la tangata ia o lunga vati te o fatu nga o tangata o la na ia nga luenga o le fai pale ni le vai o le tino ma me va pena e le nga fati e fa kun fatu nga o le tino le la lo langi de pe alu le va se te e se vo le malo se o le pressure ma mena o atala lo fai tau tu si va nga na tau le mena va pe ia o tu ni la so le no fo lo ni la o tu ni suile ia me tau lia fo ia le upo fo le mo meo o tangata so I fua ma meola fo I lalang e adapt pe o tatono mai Sāmoa I taimira o whainga tāli taimu mon malulu o le taimine ia lo masani tin e o te lo fo la tangata va pe a o isi pane te o fo e o tua ko e adapt le tin o tangata ia masani le tau tio mena ai langa pa tu tio va pe o no to ama mama e to ia na to fatu nga ai o to inga mai fo ifa mai ele fen to tia ele ese to tinga fa ye na to no ia on mena to inga ai e o ma aveni spare vo ile o ni sini po na to inga e me fa ye no lo tangata to man to ina le tanonga fo imastini fo ile e fa inga luenga I va fo ile la tengo ni compagnia ia o le pe umana na lo tan no ai e ve si simlanga al vai te o fia tu ai no winga la I te va pe le I te le Sāmoa le simlanga Sāmoa matala no le tatu o visa fasal lo fetu si tanga va tu lo tengo tu si tu to li si fatal tari a mo sa va no ta te ti fo to lunga ai atamo ia la mai la lo mo le fo tu si lo mo le yo mo fa lo ia Ia o mo la tani le ai la o fe le o tu me le la te le via lo malo msanga I tu langa le o lo o mata wina pe ona fa le ina nei ni so te ita I o me business o te sauna fa ese so winga tele manto ilo ia le tu langa fo I o lo o ia o nanga ni o nanga fa fale ma tu langa tele ona o le whale tonu leo lo o a fia nei tangata whai ngā luenga I le a fianga o le mawhau ngasa o le mawhau ne pe e mawina pe vai aso ama tutupo e whawhitau le
Ole tu sai ole tu langa le ye de misi de vai aso mal tangata construction. Ona tangata yo builders ma nga luenga fa pe e maliu. Pule lola. Ole fainga tana le ia nei ai de ulo tele a tato a tu langa na le muni mauma tu lang. Ona ole te leo ole pressure pole fo le leo. Ole watoto vale o mafo tangata i pisinisi ni. Ole fatata ingale na mai stasi e le faingo fielo i o lo pisinisi fale. Ai fa peto ono la o fainga ben. E ma tau le o manene faule si fale ai de umal fale na o tau nei le si fale e o ele o fainga ben. Ai foi la sistemi ai te o tele atunia unga luenga pe fani fale o vatu te fau. E na le so mo tanga te fainga ben. A unga nei la fale na fa o le almena au e fe o la o ne tanga te nga lua i pe o fale ai le si fale a. Loinga e fai fo e umatu va e isi. Ale na tau fiena tanga te fai fo la unga luenga ia de ia la fa so longo la unga luenga. Awal tu langa na o la ma fatia ni ele ngata o la fainga luenga. Ia ai popole po fe de si tau sanga ili ava pe o fale le fau nei e umole ono pe iwat masina. Namba vole po ala le si fale anga ye e fau le ma fai ye luenga la fainga luenga ye fai a. O le tu langa la na e pe na mele muri mau le stanga te le va pe. O le builder po se po le alenga luenga plama po le vali fale. Ona tau ma toa ile leia e a onga o le whaingon ngā ruenga le whau whale me. Ali o le whaingon pisinisi. E no sauro le te au sauro ngā ruenga lua le whainga ngā lua isi te au sauro pe le la whai ala pisinisi. E se ala le whaingon pisinisi, e se le whaingon ngā ruenga le e lo to mai le whai. O le tūlanga tonu ana le o te le na awhia e soi fua na istangata. O le popole pe umanile ngā luenga fiu whaatari se si ngā luenga i ana lele ala i pili a. Awa pe na whaatau se pe ka fau se tā wale. Ia maisia ale o le se ngā luenga. Ia o la hei pe whaatau fosone ia whata. Ia la ia pili e tau tutongi ale o le se ngā luenga e whai. O whitau whape atono i le ta te tau i si taimi fo ina i tangata e wa ave tau la fono o le le tongi o le GST po le PYI. Wa lo inga la e mai tau fai to tongi la fai ngā ruenga e tu una me se i whapale ne se mo mo le si ngā ruenga a. A tonu a whasi so e ngā mai e a fo ili lea i ana i lo le po le almea na lain fai whapena i si tu langa lea. A wai sa oi a whape o mali au whale e whai nei ai to a maua le si whale le si whai ungo le stau sang. E o te lea le a whianga le ngata oi. Ia o ne tangata le wha mui a oi mo la to ngā ruenga tau si la to ai. O le tūlanga whaanoa le wa ai atu e le mata upo lea. O na le pe e le tali tonunga o tangata pito sili ona a awhia pe i se tūlanga la matia o ia i tūlanga whaapea. Ia o Māori, Pasifika, o Tonga Itai, ia po tangata ia mai malanga mai whafo mga lue. Ia po tangata mo pona e mesena i tupulanga vo ila lea o ngā mga lue whaata itai e. Atonua e pe ona mai le si vainga lipoti. To tele o tatanga tele i oa o ngā i le whainga pisinisi. Noa o ngā whakamuta. Po le anga luenga i whaina sa wale i o lai ma whai ana i whapea. La o le whaila o pisinisi. Ia ai tauna alu to e kulingi mo mua pe tala no o atonua me tauna o lo le whainga pisinisi e loa ia. Awa e tele au vainga o le whainga luenga so le to pe tone le au whainga luenga. Ya, ele whape whai a lelo se tupe. E o le lope whapeana whai ngā ruenga. Ia, whai GST, whai PYI, e whai malo tauna isi le whiere whai ngō mō meo o le human HR, le whai ngō o tangata whai ngā ruenga malato kongkalate. Te leo me tauna nei loa e tangata le whai ngā ruenga. O mena nana e o walawe vena isi tangata ia. Ia, popole loa o le loa po le alme whai i. Ia o le sipi o le pride la ua iloa. Fole le musu e whaasoa tala noa, te uwha pēna te le. Ale mea la ua whautuanga tangata tala noa. E i tangata tala noa iai, ia siri iai. E o le tātou e ola wha pēna e le anga le
lo polonga na oe papa pe o isi se o maua mai fo i tato pokala me ni tai ao a lo o maua le. Ia, fi tala no, fai fo ina i vidi mai tato ofisa, tato wha soa ma tu fo si fau tuanga me mo mi e so soni a oe. Ai o te polonga ia na oe ma. Ia. E wai de au ngai te lea wano e mwhai e ona so soni i tūlanga whapea. Malo. Wa ona la vea ia o le mele, o le wana o le tu ia i. Ano wa e tu e whainga tāte le o le wana o te wali wali. Awa. Ia, mona i minu te i te toe misanga o le vaenga lava lea le masenena e tala noa ia e te lea nei tangata o le i masinini e mise mo computer. Ia ia fo i o le vaenga lea me le fautuanga ina ia wale pe o la so mai la sofa o ki topa lea e whaata le si vaenga le Windows. Ai tono te lea tato whala pitonga lo ia computers whai inga wenga tangata. Ma to telefo i o whaonga le Windows 10. E matau o tato wane i o Windows 10. O le alan tato tu mau le Windows 10. O le tele o isi mo Paul Kalame e se i whaonga i whaasalonga. Na whau e whaanganga e ngalua i lunga o le Windows 10. Tuso le Windows 10 o le Paul Kalame na mwhai ei o na whaanga i o i ngā ruenga i lunga computers mai taula i ele tele o isi Paul Kalame i ngā lua i lunga. E le emaili, o le Word, o le Excel, vaenga umai e tele nwhaita tonga ruenga. O le Microsoft la, o la tau lea e whaia le si Paul Kalame le lewa o ne whasolonga le Windows 11. I o le lau ta umai sui, ai le yo ia topa. Ia, tau na whai lola ufuanga i te ua atua ia ai o le tue. Na, au te loi i sistemi tato tano wa le whasosolo tua ne, e o fol tato ofisele o wa e po la suingo tato computer si e. A le tau so in tupe whai e. Malo, ia, ona o le taimi whafta i te le lawa msanga mo le whanau te lenga o ne mta ua whewhena magola manga o mātou uma ia e me se whaila o whafonga nei tai au o le vaias fōu tai māsani to e whafonga i fōu tātou pakalame tala lau o nunga le vaiaso ai mo le taimi nei ia whaasoi fua ia. Whaasoi fua.
foi le tau o piapi Mawai le goto le la Pana tuolo isi o loto Ei o mea o mai le palapala Le manai a le mafutanga Matua manai panau Ai ole atu ua mea uma Te aho mai le malau Pia pianga ole nei lalolangi Mai mai e iu malawa ile le papi Ai pai mai poi ole poto Mana mea uma ole aia le matangi So ye te sone nau nau Te lalolangi maona tuina nau Apa ye ulo taola Le aso le olo taua pamasilonga O pua pua ngao le alana I le whainga tau mea umalava Le pia pia sao matoe mo atu E pei o le laia sa matoe mo to atu Au pea e le saola tonga E mapui ai whainga tau le polonga Na o le langi lo tanu o moni Te te pepese ai ma oli oli Pia pia na o le nei lalo langi Le mai e iu malawa i le papi Ai whai mai poi o le poto Mana mea uma o le aia le matangi So ye te sone nau nau Le lalo langi maona tuina nau A whai e ulo taola Le aso le olo taua pamasinonga Ole a e la saltali Le a uma ole nei lalo langi Le malo e ole saolo tonga Ole lili maoni pomale tangi Ia e usitai polo inga O ia lava na e polo polo inga Pa mei o na lau sila pia The tata pasale tu sipa ia E matua le ana E unga ole nei olanga Ile le patua tua Ole tangata le malama lama Ile pupula mai lana piona E te talia e tamo monga E ala tule i talo sanga I aso maole nei olanga Pia pia na ole nei lalolani Me mai e iu malawa ile le papi Ai pai mai poi ole poto Mana mea uma ole aia le matangi So ye te sone nau nau Le lalolangi maona tuina nau A pai e ulo taola Le aso le olo taua pamasinonga O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Wa se fulu fami nuti o te ele tula se fulu maritasi, toi whaafilo i toi whaatara whaatu le tātou te nuu ni nita e au mātango fia le sulu le la i poli ro nei i le vanga tonu lawa lo i ele tātou fisa whaasara lau ma i tau atu i whafo atu o ka se maa nei o le sulu le la i Wellington e iei fo le manatu maulunga o lo whapena fo iso o se vaenga o New Zealand nei tau ia i le nei aso ia e pei foi o na mua mai tala mai sa a iau kilani ia la foi e sule la iau kilani ia o lono winga ia foi o tūlanga lava na lo iai ia so se vaenga o ni usila nei ma pito nu o ni usila nei ia lono winga ia o lo fa o foi nga luenga i fafo i maota malawa ia tapina ina ia o tonu foi o fale tu lo le nei tai au ia toi fa filo i mo toi fa talo fatu le mamalu mo le pa ia o tatu o tinu o fela foi se vaenga o lo e mafuta mai fa afonga mai mo mai ai ia i lungo o penga tawhailangi le ngata i lea o le hala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo si u whonga lau moe Wellington toi whaafiloa i ma toi whaatalo whātu ia ma toi whaamalo atu nei taimi i le whianga ia i whiau ma ngā luenga ma lo le ngā lului ngā luenga a mata o le nei whaiva yasa o le aso ngafua nei i mātou i New Zealand aso se fulma leo no masino uni lua fe lua se fulma le lima
Ia ai mai tau atu o nisi au tunu o latu o sapati nei e pe ona iei na i Amerika. Ia Amerika, Sāmoa, Hawaii, ia ma so se atunu o la foi ia o loo whaamla tuina lea sapati nei a te utou. Ia manuia lava sau ni ngā lotu, ia mai se foi to na i nei taimi lea so. Ia ma tau lea ua tūlata i le tūlai sifuru lua. I lea uli leo te sifuru tasi, taimi New Zealand. Ia o loo tele la tō lo usu i ngā luenga. Le aso ia whapea foi wa ele usu ona ua e ala mai le tau na le la ua le ato atoa foi lo malosi ia whamua pia lo soi fua malolo ina. Ia ai tāua foi le mave ona vili le whale whai ngā luenga. Ia pe a whai ua e ala mai ia ua le tutusa foi ona e toe Salamo foi lea. Ia ua tele foi lau tau mafa nafi. Ia i mea ai o tonai. Ia e o sa ia matu ana ia inga le se inga le tele ni tau maftanga o tonai ia o ta itaia no fo ma foi le fa foi le ma vai le pola tau mafa tau ona ai se tulo ia wai fai foi ona na tele le tau maftanga ia me se me ai o tonai ia ai le usu le songa fu ona wala ele tai au io tau le mfain savali les io matua fula vai o le Fole le waso ngongu. Na fai mai afo mai me ai le tau ona tau mafa. Ia ai le fai la fo ona tuua le nau le tau mafa ia i taimi to na. Ia le na la o le usu nga luenga. Ia Salamo nei lo. Usta ile fo mai fa tonu nga le mai. Ia mto anga inu fo la ona mai fo mai. E toi fa fo si ai lo so fo malolo ina. Ia tatou ia i fo maloloina ia mana tu appointment le ia so le lava ia sau appointment le o whatever ona book mai ia i masina utuna ia taulava awana i toi misi awana i toi misi se appointment ona o le ua su nga ta fo ima ma fatalitali le tele le umi le taimi fatalitali le appointment ia ele pe o aso la ia vili nei e mawale appointment nei le uri o le taimi le nei ia a vili nei le appointment foto a mori si lau appointment le isi vai aso e lua ia lo lumana ona ua uti fo mai ia i tūlanga lo ia le taimi nei ni usila nei ia awala ne imisi lau appointment te ufo iwa e toi fiu fo ta fatali tali ia ona e a faina lo lea 15 minuta te nei le tūlai sifumalitasi ia malo fa fetiro ia tumo te fatala fatu tatu tunu ia fatua nga luafi lau pepe malo fa stai te tele lava le mafta mai ia maltama le o ai te vai tu ai ia fatalofa tu le sunga ia sa a vainga tolo malova tai te tele la mafta mai ia male so ia lumanai muli anga tele le fianga muli anga tele lumanai tala imotu yo malo lumanai wa mai le ia soltatu tunu wa mai le tai au ia lofte natu ia manu fo fuanga ma vainga fo yo lo eta milo solo ai na Sāmoa ia ma tama le lumanai ia ma lofa le tina le ainga mtamaiti sifuru valu minute tu la sifuru tasi va fianga si filoi le si fonga la mo lingtone tar sifuru lua tala fo matala mai Sāmoa Te moe ala e iloi mata o
Se o fonga malia la vebese le tia maa ma le vala alofa ina ua lua se 45 minute te nei le tu la se 40 tasi ma lo lava Sāmoa le ngā lulu le te me le tai ao ya ma lo fo le tau ata I tono ainga ia le tapo inga I matua tausi e mai se fo le loa lo le atinu I la tau fo ina I matua tausi o lo whaafonga mai tono maota ngase o maota o tangata mātua ia e le mawhai ona whaangaloina o tau ia e le nei tau tua e mai se launanga le se fonga lau mua I Wellingtone ia mai lava le asanga fua se ipa ia le aso Faraile ia le ngata ilea o tātou wō mapaanga I se o se tafa laulangi o lo o mai mua mafuta mai ai a o whianga iei fo I whiau mga luenga ia pe ona iei leu se ia pale tu aso pale ma lo lava whaftai tere lava ia manuia fo I ngā luenga o lo whianga iei ia I nai Australia ia lo whatfoi mo lau sungu pale ia whape foi ia whaasau ia malino whahalo ma lo ngā lue ma lo foi le wha ma losi ngā luenga I le whaingo fie foi ngā luenga o lo ngā lue ia wala fo le tausinga ia ona ia inga le ngata I nei atunu ia mai se foi ia si o tātou atunu I Sāmoa mai se ainga o lo whaamuri mai ma lo ngā lue nei aspale alo whatu patalo foi ia I le sunga pali sina ma lo whaftai tere lava le mafta mai ia nei taimi le tātou pokalami ia ai se ia watu mua le whaasilanga nei ia o le aso whanau o le aso whanau le lafo mea nafi ia leo whatu o vai atu le tātou emaili ia le o tu mai ai ia e mani e whaate atu le taimi nei ia ona o le taimi lava I o tātou aso whanau o le te o le fitu ia le taimi le pokalami le atu le tai au ia ai ona o le vai atu leo whatu a se e me le tātou emaili le aso soifua nei ia o le whamunianga o lo aso whanau o I o lono winga o tangata rale ono le aso whanau o lo aso whanau le so le aso le nei le aso se fulma le ono yuni e mua na si le vi inga le tua I lona alofa ma lona angale le ilana tausinga I a te au ua mawhaiai ona o waulia mai le aso ia le aso se fulma le ono le maasino yuni ia o le tausanga e tasi iwa fitu se fulu ia le aso I fua ia o si o le o ono le aso whanau whatai le tausinga ia asi tau whai ala tua lava e lau atu le aso whanau nei ona e pe e whailele iai upo e misi o le aso sefulu ma le ono yuni I le tasi iwa fitu se fulu le tausanga na o soifua mai ai ia upu lava nei o le lau atu le aso whanau I le nei lalolangi le ua atoa iai ia le 5 se fulu ma le 5 tausanga o le vi inga e whaafo I le tua I lana tausinga ma lana whaamalolonga ia te au ua ulia mai ai nei tausanga e tele whaaftai fo I o mātua na whanau ina au I le nei lalolangi alo whaanga nā e watu ia olo to o 5 whaapea vaonga sina ma masame ma le whanau I porirua whaapea I Sāmoa le tina ia vaonga angata iala matua whaafine ia mato olua ma le whanau ia le nā e o te rei lola po I ono le asoifua ia a o I lātou nā ia leo lo saini I lalo le asoifua le nei ia masaro lava o seisi o lātou nei ia manuia tene le asoifua ia o le na se na lafu ina mai le emaili nei wa toi le so le 5 se fulu ma le 5 tausanga ia o lona soifua ia masalo o to o 5 sau vao ia seisi le ono le asoifua nei ia familia tele lava le tua le tfo lo faanga le tātou tautua ma le proklame ia I lo wa soifua le ua 2 minute te nei le tu la sfuma tasi ia la tātou wolo I whaafiafianga ia ua I lātou ia o mafuta mai ma ngā lulu mai nei taimi le tai au ia I au mga luenga ia me se fo le tāpo inga mau I tono mota malawa ia tonu fo I ofisa la fo I ofisa na te ngalue mai ai ia lofa te le atu le tātou proklame ia o fale ngausi o loa ia ma so se ngā luenga fale fasi manu ia o tō ngā la au o whaatoanga ia meise lava ia o tātou walam whanau na malanga mai ngā luenga whaawai taimi ia ma lo ngā lue ma lo fo I le alofa inai ainga I Sāmoa patalo whatu le sunga antele eliva le ai esel me le inti ai ia ma lo lava antelea nai ma nei na ola I le olanga na o lewa na e ola ai ia inti whalolesi ainga ia ai sifululua le whalolesi ainga Ani se ko vale moe au we la uo Oh,
Si ufafonga mātango fie male malie o le awhai pese le punia la maa le la tau whātunga fōwho nā le wai lungo le YouTube le ni teimi. Ea, ese le maa nei au whi au lo moli mai ia I whātunga awhai pese te tasi ia wā fōi le whaafonga mai male mai mō mai le tātou o te nuu. Ia I le nei tai au, ia tonu e au ngā a e nofo le leia ma e mo I ini ma e whalongolongo le lei pespesenga ma upu o lo moli mai oka se te leo le sona nai moli mai ai ea a e toi fia whafonga le pesele na ea ona e alu lea e mane foi o lau lango foi lea I alu e pesele tātou atinu e misi lava I lātou o lo a whaonga I nātu e le tātou tautua nei a lātou whātunga e pe foi lau le tele o foi pese ia upuni a la ma o le tia maa ia maisi whanau pepese, walo pepese le tātou e tinu ia olo whaonga atu a lātou musika I lunga le tātou tautua. Ia fia mai mo iai mai toi fia whaafonga iai le mātango fio whātunga ia ale o pepese fo ia le puni a lava. Ia siasi alo iai le lātou YouTube le na. Ia te alo subscribe. Ia mai whaafonga iai a lātou whātunga. Ia ele uma le mātango fie fo ia si ufonga o le o pepese le puni a lava awa. Si le fia uma Sāmoa. Ia e ngata fo ila le puni a lava ia whapea fo I le tia maa ia o le fetu lima o le 5 stars ia o le o pese le fau ula o pese tuai ia o le o haingo isi o pese tuai ia o le maatu lua ia o le maafoa mai vailele o kasi tele o pese ia ai malo ia o le whaaftei fo ina le tātou atino ia o le whaafonga mai pea ia mai mo mai ia ai o lau fo lango na ia ai fia pafonga I pese fo ia o foi pese ia o ia o foi pese wa ia la to YouTube channel fo ia te halu le te mana ia lau so ni fo ina subscribe ia mai mo ia ma fa fonga I fa tunga matango fie ia o foi pese tasi ia fo ia sunga check fale moe sunga petiki ia tuna I matia tunia vai lua ia o sunga ia talo ai fo inga stama mai pa ua talo ia na tele ia alo pese le tātou atinu ia me se fo isi wa fo le wa fo mal tale ni a ese le mana ia o la to fatunga ile ngata la ia fo peste fo le to tele to lima to fa ai wa fo I malo pese le tātou atinu to tas ia na o lea ua tau e se full 5 minuti o na tale o le tu lai se full marilua fa fonga I telefon ma tala mai Sāmoa pe a tale se full lua mai aloa musika o lea uli pa ir tasi o na tali foi leo tātou fa salaunga I Sāmoa ia ili sunga ia tase salem sem ia po a foi ni tulanga o le ata pena mai tase sel tātou poklame lea uli mai le tasi lungo le upenga fa ilangi o le YouTube ma le Facebook ali si fonga lau mua si pa ia le tu lai tolu le fia na nei ia poani vai nga fuli wa utam o le mele wo ilunga le Facebook ma upenga te failangi wana o le fainga palota o le tala tu ala to Facebook ia te vai atu le sui tau va fa la ulo mai sui tau va le fa la ulo mai sui le sui tau va le ia na ia ona o le wa tatu wanga ia tu le masino o kuso le fainga palota ni tau sanga ia le so luas ful malaiva ia ua matua pisi foi a Sāmoa le stala ina o suafo I lātou ia tauan palota ia mana tua whaafonga mai tātou I Sāmoa tau lava no le stala te fu whaasala se si lua fetala ia ona toi tangitangi mai foi le vaenga le nei I New Zealand Australia Amerika e la fatu se tupe tongi e lau sala ia ana ua nga ia tu le ofisa o whainga palota inu mafio anga itua ia e whaawau le stala o whainga palota ele fai ngofia fo nga luenga le komisina o fai nga palota ma le fai nga luenga le nei taimi o te lola o matua ova fa solo ato I tu la fai nga luenga e ona le tau tulina ia le au le stala wal palota le asio tate o tinu ia ma palota ma le poto ia to fai ali tasi palota ma le poto patalo fatu sunga ya ro tokuma tai tele lava le mafta mai ia testiva malo ia ua paufo ia ua fai ina le tatou o le prompis tes ia mini fa mona tai tele lava le mafta mai to es fullo minuti na tale o le tu la se full mali lua e ala fa wot pe fa fia fianga fi pese se ipa ia le tu la se full mali lua ia ma fai le muni nei o uni pole nei tai au
Io au fu fa vesi o le songa fua ia e tawa no fai mari o le top top o le fato amata le vayaso. Ole
siva Sāmoa, e pele lava isi o loto. Ta te moe miti ai o na tala, e ai o whai o le a wha solo, le o fosi o loto, le tau le mau fo I au nofo. Sila sila la ia, o le na o lo ua amata, o le asa asa a, e tamali I le tatalanga, o tangata mua mua, ai ule to alua, tau tuli ususu, o soilu na foi mawhapau. Atuma o te tau tino atu e sili o le siva Sāmoa. A whaila e te fia talito, sauia se I e pai moa. Isi ana whainga e whesui sui ai, e le tuma o I se mea tasi e le ngata I le se e, tino a whamane ne e. Si te e, tango I lo ulu. Oa e a, na mea ori ai. A o si fe e, ua tilo tilo mai. Ua le mali e lona loto I le mea ua whai. Ai whai le mu, ina ne I te ia ne ua e pau. Ai whai mali e ui ina timu, ai kulava ina laufi. Ta alofa lava I le nei foi vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. O le vai so nei le fuafua e malanga tu haile li palemia ia Christopher Luxon I le tunu o saina mo le urua e taimi talu o na tula I mai o ia I le tohi palemia. Whaelo mai fo e whapea a umasaina o na anga ia tu leo le li palemia mo le fontanga a tunu o le NATO le ole a whaia I le tunu o Europa e ngoa o le Netherlands. O ia fontanga o whaia le vai taimi o le whaale tonu o le wāwhea loa I o le malo saina ma le malo Amerika ma tunu o sisifo la tau te au au whatasi. E tolu aso o le aiai I le ai o Shanghai ma Beijing I saina I le lipa le mio ni sila ma I le aso sfurvalu e o atu I le aso lua sefulu o Iuni whaiei ni whailo inga e o fiai ia se talanoanga ma le lipi stene o le malo saina o Xi Jinping whapele pale mia o saina o Ling Xiang. O whamauni mai le malanga le nei saina le lipa le mia I le tuana I ai o le vai aso talo na wha ailoa whalau I tele e nisi sa ave mua ma pale mia o ni sila. E le te tau le whainga malo so whaatasi ona whaatau te I le malo saina I ana whainga wha vai tau le vai whafo. E se whamtalanga tusia mai le pale mia na ia ta ua aino na whaamoe moe e talanoa ina ma ta I o le malo saina ia ma ta upu wha ai tūlangi atoa ai fo I ma ta upu wha le wā o malo. Ta ua fo I Christopher Luxon o le autua le malanga I saina ina ia sanga wha le leia so tanga tau he wha tau inga
ma isi mata au pue patino ia New Zealand e au fia ai mea taua o onga ai mai se o le ati na e o turisi pe ona sila fia o saina o le atunu unu mera tasi lea o lo malanga mai ai ta mai tia onga mai fafo ia o lo a onga i le tonu o a onga mai University o New Zealand ai e lona tolu saina i le lalolangi i le au pito i to tele o tulisi e malanga ta fao mai ai i nei o le a wha o ngaina se wha lele o le Air Force e malanga i le li pa le mia i saina wha tasi ma se au malanga e au fia ai sui o lau whai pisnisi o sui o lau wha asara lau ai wha pēr ma se au siwa Maori a uma i aso o le malanga le nei i saina o na toi fo i mai leo le whai ngā malanga ai wha a wau le pa le mia i Netherlands mo le whontanga le wha la puputongo le nei to e wha ato ato e taliu mai le aso 25 o Iuni. Ua amatalia nei se polka lame fau e o tu i le una ia leo ti nāmo ta mai tai Pasifika i New Zealand nei ina ia whaia la tau siaki ma suenga o le ka nesa o susu. Ua whaingo ina le polka lame whalau i tele o le vaine toa mai na whailo mai e le whaatonu o le press screen Aotearoa ia Lisa te hype hop e tele ni mafuanga e alai o na to tele Pasifika e le o maua i e leve soani i le whainga o siaki o le ngase le nei. O nisi o whaafita uli au fi aile le aile o ni ta male malanga i la tau i no fuanga e whai ai suenga ia a to hai fo i ma whaafita uli tau tupe ma isi tu langa whaape na ta uel te mai tai whaatonu o lo i ele wha moe ina ia maua la whainga o atu i le fitus 4% o ti nāma ta mai tai Pasifika e sue ina i le lea polo kalame pe i ona wha solo ai le teimi nei. O le mai le nei le breast cancer o le ka nesa au pito i ta a tele lea e a awhi ai ti nāma ta mai tai i le tonu o New Zealand e le vāo le tolu se lau ma le wha se lau lea wha i o la tau e a wha ina ai i tau sanga ta i tasi. Sa wha mawhaina mai e le aise mea e ono matamuli ai i a le tupao ti nāma ta mai tai e tala no i le nei ngase whainga tā. Ai mai se, o leanga i ane e whaia la tū siaki e pei ona whaanga solo ai le porkalame i tū se o le tunu. E to tele nisi tangata whainga ruenga le mtanga ruenga o tū maanga nuu o le awa ea mai o le ale haini la tū ngā ruenga i se taimi la tau mai. Ua mafua lea, ona o le whaititia o vai ngā tupe whaanganga mō lea mta ngā ruenga ale maa lo. Sa whaalia whapea o la tau o le a whaina i lea vaea. O tangata ia o ngā rue nei le vaenga whaamau mawina le tala whaasolopito, ae whapea i maisi i le vaenga ngau si ai polokalame mō so te inga tele wawave. Oni au nanga e whao ngā ina tele e a onga whapea i le mamalu lau tele o le tunu. O le mtaka luenga le nei le manatu taonga po le Ministry of Culture and Heritage e 2 miliona tā la na whaititia i le lātou talo le tupe sa whaatalo sanga ina i le tala au tū o le tupe talua i nei le bālo. Mai o whailo mai ai le pulenga o le awaea ma whaamalo lo le a whainga e to o lua se funu ma le wha o le au whainga luenga. Pe tusa le o le 0.5% o le au whainga luenga a toa. O le whatun sili o le mtanga luenga le nei, o le fionga ia la olu Mac le au anae, le ana ia taua, o le whaititia wa ngā tupe fuafuaina mō ngā luenga whai, e mautinoa le te leo le a whaina ai o le au aunanga a le nei mtanga luenga le maa lo. Na ia whaalia mai o le awhanga solo ia talanoanga i le wā male au whainga luenga ia a whiai i le nei mata upu. E luas ful mo le fitu wafe, luas e lau fas ful tolu la whainga o isi tangata ua whaao popo atu i le lisi o la tau ia o lo maua le benefiti mai le malo New Zealand i le masina na tua na ia tu nei o me. O wha maunga wha ale masina, ale mtanga luenga la tina e lutele le MSD po le Ministry of Social Development, na iloa ai, na si itia i le fitu pasene le a wha i tangata sa o lato maua le viso swani le nei o le benefiti ale malo i le masina o me. O la wha inga atoa e pe o na wha ilo mai, e wha se lau mo le tolu afe, tolu se lau se funu mo le tasi.
whaelo mai hoi hoa pea o le fua o la whainga o tangata e le haini ngā ruenga i le masina ua mawai e 5 tesi ma le tasi pasene. Ta ua e whapea o le mafuanga o le neisi tanga, ona o le toa tele o tangata sa tu i nātu i ai i le benefiti su e ngā ruenga, le job seeker benefit, lea na si itia i le se fultasi pasene, po le hawha inga i luas fumal tasi afe, lea ua o tua inei, i le lua se lau se fulma le toru afe, valu se lau toru se fultasi, le hawha inga a toa. O le masi no me, e iwa tesi 5% na si itia ai, i la hawha inga o tangata sa maua ngā ruenga, e whai ngā ruenga tū mauai, whaatusa lea i le tausanga ua mawai. Ai 5% la whai o benefiti sa tau fia ma ua wha multa e whaatusa i le tausanga ua mawai ona o ni mafuanga e au fia ai le wha maruina o tuutuunga mai e inga fau ale matanga aduenga. O se au wha inga e siri atu i le ono afe i a tangata na a fia ai. Ua uma ona wha ilo mai le wha moe moe o le whainga malo so whaatasi ina i o atu i le tausanga e lua afe ma le tolu se furu ua de tau na whaititia i le 5 se furu afe, le hau whainga o tangata la tau te maua le benefiti su e ngā ruenga. E wala lea i le whaonga ina o se whainga fau, e tāru sanga ina i le feso soani, pe ona o le ua whaititia ai mai le tausanga sa iai, i le na o le ono masina le taimi, e le tau ona tue tāru sanga i e whaafau, i a lea i tu a inga o benefiti. E langolango ina e le tele o pulenga i supermarketi ma whala o loa te tele o New Zealand, le whaonga ina leo le tekonolosi whaona po nei, e i loa ngō fia ai fōlinga o tangata e whaatau i le tonu o lātou whala o loa. Ua tu ina mai nei whaalinga i lātou ia, e na ua uma ona whairo mai le talia lea le komisina o mata upu patino i tangata teito dasi, le Privacy Commissioner, o le whaia o se whaateita inga o lea whainga fōu, i le tonu o supermarketi e le New World, whapea i male pack and save. O se whaalinga tūstusia i le upenga o fisota inga le whaalabo tonga lau whai businessi, le Retail New Zealand, na tawai, e langonango ina supermarketi te tele uma, le whaonga ina lea o whainga fauwa teknolosi, e pui pui aia la tau tangata whainga aluenga, ae whapea i fo i matangata whaatau. E le i whaailoa mai po le a tonu le taimi e a mātau na whaao ngā ina i le nei whainga fōu, aina ta ua whapea o le angāru lue nei la tau e a tina e se whainga e au pito i silio na lelei e whaao ngā ina. Pei ta ila sa whaailoa mai e le Privacy Commissioner ia Michael Webster o lana li poti e tūsai o le mata aupule nei e le whapea ua ta tala ai ma whaatanga le whaonga ina o le nei whainga e ta ua le ngana peretania o le facial recognition technology po o le teknolosi e whaingo fia ai o nei loa le leifodinga o se tangata. Ua toi a vele ai o Hamilton mo se tasi o malai wa lele wha ale vāo maa lo e pei ona sa iei mua. Ina ua toi amtalia i le so le whaia mai ai o ni whainga malanga whaatulanga ina i le wā maau se tālia. Whailo mai el tamaita i pule, tamaita i pule nu, le mea o Hamilton i a Paula Southgate, o le nei lasanga o le a mawaisa swinga tele mo le ai o Hamilton, o nei tele ni a wanoa mani wha amanuianga, o le a maua mai ai, mo la ati na e o pisnisi, ai wha pēr turisi, a toa mata whaonga maasani. O se te mo le tausanga te ruai, lua awhi luas fuwha, le asa whai lo ai whalau i tele fuwhanga nei, e toi amutali ai whai ngā malanga wha ale wāo mā lo, mai i le malai wa lele Hamilton. O le company wa lele le Jet Star, o le a wha foi ina ia whai ngā malanga, e wha o ngā ina i se wha lele le tu ainga o le A320 Neo, e wha le a whai o malanga i le vai aso, o le a whai i le vāo Hamilton ma Sydney, ai tolu malanga i le vai aso i le vāo Hamilton ma le Gold Coast. Sa ta ua ai le tamaita i pulenu, e do tele tangata Hamilton ua matua fia lava i le nei la asanga, ona o le a le toe mo mi ai ona malanga i au kilani, e pu e ai wa lele pe a fia malanga i Australia. E le ngata i lea, ai o le a toe a vea foi Hamilton ma malai wa lele wha al vāo mā lo, o se wha i longa mautino lea, o le tupu pea o le ati na e o le tamau ainga o le tu malo le nei o le Waikato.
Sa whailo mai e le li pule o malai wa lele o Mark Morgan e tele ni ngā ruenga sa mana o mio na whaia e sa ngā whaalele ia tiri ai whale ma wahenga uma o le lātou malai wa lele ina i e whetau i matāla whengai ma malanga whaale wā o mā lo. O le amtanga le māsina na te nei leana te tala ai ma whaapa ia i e swinga fau nei o le malai wa lele o Hamilton ai o le so lea ua te tala ai loa ma whaonga ina e le unua i malanga mai Sydney i le Aoauli. Ua whanga solo nei su enga i le mafua anga o le whaalewe lave na sae ai se waa i ngā tei whale o Taranaki ma marili waitanga te to'olua i le San Nafi. Whaelo mai e leo e whapea e to'olu te ngata sa malangai i le waa i le taimi na tupu ai le whaalewe lave. Toa tasi na maua i le Sami ma sa mawhai o na whaasauina lo na soi fua. Ai o le to'olua na mariliu na maua o la ua tino maliu po le afos fultasi i le taiao o le sa. Ua lipatia mai le maliwai le whaiunga na vai aso o se tasi o tu stala lau i loa o New Zealand le li o Morris G. O nisi o tu stusinga tautaua a lea li i e awhi ai le tusi whaingoina o le Plum ma leisi tusi mo tamaiti e ngo o le Under the Mountain. E si lia le lima se furu tau sanga o ngā lue le nei ta mali i le matātale nei o le tusi o tusi whaitau. E le ngata mō te ngata mātua, ai whapea ai fōi tusi whaitau mō te maiti, sa whaasalawinatu e le ngata i te tono New Zealand, ai whapea maisi vāenga o le lalolangi. O Morris G, sa soifo mai le nuu o whakatane, i le tausanga tasi iwa tolu tasi, o stasi sa awa wina le kolisi o Avondale o Kilani, whapea ai le University o Kilani, na maua mai ailu na whailonga masters i le mata upo le Ingilisi po le ngangana Peretania. Te le ni whailonga tau o loa sa i maua, ona o ana tustusinga i le ngata i New Zealand ei, a o tunu i whafo. Sa ngā lue mo mua o ia o se whaiaonga, a o le ia vea ma tustala a to toa, mai maliu nei le i tustala ia Morris G, ua ivas fultoru tusanga o le soi fua. E tala mai whafo, o lo whaawau pēo o se whainga i le wāo Israelu ma Iran, mai o lo whaawau i fo i o nārua e ilunga ma lea whainga o tangata ua marili wai i le tonu o tunu o lua, tā lule urua i o se whainga le na whaia Israelu i le asfareile na te nei. O li poti le tamaisa whaalia ai le mano Iran, ua o atu i le fitu se furu walu lea whainga o tangata ua mariliu, mai le o se whainga mua a Israelu i le asfareile. Mai o le totele o isi muli ane ai, e au fiai, ia le onus furu tangata i na maliliu, i na ua pau se whale tele fo ngā whale se furu whai le ai o Tehran, na lavea i se pomu o Israelu. O le luas furu iwa o e na malili wai le pomu, o ta maiti e tu sai o le whaasara launga a Iran. I Israelu ai titi mai e to se furu mahono tupu tangata i ua maliliu i o se whainga le malo Iran, na talia ne ai i o sa whainga a Israelu. Ai o whaalia mai e le li Palestine Amerika ia Donald Trump, o le neife ese e inga, e mawhai o na wawe tāo fia ma whaoma i le wā o i tū e lua, na ia lapate i ai ma le malo Iran, i na ia aua ne i tau mawhai o sa whaia ni no whanga o le malo a Amerika. I le teimi nei o le ua musu le malo Iran e whaawau de la noanga i le wā ma le malo a Amerika, e winga i mea tau whaaniu ki lia. E manatu i ale malo a Amerika, o na paulea o le awala wawe ma whaingo fie, e ma whai o na tau fie ai os whainga Israelu o lo whaia nei i a Iran. Ai o na nafi lea sa whailo ma iai whalawa i tele le palemia Israelu, Benjamin Netanyahu, e le iwa ai Iran i se mea mo tautia i isi ala tu os whainga ia o lo fua e whaia i ai. O le whaapunga foi mai le li Palestine Amerika ia Donald Trump na ia tāuai o le a whao ngā umale mālosi whaafitafita o le United States ia Iran pe a whai e anu alu te i wā whaina tuai Amerika ia lātou os whainga o lo whaia ia Israelu. E ui ina solo te le whaitau fia hawhe o te ngāta e whaasanga i le Palestine Amerika o Donald Trump ma lana whainga mā lo i tu SS o Amerika i le whaungola vai aso. A esa whaatau nui na lava i le lau mua i Washington i le San Nafi, i le sauninga tele, whaailonga i nai, i le atoanga o le luas e lau limas furu te usanga,
tālua na whaawaina le fita po le Army a le United States. A o luma na iai le sauninga ma le solo tele whaafita a le vainga au I Washington, a e whaitau fia se lau afe le a whai tangata sa liputia mai le a waile ini solo te I a ai de tele uma o Amerika mai New York a ngai atu I Chicago ma le whaasolane I Los Angeles. O whaamatalaina mai ia solo te o ni te o pito I mawae whaasanga I a Donald Trump ma ana whaai unga whai tālu ono toi tūlai mai le tofi Palestine ia Januari. O nisi a whaalawe le sā lava I Amerika e o fiai ia le tangata waleina leo se tamaita I whaipule o le Parti Democracy I le ai o Minnesota. O lea ua se walia le lua vai aso so tālu o nāli ni mai solo te nei whaasanga I le Palestine le ai o Los Angeles ona o le fio tangata I le whaonga I nai o le fita ma le vaianga au e tau fi ai I te e whaasanga I le ofiso whe malanga inga ma le ofiso le tiute ma le whainga o tangata soli tula fono o mata upu tau whe malanga inga. O le solo o tele po le parade le military a Amerika I Washington mo lona lua se lau lima se fulu o na asa whanau na whaia tonu fo I le aso la asa whanau o le I Palestine a Donald Trump wa atua iai lona fitus fruiva tausanga o le soi fua. I ta alonga o le li o Finn Allen o le tamua o le aukirikiti le Black Caps a New Zealand wa ia whaatuina se matati a fau I le tele o niono na ia taina I se ta alonga kirikiti T20 I le whae unga o le vai aso na te nei. Se lau limas fultasi le a whae o Ayo Allen na maua I lana taanga mola na au le San Francisco Unicorns I le la ta'longa ma le au o le Washington Freedom, I le ta'longa mua o le liki le US Major League I Oakland I California. Sa ofi ai o na aina maua la o inga e se furuma le iwa o owa ta iono mai ua ia tatae ai le matatia e se furu walu ai ta iono le sa o mia e le li o Chris Gale o le au o le West Indies. E na o le limas fultasi te ea po polo na mawai le le nei o Finn Allen I ai nei ma whaatu ina ai le matati a fau I ta alonga kirikiti o le vaenga le nei ta ilua se furu ova. Ua wha mawina fo e wha pēr o Allen o New Zealand o le tangata kirikiti mua lea. Ua ia mauani ai e se lau lima se furu I polo po o te e whaas furu iwa I le tala whaasolo pito o le T20. O te a fo I e tolu se furu wha ia na mawai o na ai e se lau o lea ua wha mawina o se lau au pito I wawe lea o ni ai ua taina I se tangata kirikiti o New Zealand I le tala whaasolo pito o le nei tā longa. Le li o Finn Allen, luas furona tausanga o le soifua, sa I longa o na le leile la ua panga ma leisi tamua a New Zealand, le li o Tim Seifert, I le malo ai o New Zealand I le series, I le vama le awa Bangladesh, I le masi na o masi. Ia, o le wha iunga le nāre nei vahenga o tala fau. Vi ele tole nei fo I amtanga le verso fo wa o lia le toso I fu maseola ele fa opoponga o nisi report I tala I meolo te tupu se tātu tino I Sāmoa o se mai ele fa fonga. I de tuto I loto ma mafo fa wa fa na o lo tup tupua e mai se fa na o o ina te tonu a onga tulanga lue le tino. E na ia fa ta wa ina le tausia ma va ai le o le siu o manga matanga o fi o Sāmoa. E whaatau ina I lava se tasi o whaalau I loa o se tusi ngā tala I tau sanga te tasi. E whaonga ina ai ni au tu se wha mai le si o manga. E tusi ai tala a whanau mai a unga tūlanga lua, ma manu malo I wha I longa tupe. O le tau vanga nei al whaala papatonga o wha ingoi no le leve te po le olai, wa tu ina mai iulu tala e wha, e fili mei le a onga le lato ta mai titi tau vai to tasi, e au tu o tātou maunga mū, o lau whanua lanu lau awa, o ngāta I whale ma mata whanga mātanga o fie, ma le tātou manu lele o le manu mea. E te tau ana tu sia le tala I le lima se lau upulinga ngana Peritania,
mai o le toʻalua o le a filifilia mai ai e manu malo, la te mau le taiafe tā la, lua se lau tā la o le pepa tala o loa mo le kampania le SAP, ma le isi lua se lau tā la o le pepa tala o loa mai le whale o loa le supermarketia Miners, ma le lua se lau tā la e filifili ai o ia so se tau mafa mai le whale ainga o le McDonald's. Mai whaangateina le tuina to tala tu sia e tau wa ai alo mwhanau mai a onga te tasi i le aso mua le masino au kuso. Ai o le aso se formalitasi o au kuso lava e whaalau i loa i nai i la ua le amanu ma lo. O le angangan tu whaatasia e i la tau nei lea whaamboe moe. E nei a whaata ua pei loto ma nganga o alo mo whanau le atinu. Le tā ua o le tau sia wa aia le lei. Ma pele i loto ma mafau le matango fio se o tātou atinu pele o Sāmoa. O se whawhita auli ua whengai nei ma le ofisa o whaamasinonga, o le maoae ma le tele vave o le CT o le foi numero i lanto e soli tu la fono ma tutu la i lumo le whaamasinonga, ma ua wha popo i lava ma le se lene mo o mie te tongi na ilo ia le malo e tu la i mo i lanto nei. O atunga lunga i ua wha ilo mai lo ofisa sili o le whaamasinonga, papali i John Time ma le langi a whele. O le tausanga nene whaata atia e sei mai le tala whaata tau o tua le tupe le 5 wafe tā la. Peitai, wa o atu i le afa miliona, le tupe wa whaalui nei te tongi ei lo ia, ona o le whaao popo pea o le au soli tu la fono, ai e te tau lava ni whaatino ona o lalo le tu la fono, e a tofa se lo ia e tutu lai mo i la tou. O ai e inga o lo iai e whaapitoa sori ngā tu la fono e te tau unto tongi le malo. Ai manatu papali e te tau nanga wa uma le whainga mō so se sori ngā tu la fono. E te tongi e lalo le polka lame lea le malo, ia lo ia mo i la taua mo lia. Mai ta ue papali e le ngā whatia le tala wha te tau o tua le tupe po le paketi u whata tia ese mo le polka lame, ona te tongi lo ia e pei o le whata tia mai lalo le whawai. E lua vai aso le o le awhanga solo ai, leilo i longa o le mata opo tālo sanga toi ilo ilo. E le tālo sanga toi apili a le taitai o le vaiang whaopo whai le HRPP. Tui la epa lupe so le aisa i lele malie le ngoi, whaata sei ma le sui taitai. Fono toi nua fasili pe ai lo wofo, e le pālotai o le whongwhitalai, e tali ai teu ngā o le fono whawai. Nei loilo e fo il whaamasinonga le mata opo le whionga maulolo tā vita a mosa, mautu tā longa Charlie u lia maise, e le whai unga le whaamasinonga mawalunga e tā ofi le tu mawai i le fuai no tua oi. O whanua o le whioanga o a whenga. O whaamasino mai New Zealand, fantasei ma whaamasino Sāmoa, o lo o lātou taulimaina le nei mata upo. O le whai unga le vaiasa na whaalau i loa aloa i ai, le vaenga whaupu whai le Sāmoa Labour, mai o le vaenga whaupu whai fōle wa ato i le fitu o vaenga whaupu whai ua maea o na resta lai nā aloa ia. O le maftanga sa whatu te ele le hola le tutu i le loloto, mai na whaalau i loa ia lato anawa tau, o le ao lato whaale leia le tamau a ingo le atunu, e mai se lava i le whaale leia lea o a inga taitasi le atunu. I le whaalau i loa ina i o le pāti fōle nei, e le whaalau i loa ina aloa ia mai ai, o lātou sui tau wā ua resta lei nei lalo lātou fua. E na whaalia le lātou te tai i a sua tanielu, o lo iai nisi wa whaato ai atu o lo tau whetuli, e lalo le lātou vaenga whaaupu whai, e na o le toa whāsui u restala, na whaatasi atu i le lātou whaalau i loa. O le whaiunga leo telefon mai Sāmoa, whaamanuia tele le atua i la asanga o le awhenga i eimo si o tātou a inga le nei aso, whaasoi fōia. Sun,
pusika o malo longa ma tau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua.
Whawhiwhianga mātanga whie, mai le e teru sa ainga ia I nene vai ngō musika, wa fōi whianga i le tinu, I tau mawhitanga mālolonga ni teimi raso. Ia, toi wha mālo atu ni teimi mālolama le onsai, toi te pena fōi la tau ia ua a mata, toi a mata li tu la tasi, ia, e manatu ina ua mai au na tari li sua, ia toi lava se fulwal minute, ia ona toi wha au ina fōi leo ngā luenga, wha mālolo si ngā luenga le ni aso. Iwi lau fo ino tātou iai le malulu, ma le tau malulu le nia tinu. Ia e le o tuua I lava le usu le tātou o tinu I ngā luenga ma whiau masani. Ia I ngā luenga o lo whenga iai. Ia wala fo tau singa o ainga. Ia wa a le usu fo I. Ia wa le lava fo I wha soa la tau le wha ingo le vai aso. Ia a peo nei te wha fonga mai tono whale whai ngā luenga o ofisa. Ia o le ofisa nei te ngalue ai. So o lava se ngā luenga. Ia o whale o whale ngausi o loa, o taula o whaatau, ia o supermarketi, o whaatoanga, ia o whale whasi manu, ia o naitama fo ia whenga luenga, ia ilunga waa. Whatala whatu Samsoni, manuia lava ia fuafanga le yaso, mahalo fo ngā lue, mahalo le onsai, ia I ngā luenga lo whenga I mautou, lo whatu whela uso, pia pia nei ngā lue, ia ilunga waa ni taimi. Ia, o le tele lava o ngā luenga tātou o tinu, ia tate wa aia lofa la fo I te pasi atu ana po e mamoni fo inisi le whanau whai ngā luenga. Ia, o lo ngā lue fo inisi lungo le whainga o wala te tele. Ia, tate fo le tate langona le, ia le alofa I nei tangata ia whai ngā luenga I teimi o le po I ngā luenga I lungo le awala le whainga o wala. Ia, I le malu luo le nei teimi. Ia, a le tu fo le nalaki ena po. Ia e mo ia na faisi malulu, ia e na nane leile tau, ele itimu, ia e na toa fo I savili, ia ai, a fo lele whapea, so le talo whai, ele ni te teim whai ta whai ngā luenga whapea, ele pōli to I ngā taimine nei, ele malulu male, ia ole nei mai taimi, ia ai mo tātou fo ia whioa I awala, ia mana ia fo le tātou amana ia ma tātou whaaloalo le lei nei tangata ia lo ngā lue awala, ia I le whainga o awala ma le whaalele o awala. Pe a tātou ui atu I awala o loo ngā whainga luenga. Tātou ono sa I teime poloka I awala pe a whapeo nae. E te ui atu se mga ala o se awala o loo poloka ona o loo whainga o ngā luenga. Ia lava pele ono sa I tātou. Wai, ia tangata fwoi e so le, ele lava le ono sa. Ele fwoi le umilona poloka ia le fia. Tau fwoi ono tātou whaaloalo ma tātou amana ia ma tātou iloa. E le whaingo fie ngā luenga nei tangata ia I le whainga o wala I lungo I le pō ma le ao ma taimi whai lato ngā luenga. Whai o le malulu, ao fo le taimi susuru le la, ma malosi le la. Ia, tate wa ai fwai hai le vai o nei tangata ia whainga luenga ia I lungo o wala. Me lea, ia, lama papale pe tātou pe awa te o nai pisi ia mga ala nai te anga ia tu ia nai poloka le wala o na o. Tele la fo i o nei teimi tate wa ai o le tele ia o ngā luenga I lunga o wala ma. Ia e mai se fo i o nisi o vaenga fo lele o whainga o whale ma. Ma le suaina o lea pitonu, ma lea pitonu, ma ia mga ala, ma ia au ala. Ia e mai se fo i o vaenga fo lele lo fausia I whalo le malo lo whanga solo le teimi nei le fausia I na uisi whale. Ia, nai fo I poloka ia au hala na o iai ia whale na o whaile teimi nei, mea lea, ia la pale pea tātou. Ia mo pe tātou fia au te ita. Ia, whai ona tele fia I o le whale whai ngā luenga. Ia, pe ia ona whai atu le tala le tele o taimi. A ma na valo ngā luenga le fia nā nei. Nā lawa tele fia I o ngā luenga. Ia, ta tia I o au tawhalau masini lo le fia. Ai, sau le leile. Le whale mafuta lei male. A inga ma le whanau. Toi se 15 minuti ana tale o le tasi. Tariu tātou whaasala launga I Sāmoa. Ia, le sunga ia tāsesa ala MSM. Ia pe a tale tasi. Ia, o le uto e 15 minuti na tale ia o le tasi. Mai al tātou tautua. Vinga la fianga o sale lesi, sila da men. Yo, o fia mai a sale lesi ma tua fa. Ma pu ma le lautina lau de lei. Fia mai a, tau sa nga ma ni le lei.
tai ia ni fautu atu atama sese mali eta fa amalo ole utama le filinga fa amalo le utama le tofa ua ato atino le tamalo ua ngia le fua ole alofa Musika o mano longa matau mafutanga o leo auli si ufofonga o le laumua. tonu o se ainga la la la
tawa to atele o tangata la o Sāmoa na ua so na whai manatu whaatawa. O le ua toi 5 minuta na tale o le tasi Sāmoa, ia, whaaftai te le lava ia i le pa ia mo le malu se tātu o tenu. Whaaftai tāpuai, malo fo i mo le tari o le nei tau tua i tono o tau maota ma lawa ma whaafunga mai ia i lungo le a tasi o na tesi ma le tasi whaamo. Ia i le ngata i lo lungo tātu upinga te whailangi o le Facebook, ma le YouTube, o le Sāmoa Capital Radio app, ia ma le tātu link le na, ia le www.samoacapitalradio.co.nz, ia olo o whaonga umana tātou atinu e mafuta ma whaafonga mai ai ia i tātou pokalame i le aso ma le aso pēr na iei na iaso. Manatu sa whaamale ina lau whaafonga ma lau mai mo mai i tātou pokalame o le ne iaso o lea ua whaama ina atu ia le tātou tautua mai le tātou ofisa nei porirua a leo le atariu tātou whaasala launga i Sāmoa le tautua mai le sunga i a tā Salem Sam i lungo penga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube. Ia ai mātou te whaamalu atu fo, ia ua sala fo i se ngangana, le au whai ngā luenga. Ia ili tautua ina o lautou pa ia ma lautou malu e ala le tautua le si whonga lau mua le nei aso. Ia whaamangala so mātou whaale tonu, Sāmoa. Ia manuia lava, ia fuafuanga mga luenga o tutoe le nei aso le tātou atinu. E mesi fo i lātou le ato anga i amata ngā luenga le tū la tasi. Manuia lava ia i toi tūla e tutoe o le tautua ma le ngā luenga. Ia mesi fai lātou le asa auni a wanga luenga le fia nā nei wha amia tele lava le tua. Ia tātou toi whelo i tae au le tai masani. Ia e mai le nei tautua le si whonga lau moe Wellingtone. Ia mātou te whātua whāwhaso i fua Sāmoa. Wha manuia tele le atua le tātou atunu. Toi whelo i tae au le tai masani le tūrai fitu. Ia le la wha mai ein nātu le tātou tautua. Ia e taliu i Sāmoa. Ia i le aunanga ma le tautua le sunga, pole usai ata se Salem Sam, ma le tātou ofisa autu, ma le tātou ofisa ina i Lalawaya, ia pia whasoi fuia Sāmoa. Whai watu i le whawhianga mai le mātu rua. Si o